O lea ua uma ona sa le ave o. O tāpāfo I tūlia I tatā. O le whaapolo ma le whaasangi o se Viiga o le ATUA e pei o nā alo whaiva ia le au whainga luenga tutofia le ATUA. Iso se whata tapuai. Ai mai se o le atunu o Samoa le ne ia sopa I o le alii. Whaamalo le tautua I le ATUA. Malo fo I le fola fola. Malo le tapuai. Wa whaamalo fo I le tauatai. Le asa sa muli muli o nove maso luas fuluwalu lua afe lua tasi. Talofa lava. Le Maota Samoa Viiga le ATUA mana unanga masani. Tu sa o atu piduia li sini au se talia. Maalua ma le kofa mo iwa whate si ma le tolu valu te si ma le o. Le au unanga lo tautua ina si o tātou tofio Samoa. Fitua so le vai aso lua se fulu whai tu la. Te mai moa mai ai tala I mo o tupu o le ati tupu tau tupu mai Samoa. A o Viiga o le ATUA soifua I pei o na langina le telo au whaipese mai Samoa. New Zealand ma au se talia. Whaatalo whatuai au ona tofia le ATUA iso se whatatapuai. Laua fionga pātele mākusi Hazelman. Pātele le pa io le tu ainga sa umalava. Mai se le mawalunga. E whaatalo whatufo I le anganga whaaloalo. Ya sister akenese. Mafuta mai. Malanga mamao mai ai Roma. Malo fo I wafo le asiasi mai. Na iona mātua, sister akenese afualo lute na whaleono ia malo fo ile soifua manuia, sister. Ia e mesele mawalunga o le ekalesia katoliko. La wafionga ile sea o le ekalesia metitisi, sunga le tausimatanga luenga a Liverpool. Ia whangu, Reverend whangu, tom la time, ma le presidente le au Sofia Alfani, ia kasala utele, sunga I tausimatanga luenga mawhaletua. Mesele mawalunga o le ekalesia metatisi. Whatalo whito ino le ekalesia e whakasa mana yo lātou whalitua. Sunga I whawhianga inga ma whalitua. Mesele mawalunga o le ekalesia e whakasa. Malo so I fua manuia I au auna mwhalitua o le ekalesia AOG. I le tu pālangi ma le tu Samoa. Mesele mawalunga o le ekalesia AOG. Whatalo whatu I le ilaususunga pasta visita whalewai. A mosa ma le whalitua I a vae. Whatalo whali ekalesia so fitu I le itu pālangi ma le itu Samoa. Ekalesia o le aupa ia o aso ngā tahai. Moli maua Iova Emanuelu ekalesia so o whaatas. O a uma ekalesia o ala tua I tapua I ngā Samoa I le ATUA. O le maua fo I le nei fiafi. Ngā whaaloalo mātou te whaatalo whatu ia te oto uma. Whaatalo whare sauwha I ngā tamama tina mālolo, mālo. Reverend Tavita Roma ma le whalitua ia Tailua Roma. Reverend Sawa Iloto ma le whalitua ia Peri Seloto. Pastor Pali ina mulau uru sa maoso. Pevi Tautua ma wese aso whaumui longa tae au molipola. Whale o manu sawa inaia whaatalo whatu. I lea nganga whaaloalo. Whaatalo whale au sino le atunu. Nei tamama tina mātua. Whaaftaitele le tapua inga mamalu. Malo fo ile ona sa il soifua matua o lo iai o tau. Whaatalo whai o lo maftia pia ngase ngase o le tino. Tau mia pia il whalaefu ma le apulpulsi o tau whanga. Malo le ona sa I ti ngā o mai o lo whianga iai ma o tau. Talo pia I le ATUA I tele ana awala. E o mai iai le nana wha malo longa. Fua I mai le malo si o tau tino. Whaatalo whai se tātou watu no whapelepele o Samoa. Lo iai ainga wo mai masani. Laua fionga le ama malo se tātou malo. Laua fionga tui ma le whano vale to aso ala wile lua. Malo masi o fo. Whaatalo whilpa I o ainga ma lātou tama o tama fo I ma ainga. Le uso ngā pulem tū mua I tū au ma lātou wa ainga li tai. Ma le wa au fonti. Le tapua inga se tātou motu mai sa e ya. Sua ma le vai whanua fo ma ai tūlangi sa o le masale au mua. Ma le lau niu na sailua. La fio whaatu I to whale ula la au nāmtas. Ma upu ia te oile motsa. O oi ma le tū la fono. Le fionga le ota sua tele tū fele. Whapea fo I le sunga yasu a vivento fele. Le fionga I le alii. Pulo tātou ko whamo. Maluwaru te simale o I whawhate simale tolu atano Crichton. Malo soifua manuia. Whatalo whalewaenga whai el tautua Samoa.
ila wafionga Professor Dr. Afualo Luangalau Sailele Wood ia mai so tupu mai e ole atano o lo tautua ina le vaenga whai. Lau mai mo mai lunga o penga te whailangi whaatai tele fo il fie e vea nei po kalame ma wata whaasolo. Ia manuia fo ili au mauwai ni atunu u ono sa ilinga manuia mo ainga ma lo lava le soifua manuia. Soifua manuia ila wafionga ngasu tau lasi se osi. Si ulangi ma loma isa ako sa ufa inga kenso. Lau fitala inga Leono Filipo ma le tausi ia Berenice. Fionga le usoali, lau sunga Tuilaepa fai ai ma le falitua ia maunga mo. Le tapua inga le falitua ia Ana Rosa Faamusu Leono. Ia mes fo il faafeiloa i faaloalo le fionga il faatonu le nei kalame. Lau fionga a fudialo lute na Leono. Fatalo fa le fionga il prestino le Kalesia Cattolico Samoa e St. Mary's. Falava au Polo Penese ma le nofo halo. Tina matua ia tumaseve a pulu va aisola tala i tole a foa. Tama matua ia mana ia a ena Leono. Foi maono a leti fa mausili ma le falitua. A fa masanga lau fili tafinga. Sau vau ma le falitua ia o la itai. Semi masera nantun. Lino le a lino ma le falitua ia epi. Taupa usa o leongi tamotu ma le a inga. Ma alo so i fua manuia vai tovi Filemoni. Anga Filipio ma le tausi ia apua. Fatalo fa le sunga ia senio tautolo. Ia Felisa senio tautolo ma le falitua ma le nofoalo. Fionga ia lau fili a rona fa ingafa ma le falitua ma le nofoalo. Ia me se foi makiasi ma le falitua ma le nofoalo. Talo falo fipo pa o lepa ma le falitua ia Viena ma roso i fua manuia. Se umanu matamua faalia ma le tausi ia Jacinta. Pela sio ili fa so tau ma le falitua ia matau mei. Ma lo lava le soifua manuia sai pele kome sai pele ma le falitua. Ale sio molipola ma lo soifua manuia. Fatalo fa alo isi kori leota. Fa se ukava fa se ma le falitua. Fatalo fatu tina matua ia telesia sekolah sita oka. Fefiri ka waka ole ngo Cinderella le. Ma lo so i fo manuia ia te o tina matua telesia. Fa pe fo i fala na itaua Mose Ilai ia ma le falitua ia Caroline. Le tapua inga le Kalesia Cattolico Samoa i ruti hio. Lau fitala inga le falefitu lio vori tufunga ma le tausi ia natia. Liuliunga talto fa taulangi Ropeti Stewart tole afoa ma le tausi ia lominga. Fitala inga ia ono fia mana ia nauma. Ia ma le fionga ia sula desi ma le nofualo. Le aula vikali ma le tausi ia luafa. Ma alorso i fua manuia tanu ma pepeso potafia mali i tonga tuki. Ma futa mau mai melepone. Ia me se foi pa ia mani mamanu o le atunu o Samoa uma. O e olo ma futa mai o le o ta ua suafa. Me se foi lato o e fia tusi mai po kalame. Mata mai lava nei aso se e pa ia le asto tofi. Ma tau te whata lo fatu ia te o tau uma. Ia i foi staimi ia lawa te foi le to le fo tau suafa. Ai mon nei taimi. Ma lo so i fua manuia. Ma lo fo lauilangi maa. Ia o le tatu o waa maasani lava i tautuaina lo fita ma futa mai. Fionga le tapau whaasina ia to le afoa lua moa, to le afoa le lua. Mes fo mai fasito o taima vai puna. Fo ile tatou insinia numera tasi ia maiko to le afoa. Ia o le afoa iwa tatou ma futa ma le tatou ma lo. Ia Amelia, Tavaonga ia kopo. Ia este taimito e lau umatu fo iona suafa ma mea fio ma en malo. Ai mo nei taimi mātou te whaatalo whāti i lau whaasausaunga Samoa le nei tūla o le awhiawhi. A o le pese lea e mo moli atua i alo whaanga mo o tau umalawa. O e na whaatalo whātu i ai liu mai o le wha ngasol soronga o tātou po kalame. Me se fo i e lo whaatalo whaono le māua suafa ai o lo whaafonga mai masira mai. Pese lea mo o tau uma.
Toe sefulu le tasi minuti ona tale o le itulaili mai sili au se talia le viiga o le atua soifua na langina le au fai pese mai le ola toe fuataina e pe ona outou silasila ma mai moa iai ave lo ola ave malava ma aso ia tatoe e au nai le atua soifua e pe ona malia i upo le pese le foi tula o le afiafi ia faatalo fatuai le agaga faaloalo e lau afioga le tapau faasina to le afoa ia lau fioga le tuia ana ave au malaga ia a o le tama faasausau a le itumālō le na tuuina atu ia ia o le tonu mai pea ana foʻi le fetalaiga i le ia tupailoa ia a o le faauluuluga o le aiga malosi ia po lau fetalaiga foʻi laulu o le taulauniu Presidente o le ekalesia katoliko Samoa i ruti hio ia a o le faauluuluga o le pokalame o le Maota Samoa viiga o le atua malo le soifua manuia i lelei asipaʻi o le atua lou fioga le tapau faasina ou te fia faatalofa foʻi tamālō faaloalogia le fioga i le falitua ia Ameria tavaoga ia kopo ia e fai paolo ia le tatou mālō le fioga i le falitua ia ele fou ia o tamā o tuilimu tuia Robertson ia e sawa fio mai le fioaga o vaie e manu sutia ia a o siona tinā ia o le a foʻotinā ia o anaiga i malae le fetalaiga a le au anae mai iva oko ke iloa kasi lea whai ue mga o mia se si pepa e wha au mai le sani. Ia whapea fo i male a ngata mao tina, ia e mai sa fune, ia o teini o le motu. E whatalo whatu ai fo i le nei tūla o le afiafi i lau sunga fo i le whalitua, le whionga whalitua i Malia. A Maria, ia malo lava le soifua manuia, ia fio mai i le pokalame, Maota Samoa ingo le atua i le nei fo i tūla o le afiafi malo le tawata. Ia, whaamalo fo i le tawata ia te o le whalitua, ia le ngata fo i lea, ia o le malo fo i ia ma le pa ia o le fionga ia te o le fōng whai on santo au pota whaatasi ia whaatai tele lava mo lo ua wanoa. Ia o mawhai ei o na o au wai nunga lua po kalame le nei, ia fiafi whaatai tele lava. Mahalo le soifua tole fo. Ia, le nganga fia mana ngā whaatai e lewa. Muna whaatalofa fo i le paia lasi le atunua. Whai e alo whionga le tausalo le Maota Samoa Viiga le atua e whai ma tātou sui o le tātou pokalame ma le tātou au waa. Ia leo atoa ma le tātou mawhtanga. Ia ai whina le ai talitonu o lava lea. Leo ma whoina tātou watu fo i le lotu. Ia mai a fo i tau mawhtanga ngā lua i le tino matotu pa ia o Iesu. Tau mawhtanga wha lea nganga. Ia le fo ia ma le whionga pa ia le atua. Ia wai lua ia tau mawhtanga te alu tonu le whaisa. Ai alu tonu ia le ngata tau mawha i le upo fola le atua. Ia e tui tau mawha fo i le toto ma le tino pa ia le ri. Ia e se la mea aia tātou i pia tātou na i pia uma. Ia le kauria la kamanga. Ke o lawe whau e sau ngolo whionga ni ka pau whasi. Le le wai tā ua fo i le. Tau mawha i le toto ma tino pa ia le ria. I ngō mga kua i voi lea le whainga voi o le tau mawhtanga voi i toto ma le tino le lia. E ala whawhawhingi ngai makua i ka sao ai pākele a. Mai pākele wa kua whawhawhingi le lenga. Ngā ngā o kua i a pākele whamai pākele. Koe sau kua whawhawhingi a. Kewa mai koe kua le makanga le. Le kua le. Koe o pākele lava le whaasanga mai. Koe wha i pākele e lulu o pākele le aia. Koe rangal whaakolu anga sau ia le afo, ia le whawhawhingi e le aia pākele, whai mero ma whawhawhingi un kupu akele. Whai mero ma whawhawhingi. Ea, olo ai uale pia la sau kingo nani. Ea pia onga sa isi mwana ufa. Ia koe whaoalo whakalo whakalo. Langi ke wangalo. Ke loko, e de kaunga koe aru kongo e de karesia ke loko wai. Ia,
Tinga sila ko din fafafinga ko ngol makumisa ek fai mai. Ya. Al mea si dei wafkai, ero pa kere makas a. Ne ai na pa kere makusi kalia sukses. Ya, peleanga, pelei, pole. Dala pun kana ya, pe fafafinga pe fafatama. E kalia la ban mato fai fa. Ya. E sao fafafinga o ke au fafafinga el mele. E sa le ai uelen ko kingo le. Le ai. Lei, e se sera fa fin, se fa sa o al mele o le ba kele ngai ka ngol mele, e se sera fa fin. Ole ko ka mai pa kele. E la ku fa yan ke fongi ko ngol falsa. Ole menga ngai ka do pa kele. Le fa ko mengi o ina le fa alo ide. Le fa alo ide loku. La nga sa no fa ko do pa kele. E ke le ko mengi o nga le ngai ngofo me kan ka ngol mo pa ko ke fo. Yo. Ana wa ke fo o so fo o ke fo ki ngo ke ni. Maror pui. Ya, dia malam ngai. Ele no, oleh ficar mangenga makala ka arona ele loku. Ele fa ficar mai la ka arona ele final de pese ma final de ka dengan misa. Vai lá ka le falor ngeta sala ka ku se. Ya, te doa ya dengan na tasi. Ya, yang foi mani foi sananga ai nu, ne fa tu manatu ya tatou, au ne tatou ai u de upoleola. Ya foi nei tatou a finale tafifi maui i le whaasoa atu le nganga o le ali. Ia pia la le tamaftanga na lua le rotaua. Ia e wadi ngaka ka mafkanga le upu. Ia ar ka mafkanga foi le kinga mar kok pa ia Yesu Keriso sos e karesia lava. A pe ka uanga. Ia foi melol fale. Ia le andau ka ko melole kulona. Ia melole ia vais pa mu po se ia mamanga at fata no fatu fo ia a Maria. Te tonua in u ia fate ia foi ia uina ua vai atu ua afia mai a Maria ia na atala ia le ia o fa pelo la ia na mafau ia o mea ia a tausala ia lope yesi mea do fa foi nale i mea ta o le a finale fa maroina soi fu maroina lo fa pena ia te no lava matoria la ai po o ele wa e nga aide por fuara le ia te manatu fata lo fa tu tato malo mo si le fia me malo de tato atunu ia a Maria ta vaonga ia kopo ia lo ia se me alo fa le to ia te ia lo fo mo meu o vai fa natula ia me se fo ia e se te minutu atu le ia e sa no ai ia al tato proclame fo le moto Samoa Viiga le tua peña na fa ia tu le mtanga so se me la ven boli Viiga le tua ia na lava tato te o tato te tata no ai e tato te le tata no ni pisinisi po te tata no ni me fina le tato tata no me le mo tato uma lava tato tonu foi e ni so tato lo ia fa marlong e ala nei vai ia e mania e se te mina tu le ai nu ia la wala fa tato no ngale ia tina ia a Maria au e so inkaresi pa wana mea ngale lua o ingumanga e fa sa o ai nu ngo ko ingu de vai a Maria tau sa o tu la ia la foi na o te le foi no foi sa tal vai e lua o ingumanga e fa sa ia ia ayo mandato ne tu o ma rosia de ma rosia la te tatano atu e dei foi ma na moto pa si le fia per traina na fale mo le si le fia Maria le proclame nei lo fatu muli e tanga matua e tele tina matua tama matua tato proclame o le proclame foi o te fia ave tanga tala vo o le valoa ai tu ono tanga matua o le proclame be focus is e vai temi o te atu ia lewa maua mai finale to le foa mai no ia le foi to fo ia eu lava la ina pasi le time tanga matua ale ai le tamo fai lava ia mo fai tato afia ia mata tano foi lungo le pena to fai langi ia mo o to foi sela to fai atu fa ia ale lewa fio mai ia finale tina ia a Maria ia e a ngala vai tanga matua por sa le Maria ia le e tato ia mo musu e vai fo mai ia alo pe fa mo fa ia anga ka finale ia per tu nanga ele te mi finale e vidi mai Samoa e le fiona te sili a Tuilaepa ia e vidi mai loa ia na fa mai ala titi no tato ai anga ia tu o finale finta fo tato maftanga ma le fiona le te sili ia por te tai fo le tu finale the bank of file HRPP Maota sila fia ia o a Maria ia o levo mana laura watu fena le sunga ia NU ia o le fiona tau sala tato pokalam
ia ai te mi fo ia sa no fo ia me ri a pule la va nu e mana o te mi nei tu le no ia la ta to vo ai se me te mana wa Malo o te fia tano mo malo le so fo manuia tau fai fa talo fa ma tau fai fa malo ile lo fo le tu o tatou toe sanga ia fa pe ai lo mo no ai lo tu no fo ile stina mai fo ia le mai mo mai le malo le tu no tatono lo tau fai tu sai tatou tau singa nga le yo tatou tu ia ai le umalo o fia fa so telefone le mana ia fo yo le sauninga nei tai au i launga fo ile fionga ia patele makusi fata waina le meo le tapena tapena le ia wai a le leina i tapena i se mea fo ile le tanga ia fa ile ato ia ile tapenanga pitele i pete mang natu fo ile le fata va pete fa le ano ia ile mea le te fia mafuta tu ia tu nang papena ia wane ngalo ia te oena lava ta pena o ia molo ta valea ia mana ia fo iole launga fo nei tai au fa longolongo ta pendanga fo fa le nganga lo to tanga tala ia ia wa fo ile fa feilo ia tu fa mana tu ina le a soifuo tatou wali nei fo i vai taimi o le ativetu pe ona tatou sa uni atu fo iai ma tatou lava nei sa se pa ia fo ile sa ke se masi lo fionga ta pa fasina telefo ia se te mia ma se manatu ale fionga ia Ameria a te lo ainu o le meta ua silina effecti lo ma fo fa o lo le ta pena ua e aisi le tau balea ia mena o fa pea e te lea lo le ta pena tu sa o lo sa vali fuinai i lo tau balea al mele wa aisi longo winga o matua tu o malava e Father Marcus i te tonu al mafau o tatou e matanga ne meo le le tapena ia o le ta ua mafinale o le awa anga i lava i lo to valea alua familia Father aisi fia ola i me valea longo winga la o makua le anga ne meo o le kapena o le fesili la o le kapena la Maria po kapena isa skai Maria ia makau dia kapenganga le fer kapenganga le fanga o mai Yesu la kapenganga le vai o dua mo kapenga mo mara o Krismasi emo ala o Krismasi wa emo ia sa no a Maria ia tele ne me ara fale tu ia tu sa foi se temi fala o lore vai pena e suma ia e sa no la so finanga fa tele la vai tu sai o le tazalanoanga fo le tapepenanga e se taua le tapenanga awa atata ma fo ye e tu fa fo se silfali o me fai mo fia nai ave ye lo talangona ya ata nu la le ngasu atol fa on ma tu i mama masias ya esa oila le fi auto ina na launga ma tu fa sa ya so ya fa mai e tu nu lo le fal e se le fali ai tim ia le la wa to ulu i le timu ia na li lo la ia fa me lo to ina ala na li wa li wa ma le la ia se me foi na le o le la wa ta penanga le pena lo sa no e tu po le masias le no vinga ta un ta pena so se mea ia pe la ta itana so an mana i te le fa so ni ta e auto sauni pe sau no fa pe wali wa ma a le te ma fa wale pulen sa mai pate ma tan veni o pu e tu mai wai ai si do ma aftai na ya fa aftai ya patele e tele la vai tu na sa la mai na ma fa pe ma tan le na fa ya tu o tam of tanga dua tam of tanga do for le fion pa ya le tu ia ma tam of tanga fo ya ala le misa wa fo ia le tino i por famontunga fo tino ma tu pa ya Yesu Cristo ia le wa sa mo ne tau sala po kala me fa me fa finge le na wa fa sa o tu do mande pe ia me le fa me ia papa stoi le fiona te si da tu de pa la fa sa o ne do mande ia fa fo le maro tu o le ita pa te le fa ngal fa finge bo pa tu telefone le na fa sa ai ne ai pa te le tino ma
Alang sa fa mai fa fingi a kai o so kingo. Mena de e un ole ko vede o loku. Si ko foi o era loku se. Ya malole. Malo. Paso ia faafetai foʻi lagona mai le atua tai foʻi lagona mai le atua ia tatou faasoa ai foʻi lana upu lenei aso ia amanai a le upu kakefiafia lava i le galo fia talitalanoa ai pea e saʻo ai le tala le tusi e saga vivii ai pea ma talitalanoa ai pea ia fioga le atua i le lelei ma le matagofie o le atua e pei ona folafolaina e ana auauna i so se fatatapuaʻi nei foʻi aso ia au talitono melia o lea o le a talpese lea mo i latou uma lava o e o loo mafatia pea i gasegase o le tino ia o foʻi mai le pese lea ia ona atuatu loa lea o le avanoa e saunoa ai foʻi tusai foʻi ma lou oo mai i le tatou puakalame a ia via pea outou uma o e o loo tigaina pea i gasegase o le tino pea ia musika o nei a la leo o se faafiafia loto pa ia te o tou e veese ai nisi tinga o le tino ma o tou uma me se foʻi ia le tapuaʻiga tamama tina matua le ao sinasino le atunu malo lava faafetai tou tapuaʻiga mamalu e i umanuia ai fai pa le atunu o le pese lea mo outou I ane sau tatou pese ai nu se langa le tatou luma le fatalofa ia fina le a amisi atu le vaanga le a ia mo le fai fina to o se tale tu langa te fatalofa ia te fatalofa tu matu maftanga ia e ngalo afi e siona bau ia te la te meta tanoa e de ngalo lava ia to le fo outou e ui fina malo tia tatou a peno nei aso ia e tatono ia fatalofa to se vale falava au tai mo fatasi me tatou pokalame se na ba tai lava fatasi mai ia fa pe foi solmona ia ole viinga ole tuaresi i mai on moni ia viinga ole tu fa pe tele lava mau ole matu maftanga de nganga tatou pokalame ole viinga ole tu ia mau runga pea ia se termina ve komeni mai ia matu senga ai no e komeni malame fa mo mo ole viinga ole tu ia le ai e de pedal fa finga de ngal fa ngana mo pa ko ke fo i de be e de mau ma senga ia foi fa finga ma senga e de fa pengala ko ami ko fa sa ia ti le samaka fa tai lava fa mai au le mai tau sala fa talo fa atu ia fionga ia spa ia le tua so fo manuia tau fionga manuia pokalame ka bless you Paula Pets Paula talo fa lava Maota Viiga o le tua ia wai manuia sauninga o fenga iai fa nau le ia sa fa talo fa atu tatu pokalame malo le tau atai vi ia le tua to le foreman fa pe fa tatu malo ia a lefto a manei ana text mai ia le afina tu fina ia fina le ia Paula Banks me ia le na utang le dua se la tala i pe tu na fina le sai lava Paula dua sa tala fai ba le fa tu ai le Maota Samoa Viiga le tua i le professor Afualo tu sai fo i mane tu langa fina le rotan pai tatu fata tu lava professor familia le i le sanga atua ia le mo me alo fa fina le al malu mat senga ia ave saula vai Samoa i vai aso pe te pe al va so de fufuina pa pe foi a sunga ia pulasi ma wala malo lava Viiga o le tua lo si mai foi fa tai lava el memo mua na se fia ia papastui o le fa mua Viiga o le tua nganga na fa tai tatu senga le ia fa pe foi ia tina tayana fa tai lava tina malo lava fa i man le yaso ia te lo tina isi ke me ka dusi se le uno tina ika ia sa video ia daso sa le ko ika sesi tina fa tai le fata si metata proclame ia RTS fa tai RTS ia la kalona me ta lo feto se tolu ta lo feto le fo fa per ta sa no e nu fa per le fiona e le fa unir tato proclame e le fiona ia finale a Maria ia le fa ta lo fa mai ma tu senga vai ta u ma tu senga e ta u ta lo fa tu pa ia ma lo lo sei Taira, ia, fa pe foi SL po SI fa ta fa tu Maota Viiga so fu Manuel o fiona Manuel Pokalame o la ka alona ni fa me sa ta mat mi sa no ia e nem fa lenda e fe se ta la fa tu fu na lembra ta mata man ma se ta mi sa ta po ai mai ia se fa fini o ki ma po o fai a ko mesi fa tai ele o fada ma kusi le na da ma ki na o le na mun ba ma fa se ia lo movinga o verso le lo movinga o le akumul ba ko fa sai fa
Ia le vitolia sangato fatai fatasi mai pa malo foi ia fatai moli vinga le tua ia fa pe foi ia nele e mana tua pe to le fo ia siana vai na vi ele li vai e lo e pe ma tua lava ma tu vai na mati mala ma fatai fatasi mai ia Lin Robert ia malo e fola sui le li Robert ma do la fatasi mai ia famania lava le tua ia fatai lava no mo le no ia se tu lo tato pese se le mo tamama tina matua e mes foi o o lo maftia nga singa seltino ia e mes foi to vai nga tusi mai ia fatai foi mo lo faanga pa nia tele le tua mo o to uma fatai tusi mai Se furu male tolu minuti ua te ai nei le Tuilaepa Sailele Malielegao au se talia
Le au fai pese matangofie ma le viinga o le atua na saunia le au fai pese mai fale se la uta katoliko pe ona to faafonga ma mai moa mai ai ia o leo taluai ia o lea tatou te faatasi ma le tatou malo faalolongia le sunga ia Ameria taavaonga ia kopo ia o lea o le ATUA ia ile avanoa lea ia ni saunoa i lava Ameria ia e tu sai fo i male lea fo i soifua maloloina ia po vai fo fa soifua maloloina ia mafu ai fo i ona fio mai lungo le tatou pokalame fia fa ilo atu fo i le mamalo le tunu le taua ma le aonga nei vai Ameria ia taltonu le wo mana e fatalo fa mai a maua ia le batu le ava no e fatalo fa fo i le mai mo sila mai ale malo le tunu ia ona e sa no ai fo i le tu sai fo i mata vai pe ona e maliu ona e suma ai ma fio mai lo fio ngal faltua ia faftai tele la vela fio ngal tau sala ia me o le la tatou anga ia tu ia ona o le fasao ina o le tatou tai faftai tele lava ia ai o tele i tau tala i tu sai fo i ono wo mai i le nei afi ia e mua ona o fatalo fatu i le paia ma le mamalu lasi o e o lo whapena o na maua mai le nei mawhitanga. O te whaatalo whaatu i au na paia le atua e so o se whale whaitaulanga. O lo whapena o na no manuai. A wase manuia o tāma whanau. Ia o lo whapena o na ia i so o se tu o le lalulangi. Ia whaatalo whaitau sunga i whawhengainga whale tua. Ia whaatalo whaatu foi. Ia lii o tupu matamali o le tātou atunu. O lo whapena o na maua le nei ala leo. Le ngata fo i lea o whale upulu o tō whinga. Tū la whale. Ia le ngata i lea o sa o au le malose le nuu. Ia e mai se lava le tupulanga lalo vaua. Ia nai o tō walo ma tātou whanau. Ia tātou te whaafo i ai le Viiga i le atua. O le atua e au le mana, o le atua e au me ngalava. Ia ono le nei awa manoa mātango fie. O te avea i le whaaftai tele. Le fionga ia tō le fua le ngata fo i lea. Ia le fionga le tausala ia ainu u. Ia i so uawa noa. Ua mawhai ai o nau o mai le por kalame. Ia ono o nisi lava i tu e pe o ne fia whaaso atu. Ia o te ilo le whaatalofa le nā Samoa. Ia opa ia mau mamalu ia o le au le o lava iai. Pe o te o iai pe le ai e tu mau lava e o le wha mawau. Ia ai o le awha pe nao na o tala mea whaaso pitolo nei tu la. Ia o walo ua o mai lunga o le tātou wala leo. Ia le tāua o tō whaafonga i le mea sawa i foi ia le whainga malanga. Ia o lo ingoa pe o na whaailoa ia o Ameria ia kopo, o Ameria tāwaonga ia kopo. Ia o lo whai paolo nei le nuu leo o ha ele fau. Ia a o au o te malanga mai o le tamā, ia o Tuilaepa Sailele Malielegao, Tuilaepa Robertson, mai vai e manu usuatia. Ia o le tina, ia o aninga i malai le whitalainga le au anai. Ia mai iwa whaasale le anga. Ua le toi moe loa mātou, o le ua moe mana tunatu. Ia le ngata, o ilea, ia o i sa fune. Ia o inala le, tangata malona whaasingo manga. Ia o tangata po i malona tūpuanga. A tono o iaini o uainga. Ia o le ato a maua i nei. Ia i whaafitai ai le nei ala leo. Ia ai o le panta upu o mai ai. Tusa o le vaile nei o le Asia. Asia nei, a tonu ele o watu o tele nisi o tātou wa whaalongo, whaafonga, ia walu talo le vai. Ia wailunga i o penga ta whailangi, wailunga i leitio, ia wa tele foi ia tangata o le mamalo le tātou watu nuu. Ia wa whaapena o na lātou tau mawhaina. Ai o se moli mau lava Amelia ia, o le au le whaia se moli mau mai sesi. Ai sili lava le moli mau Amelia ia. I le mea na whai le vai i a te au. Ai o tele i taha ua la le moli mau. O lo iei nisi o lo o tuk fesili. O le hale nā vai. A o le hafu le mea o lo o whausia i le nā vai. Wa o fesili ai e mua o na tau la i ei le anganga ma le mawhau. Ia, o le vai le nei o le Asia. Le o tau tangatanga ima i ai. O le vai le nei e whai mai Utah, Salt Lake City. O le vaila le nei e ese mai vai mai e tātou te o tau ma mafa mai inu ai.
O le vai fo le nei, nga o le asia lava ua mawhai o na lātou whausiaina. O lo o back fo le au scientisi ma le au fo mai, le vai la le nei. E matau tia, ina ua o whalongo le vai. O whapere whaftai te le atama, whaftai a le atua. Awa ele mawhai e sesi o na whai le vai lea, e au noa ma le poto mai a te oi. O le poto ma le atamai. Ai o le tamali i fo ina ave ia le atua, e mawa e fo ia le mawa lalo lo na loto. E toi mawa e fo ilo na loto alofa. Ai fo il mele na ave ia le atua le poto, ma le atamai na te whai ai le vai. O le vai le nei, e te tari tono o le vai le te tono o tātou na e so i fua ma uola mai ai, le te tono o le whangulia. O le vai tono ala lea, le wama whai nei o na whai. Ia, a lot of people to a tele o tangata e le, ai tu so le vai lea, e whai mai le masima ma le vai, that's all. Ia ilonga space o, e tolu aso e process ai, ia le vai la le nei. Tu sa, o le vai, e mai tau mai fo'i ia le tina pe a whape lewa mai tanga. Le vai la le tu tono o le ia le pepe. Exactly the same type of vai. Le te tanga i mai le whangu lea. It's amazing le whangu lea. Le tolu masina na uwino mai ai. Ai ua lua se lau fitu wiwa tangata le ua matou ngā lulu e whaatasi. O le maua e le maalosi ta ua tuilea. O le maua o le maalosi ta ua tuilea. Ai o le anganga fo ili nā o le tamali ina whaia le vai nei. Ia e inu. Ona e maalosi lea. Ona e alu le tau ilo uso la le mawhatia. Mawhatia e pe o le mawhatia na e mawhatia ai. Alu e tau iai. Whaasoa iai le mea alofa. E ese le matau tia o le au mawhawhau iai. I le taimi e sau ai le vai. Ona uma whawhau le ngaruenga Iesu. Ngā lenga whaola. Tu sa le winga na o le vai lea. Tu sa la le tolu maasina lea na o winu mai ai le vai. A wau le olanga whainga luenga. Sa whainga luenga i New Zealand sfutau sanga le ANZ. Ia, i le nā sfutau sanga le ANZ. Ia a mānawa le lima ia o te supervisor i le customer service i ngai Newtown. A tonu olo i ai nisi o whaalongo mai, whaafonga mai. Ia, sa matu sa la full back and saving a kio burni. Ia, whainga luenga la le ANZ. Ia, maru part-time i ngai. I whale nā. Ona tu ua le New Zealand e malanga mai i nei Australia le meo loto a whiwhio mā lalai. Ia sa whainga luenga full le Westpac i nei sfutau sanga. Ona o malanga le Samoa ona ua maliu fo i le tua o le tamao le ainga. Wa mana o mate atu e vai le ainga i Samoa. Ia na malanga le Samoa le lua fesfulu lua. Ia ma le sa o te tala ina i le tatou la le vai tele. Le Bank South Pacific la le wa take over inga le Westpac sai ai. Ia o la nasa pule ina i le tama i la le na. Ia le mele ia Frankie. A le lua fesfulu valula. Na o tu ua i lo Samoa. Wa whaalongo tua, wa le mawhai an whai ngā ruenga. Wa whai mai ala ngā ruenga i Samoa. E tu sai, na awela u tu si apalai ni u livu. E lei loa e le e CEO i la fine la le o pule la meko le mafu anga walai o na usak. Ai wa usak, wa maua le maa wa ti ngā ia le bad le operators. E iei fo ila se mai e ta o le cyst. Sa o mawai. O le mai la lea, e tu sai, na amata asta mai e la poto ai malo. Ai e le ti ngā. Au le mea wa maua, wa tupu. Ai tupu lai lo manawa tu lo, ale malu whaafonga. Tu sao ai Tuilaepa. Tau sao mea o whangangai. E pe o le mea na ia Samoa ai mlau whaafonga. Lei o la au tautala le upu e mawhai ei o na malama mawhaatasi tātou. O le sistila le na, wa amata o na tupu. Wa mawai la u watu ma. Pena o fefe ai loa. Le la no sa wai lo inei awa wa tamawai. E lo tamai ofisa ina ili. I le bank. A ielea ni tangata fo ofisa fo ia tu e whaifa tala noanga pe. Au tūla i hunga telo e mai se print out. Ia, watu fo i ale, tau tala mala wa fiong tola.
se loka maka ki kuilunga ia le tula le ilunga fa longa kula ka oki kuli ia kau mi ia e sale me le tala no ia se kau mi ka kuli se kau fa to se kingo ka vale foi ngale ia pela wa fai lava wa te tele ai ale fenga tale operators ia le la no sa wa lo ne yo te ona ingesia sa iesia ma fa na ai fa tai le tua ese awala le tua e kau mo mai lo ingei ai lockdown no ia wa te ilava le panke le watu nei o tusi fa ma vai ia sale talia le panke ai ese me o tupu tamaiti o toe latu ai long service leave fa sule ai lo o mai me fa na vai ia fa tai mai le na tai mi lo so valu for mai specialist fa ata ia kurika ikaka le file official ia ia mataulia la pe fa fia tasi al mele ka kela kele meseme ia tulita ite file ta edition e ia foi la mala utua o la utua lai tua ai te u fai mai tu sa ia le nerve tu sa u sulu ile ilaloa e matua e fai ngata lava no utu ilunga e pipi yes walu la te fufulu i puvatu ma fai se kuka le whanau wa le tutusa wa koso aku le ngfosa fai fufulu i koso aku le ngfosa fai wa tinga kwa au e fai ngoa we e tangata ia o whenga luenga le panke i Liverpool o miss smile because I smile all the time ai ina wa mawai mai ia mo kwa so last ma ai fa fitai le tu ale o tu fa foi mai lo smile it's amazing yeah tu sala tolu vai asu ai fa fitai tu sana tui ma toto man mata wainga ai te lo wa mo wala vai ai tu le toto e au mai ma walunga le high cholesterol au mai wo suka fa mai lunga suka sfulu su tasu lua ia au mai lo toto ma walunga e fua ku la vai ia malengungu al nei matua ia ai faftai la ina ua uma lele tolu ma sina oi toi ma atu lo forma tu i lo mal toto ai tu sala e yai male mai la le atu no tele ata to le ma o fati liba ia au mai le result kwa inomo la le suka back to 5 ale tala le vai ngo le suka le lele na mai lunga le le ai se toto ma walunga so le ai se toto ma walunga e o lo cholesterol back ilal e o lo arthritis le mena ia walu ta vali e te ngofo ta vali e ko ka ngole sili mai si mai lo vai ile mama fale pe wotoso ai fa fi tai ile atua o ka semana yole mo me o tangata o mawale malos o mafai ona savali o mafai o kuka me ai ta maiti o manoni o malangona lo tafia o sa se lauli mavali kilo se lauli mavali e mawala le mena vatu fo Llama le o tau sa ataru le falta ele kakesela e kakesela e o e kwa ifanya tala ai fa fitai ile atua ia o se lau fa ono kilo anga fa pela ko e ku ia singa savali singa exercise ai o ko hasiki ale ia pela te fa so atu nai winga de vai ma no le sa no e lo fiona le tua Maria taton foi to tele le malola tu no fa fonga mai ia o ngase ai o le malola tu no o le toto mawalunga o le suka ia o ngungu o makwai ko kele mano le atunu o fia ngai ma ko inga ngu fula o ngi paku o hatu o inga ngu yo a fo ye maua ke de go si po le alia ni si sa o ye fe si di pe akara ku fa ma isa mo a fe si e ke suka pe koko ala pa wa yo e ke suka pe koko ko fa ku me o manga e lua akele suka kele koko ale kai ia ma lo fa sai lo fio ma fer tuoi sai foi ma fa mal mala mai no vai ata to tele yo sta to pese ia ole ala le tu langa le wa ye ne lo so fu ma lo ina e le vai so fa tai mo fa sili
ina noa ia le e vai mai wana o lo smart fa sola atu o le langona o le fia au mumu ia na masua i te le suinga le nungu le wai ele i se lau paseni but ata tilo ia i wafia ne utau sanga wali mai pa ia ele mawhai e se tolu masina i se tama i taimi whapeni ona to e tau mawhai ea e te tau ona whaawau pea la uinu ina ia ona o lewa le vaso o mawhatia ia o le vai la lea e tau o le vai o le museli o le vai lea tu sana te whaalele inga o ma museli ia pe au tilo ia i le tolu masina lea talu ona matou whaasoa solo matangata ia matou te team ese maanga se ngase e matau tia pe a whale po le mole mau e matou te whetā ngisi e whetā ngisi ona ole fia e ese tasi o alo na stroke o mai New Zealand mini stroke na maua au i lunga Facebook ia sa o tala noa tu i pe i se mea ai tau mai o le mini stroke na sau mai e Samoa sau le wheelchair ai sau la o stakai o New Zealand onga o le COVID o le onga la toi su e anga Ameriko ina ia mawhai ona toi extend pepa ai sau le tala e ka nesa le ua ia na val au mai la ai use a ngelu na fasino toi ina vala tango o omi a me toi ina o ia le lo fai Facebook ia sa tala no atu ia fa soa mai lo toi ina fai mai lo lana fasili amelia la sa va e va fele pile fo mai le fa meta o toi se o fin a po la sa tala ia stasi la tala tama vai o tele fai atu na lo ina ai a fai te fa tua fa tasi mo fa tua talo ile atua ele o le vai au le toto Yesu le a fai o lewa o iloa o le vai e malo lo e musele o lewa o iloa le tele o mai nei e mafua o mamai i musele o te iloa e au nga ia e whawhitai o se tala fia pe ona o fai atu a o i pō mato i usumu e fai na o loi mata e malingilingi e le ngata i lea alo o i lātou i le hay fever o i lātou le psoriasis o i lātou i le eczema o se o le mai fatu ia o le lungs na utala la watu le afua e maka utia e wha ingoe lātou is a miracle water le mata utia ai ona pe ona o whai atu o le vaile te tono tātou mea i le su enga fo mai man wha scientisi le pekinga le vai ina ua fase fulo tātou tausanga na le 50% molecules le soani musene o tātou tino e whaangai o ia o le alu la ilungo tātou tausanga ai tō esai pāpere ia ona utanga lo le fai a fai o au le wa lima iwa fase fulo tausanga wa le 50% le o molecules le tatoni ia lo no inga tō esai fulo iwa wana le tōlu tasi ona o whapiasa o le ala scientism fo mai o le ala tātou mai lea ua le malolo ina musele a o le au ngala o le vai lea o musele ua matutua ona o le ufa asolo ua matutua le soifua e nata toi whaafou a tau wa ai le tangata pe tanga i tangata i wainu le vai tangata na e vai le taimi mua pe toi ina mana o matua pe mai nume fōlinga i le ono masina talo na inu le vai e te toi wa aia fōlinga wa tala vau e te toi wa aia fōlinga wa laiti ia o whai mai fo i o mea ia i mawai so se tu e ngā mai a matautia ia e whai mei tātou tō ulu ai le ulu o nei whaasai mātou na mention mai o no le iei au vaenga ia titiro mai o le tau mawhai close si vaenga lea ai o mai umai tō ulu ai le ulu a tonu nātou silfia tō inga ngase ngā e mafua mai ua le maloloina muselo tino o le tamala lea na te alu ea a o mai i whafu ai tō e whaafou muselo lea o le tino pauanga o le ngā duenga lea au o malolo e so se ngase tu sa o musele ele i fiaro fan so tai tama lea e so ani whenga so ingo le toto le fatu mama so se tu tino tatou ia wa fai e la ngā ruenga le ale vai le ale asia o kulimi foi la
Ia matautia fo i le kulimi lātou. O le kulimi, o le vai umane te tonu i, a le ua formi te tonu i as a child. O le vai lai te inu te tonu e watu fo ia e, whamama mai tātou me e a, ono o le so o manga le tau te o lai. Le saonga le muso o se mea, o vai, o ea, wa chemical uma mea uma. O le latu lau le vai lea. Ia latu na te avaia uma mea nai te tonu. Ai wha amalo losi o tātou musele. Ia o le kulimi la lea. Ia o kulimi le wha o ngai o fōlinga. Te ala tae au. Ai se mea tina o le tino po o lo vai. Ia e te tango fo ai. E te wha alongo inga lava lea. Te leo le suinga. Ia o le vai efe soa soani i so o setas. Wha amalo lo sia musele o tātou tino. Ia wa vai mātutua le anga whaia. Ia e au mai i whafo e tauranga tō anga inu le vai auli. So soani ngā luenga ale asia. Malo te sau noa i lau fionga i whaitua amlia. Ia o nau tō whaafonga mai i sau noa ngai whaitua i lea fo i vaenga. Ia a whaila e whaafonga atu o ka woki museli. Ia lea wa ia le asia i nei tatu pokalame. Mala au mai tatu pokalame ia ai. O le atal pese lea e to vai fo i e tatu asia. Ia on tātou to e amatai fo i lea ai wha solo ai fo i tātou pokalame e wa fo i nei ngalo ia o le asa fo i nei o soifua mas wha i lunga ina le mano le tino whailana e soifua nei masino o novema ia tusi mai lo suapa ia e mātou te fia i pese atu pese mo lo was soifua ia mwha mani atu fo i lo was soifua pese lea to vai tātou pokalame de vi ingo le tua.
Toe luas fulu ma le tasi minute ona tale o le itula e ono I sini au se talia. Ia a o whaatalia I pia fo'i le tātou wheloa inga ma le awhionga le taitai sili le sunga I Tuilaepa mai Samoa le taitai o le maenga whai le HRPP ia o maua pia le awa noa whaatawa ina le tātou pokalami. Ia wa fo'i le fisosoani lo soifua mahalo ina. I whai meirisi ka marua awe uma mea I koro. A misi meirisi mea, ai sasa meirisi mea. Ai re urusunga ngofo ai Llama o ioi maki ngā. Ia ai lau fionga le whalitua a Maria. Tavaonga I Jacopo. Ia te whanongongo I lau saunoanga. Whaatai fo I mo le vai. Tai mo vai I lua na au mai mo ma ua ma te tufo ai. Ia o saulo lea o sitai ai le mea na e whai mai ai. Pule au pe inu le tolu se fulu mio le pe inu le ono se fulu. Ia o kaunga kua whaaku. Mo le mea o le mea o le fia mau o le malolo ina. Ia o le fionga tapau whaasina ia to le fua. E le ngase. O ke whawhekai e le ke le rua se pese E kusa pone aku na me fakusa me to fo. O ange fakusa me papa fi. Ese foi le ana le yo le ATUA e so fo malolo ino to le fo. E ke mi ke va e ko e come foi le lona vai matua pe full. Pe a tau samila e se o come fa pena. Ai tanu foi ala na tango foi ai a ora sai nga ki ko le fo pe se la mafuka marsa te tasia le fofo ngai sei na voi le pe foi la lo sa no anga mo mo se femela I oltina sei na na ya tia ele ngu ele la vala na fama lo stino e na fofo ale ele ngase a o la fio ngai faltua ia le ola savalia nele lua tau sanga leo la sabali vali atu di tolu. O mafatia I lo tuli le tamta, lo tuli tamta. Wa uma fala au ilungole Facebook, ma lungole YouTube, o ka vai kwa le fala au oka o lo ka fia mawa se malo longa. E mana ia ila la sa no, o le sila fala au na. O la le au ngar fala, o le fon ko oka fala. Au ngal fuala au che iro whanonga se o koe sa wari le a pe mele ia o pi I sa wari voi le pis e wasalu vai o le ma fainga si fa le lunga le mai tau matau le ile sa wari e au le mea la watu pu fuala au se wa kau ia ka foringa o fa ngoa ia le ai o kau ma fa ole na o mai al timing o leo ke maka I kau mawhai maano si ia koe fo ringa mea ngai anya wa whaakau e whala au lea wa maalosi ele vai ai tau ai o fo ringa wala popo o me vengi mai o fo ringa whainga whala au ai o vili mai ia se o ofa me tia o mai o whala au wa kene kangaka wa kau fo ringa whala au whakasua o leo lea ai ke mina ngā e tere iwa ai ni fo ringa whaapea ia tia whakasua o lea langa kia mahalosi ele hei ni mea whaapea ngā o wa ia fo ringa ele I unia koe ai ako fo TV ane ia le whasa koe ai ako TV ele o hau lea o makua I kau au fo ringa ai e mo ina e au ngā whala Alfala vela e koe fo I mai ale ma. Yes, that's right. right. Koe kiki fia se fulu fala o monga wimua. E nana pe te ai tinga ai toi fo I mai ale ma I le esi. Ia o le ala te faia ona pongi le atua. O maua le mea ngai ke fai mai ai e sela. O ke le mai sela. O singa kwa mai mi ngoi a kwa e kau kapenga le studio nge o fa anu sela. Sa o fai ni ngofo o maua o mai ni mea na te whemi ko so le ngofo e fufuru ai pua e whapena ana le mea o maua ai ke inga o wingu le vai lea wai na e whai mei roko fatu
nga kasi ale ingo ko le afo wa ngalo a fa le ai le ko ya Ada nak banyak pembayi. ko sala do ai usa ai fa fitai ya mo le vai a le ala o fa no o ti le ali suinga do vai wale ai fo iso usela le masane wo singa kama mi moi ya sela si no ingo ole fa le tono mai ya ole tu le ala o fionga fa tu telefon e so fesili e fia singa ai fo ile Ia paptaya me sidi le mo mana failo wa finalo kofsi no man mama no wa paptalana foi tu sa foi malitato pokalami el tahu wa lava masalo ai do lava to le force mia nga mamotato ia nai avila na de avanoa si le foi mama tato tu no me se pa anga tato pokalami ia wa ese fini ni yaso ni tato pokalami o tali foi tato pokalami masa ia no taua le no vai tu lo ia le fionga ia finale ia ameria ina wa sfat vali mai vai tu ata mai o man tu foi lá ia le fionga ia ata no te sa o vai tu só vali mai wa ata mai pile wa ata mai yesu wa fio mata to di faula ia de lá ile ngona ia chau no sau no ia me Tele yo me salo fa, depende mais sabe dio, me suna sabe dio, me sabe dio. O mana de oka ele fa tali ya nga oka. Me suna ya sabe dio, o la fa kali ya nga oka. Ile vai da dia. Ngo vinga la mo do sabe dio le. Ya o mari ba. Ya ngal vai, ele fa kali nga oka. Te fa me le sabe dio finale, il se mato senga ya tinta pa mai. Tina, ada yang wala lo ko fama woduk. Longa bingala, wa padeng ni lei fa fa anga le malu le tun. Ana maya ya sa no anga ya edua. Onga lenga mai fe au le vai, o le fe au tau ala ba le mai le vai. Eu lua malu te talo. Le sa no anga le fianga pa tele markes ne le lotu. O mena na piti, na piki mai ai. O le AC lo masias. Malo kakalo, ele o mai faso soka. Malo kakalo foi, ale ai kakalo. Ele ma faina kele ia faso soka e o mai. Le na tau le male su mai o media na fa fonga le baru le tunu mala wa mo le ma watu. Eu lu alo ino le vai malo fato tua. A fe ke mo le vai ki komu. Pe ke mo le vai ve a fe e mangvia. Ele que magvia. Onga le a mai le vai pe fodinga mai e keimo malo fa ko ku ia. Longa vinga o fa pe ingo kurua kasi lua ko pe masinga ele magvia. Le ai fa ko ku e langa la fa ko ku e le nga ka me le wa sa no ai. O le vai le matolia la e fa na mai tangata. Pio le fa tu o le vai le i tono tino tangata. Le la wa fa i uno so na ngamedi. E te tupu ai mo sele al tino po uma me sa le pa le ni mai si o tu to sanga le fase fu. Ia o te doa, ia a fase fu no tu pulaka. E fai tau sanga e o to sanga le fase fu o le si tu pulaka. A fa pela le wa e au dia le barsu balua. O le wa tu pulaka to. Peila o finale o ne paanga wa to tele o paanga makua e da te sia le na mai u e finale le sua fa le tidale varsu no to sa te lo ha ngai le vai dia o le vola sia e tu planga to fasu to sa na les fatu to sa na varsu fu ile la alpa no ngovinga na ia o na mier to po farola farola le ia ma finale e mai el tau ala ia tia e o fatasi le vai ia malo fatu tua ile tua e ala mai fa maro longa le tua le gata le vai o mata pena ina le le nei tangata loto maula ia pasal lawa tu ile lalani ato wa ana mata ula le e ni se mami e mangwia ngau ia mano ngai ale wa tufa mai i tu langa pe na e mata ata i mai sa e boli atu le fe au ia ole vai ia le fatu street le vai le se sia vai we te le lava tu na vai ia pe le vai ia le fai na fai a media se tala se longa te tofu ai
ia ma e whātua ia o manuia lea pēra le tūlanga nā o nisi le fisini mai ia e tamaitai o Paula Banks mai Christchurch po iai se tō la yo pia mau ai le vai lea o te loa whapena ma fisini iai pe se la i New Zealand pe se la i po whea la van mea ia wa mena le la o tu tato tanuanga me le lava pali mai tato pasenga le la o tu tu fale ale fina ale tamaitai o fina Ameria ia o nala la fashion o po feme mawai o ai mawai ia ale sa video so soan mai le feme sa video ia la wa o kala vai ia le la le tu langa na le tate sisi dia tu le sisi mai niki wila mai me pone o ai so ta i me pone ia ai dei le la ka ko mo tu langa le televisi e ai la o fela me na bawa mai ai tama matina matua wa te lole mo lava lo famanga ia de fua so sonia tua o tato trata matua o leo ta pena mo le non te mi moni ai mese foi na famunyanga mo fana ia ai ala pe ala to no mo le baile ia o pio show i puki del kaya e vida ia e no pe te e valo se fur e no pe ke ia well la le iba se fur well la quer se lau ia ke o fa ku ngal makaki ia ona lo fatu tua ia pe o le tu langa na e sa noa me lia po pela me mo vai ia faftai te le lava ila wa fionga tole fo tu saio le fesili fo ia le maru le tunu ia o le vai tu sa o le vai o na wa ia tatou warehouse i nai New Zealand le fo ia tatou warehouse i nei i Australia o atunu ula nei o le mafai ona member tu sa o le vai e te tau ona e member e le mafai ona whaapea e te alsa o le warehouse ia e peila ona tu wina pele lua telefoni ai fa so tai mai pe o lua ia la saula atato nga lua fa tasi ia e member fo ina le vaenga lea wa e member mai nei ia na fetalia le o ona sensa o lava i Christchurch o fea lava le mea la ile tangata e mafai lava ona sangi ia tato i nei na ngatawa ona member ia ona lafosa o ale company i lol i tono lona fai ma i lona address e o foi la i fea o telo tangata lo mana o mi Samoa o tau nu tato container Samoa le lava tu sana fa tau ai e si teine na le na fa tau e Samoa lu se la le fangu le tas al tana sa o hale Samoa e wale ke tangata ile tau le vai ai o le au nga o le vai ia lela to e alu le si container fo inga al mele ia e fa tau e tangata ina la fo le la to mempa i Samoa ila to ainga au tutuila e fa ngofia la tutuila ono tutuila o le lalo le state of America ia ava bela ia ni ainga to te fa tu ina i tutuila mo ngai ainga i Samoa ia mfaina mempa mai le vaenga na ia o lua nei ia ona rusa o ale kili sa o e America i tutuila ia le pusa vai ia ona fai ngofia na la foi la to upol ia afa pele ai ia e memba la i nei fa tau e tatou le vai i nei ia ia nei vaenga i fa so ta ia o la container ia mfai ona ave ia na le ale ai e la fo la vai o i le post office it takes about 3 weeks e tau nu lava pusa vai i Samoa ia ai mol malo la tunu o lo New Zealand ia fa so tai mai pere tato Maota Viiga ia le ai ma se fai ngata ia me le afa pena ona tu ina tu tau ona au mai ina ia mafai ona member ona center kwai le o le pusa vai e o fo i Melbourne a Queensland o fea lava le me te vala au mai ai ia e mafai lava na e member tu le tato Maota Viiga ia ona center kulole o lau ID ia o lau ID le ngā ia na faitalia lava leo oen ma oka i le mea nai te iai ia o nā latu lava leo o le vai ona ele mawhai ona whaatau se supermarketi po se online ai tau tua ngā ma o tau mea nai lunga online ia e le whai atu se tala e wa iai le wha mauninga ia e se mea nai te tonu ina ia wa iai wha mauninga ona sa iai le taimina
na sioki ai le vave na ave le vai o i Queensland ia ua fia feinu tele ia le mamalo le atunu na ole online ai saunga toa ia se lava ia le so o le fautuanga la ia ia ua tātou te vaai i mea taungofie a whai taungofie o nai se si me tu atu ia ai sau ai le sauce na i tāsia le sauce ale Asia which is the Asia company ai se whaale tonu e toi maua lau tupe whaina e toi sili iai e ien whaale tonu mea na ia ele mawhai o le whautuanga nā mo mamalu le atunu ia wa tele anisi wo i mea taungofie ia le tātou te vaai iai a taungofie fo i result le winga nga whamtamanga ona wa tele ia whamauninga ia au le sosa ia sau le Asia ia ona e taritonu le iai o lo iai le se lau pasene ato o toa ia o le piua o le vaile o le Asia ai po fea lava se mea o Amerika foi e matautia e iai tangata le member mai le matou team mai Utah ai a fesili mai ia matou o feo Utah iai le vai Salt Lake City ona matou tau atu leo le address a latou tala o muia o le kua kongo o mako le warehouse ia wa mau ai loa le talafoina le iwa mātia ia popoto mai mau o loa ia wa whaalia ia matou ni tā mawale o le kausu e se me mapu ai ia le la koe o ia latou i ole ia se whai asa utala pe ona maua mai e tore foa o le founder ona le vailia tu sa yeilanga document na o le Genesis Asia ma nai ia e tangi fo ilo wanganga pe ai whai tau ai sa tu le vaalele na watu ai ia na vanga ia tamatetele ia ofa ile tamali ile stupetele le mwhai ai ona tue tau tala i se winga le vai ai na mana oi ave le sapi o le vai ai ona o le tangata o le atua sa tu le nganga i le atua au mai le tali le ai ua le mana o ale tamaloa i le tupe awa amtalia ia le tupe na o ia o lana whanau o lana whanau le la alatu ia i le tamau ainga a o le vai le lope o mai ia te oi maa sa le avea fo i lunga o maketi lunga fale o loa tele a fo iai e sene maua e tole foa ma nesunga le tau sal e fast fulu tangata na ia filifilia fast fulu mai tau mai anu mera fast fulu tangata na ia filifilia na ave ele vai ma le tutunga o e inu le vai fast le vai tatu te toe miti le si tolu masina ai mita e tolu masina o se lau lua fulu o le atu fai atu e inu mera nei mele tono tu spaia se lau lua fulu tangata fai mai loa o ye le haila o le work le word of mouth ele avea ala le o le word of mouth ala le alwa yale le vai ia ona o nau le tamaloa a wani ave lunga o ai a mai sa o ia te o Perfect. o le vai wale mana o le tupi a wa mana o ia o mai ale vai ata to o le mission la le Asia make a difference in someone's life a fai wa e inu mai manuia pa ai le stangata lai mau o le mena na mau ai lo langona na e fa no atinga o langona uma na mau le si o usola alu lai fa so pe ita ia te o fa so pe ia o lo fili o la wo pe matua pe la ititi maloloina wa ia stangata fa mai lai malolos ai te ia fa lo fa mai soli o va ai ngia ia ma ke alelo ko va ko saula mali o le ngala vai lea e alu i tonu e alu e scan lo tino ai ei se fale tonu e ta mai le vai ia te oi o lo a faina o le ngala na le vai so u se sia ta mai titi pepe ata afana o mai nei e o le tangata se lauta usanga maloloina tangata ta alo ma mai e inu uma le vai lea pero fa so atu le ma lo fa ftai lo fio mal frentua amaria sai foi mal fa la wai tele ino vai ia o te a foi lango ina la ba usa noala ia ona o le va tele no mafti ia lo turi pe ona o faiat o le la sa vali vali de tolu ia ia tausanga o mafati la vali nei tuli wo na mata mai o fololo ia le wo fa kileina
Ia, whapopo mai ei la mai mea nana e sau noa ia i ua sela. Porque ia ua sela i le mai sela. Ngā singa mingo ia sela tūlanga whapena. Ia ai whaftai. Ngā o Emilia o te Ameria o te le māsani i lau fionga whaitua. E paure mea na uwa ai a te oi le Westpac. Nā fo i vai tau i walewa i Liverpool. Pauna mea na o loa ai i a lau fionga whaitua. Au ai le sia so vili mai ia se o. Se ke sila finga fo i kenge fo i lea fam tau fa matala mai au. Aku e lo sila fia Emilia. O au ele ni wo. No fo au ia i lo fale. E fo lo wa una ia tangata. E le au si fadua le a postinalia. Mak sama ko ulo ku fa kasnya pe o masaninga i tono karesia. Ia e fea sia ia ngofo ke o malai au ele ni wo lo fionga ni da faltua. Aku e fa makala. Ulia vea fora o ke fongi i fa poke masangi ngā fingi. Ia pe ngā me wale le. O foi de sia so koe vili mai fo ia pe fa atolu anga vili mai. Ia au ole le sia so te ile o tal no mai ia tole fo. Lau mai la lau medi o fa ia. Se o fini anga le fa malulu tu lo fionga frentua molta ole upu fini ai pe o tato ngana tu sawana se fa fini anga le fa sui sama ia ai te o ile si po ma fatia la vai lo vai pe a ki ngala o vai wa ki ngalo loko pe se mea o noitai o makua i o wika la fionga frentua ele o au le a le vai le ke ia o koko ai le siaso au mafau ele loa po si fao la tanga le ka usawai Amelia ali ngi au ke kango ke o te tatalo ile atua e fa moli ke le nga wala yo o mai lona lo fatu noa malana fa malo longa i lo vai ai le lo fa pele ia o mafau o ko e vili lo ia o Sister, o fer ke fo ngel fin fo idea le ala na o wala o tsa fo ila fo ngal fa tua si fa makala mai ya po ani ya o nga ya ila vai ai ma lo fa tai te le fa matala awa e we le fa matala ona o fa tia o Ameria o ke le mai ngal kasia mai lo kuma fkia yo le ngule ia o tala tangata fo ile na tele iloina tele ia o langona fo e Mariela o sauno se no fa me fo mo ai le ni malo si va ke ia o no ka mai le longo yes ia sa ai le ka malo al makomu malo la ngai ka me kina nga pi ka fa le komu e ko ma fo fawa e ba ngai ya sa ka moe le poa Wai lo foi ka ko e kafe ko i lo le no moi o ka so ka maka fefe pe la wa mama moi ma le oki o mai ka manga ba ko si ka ke ia se va lua po ting ya maka nga malama tai o pasiro ma fisi e o ai e nga kama ye le no po ai e moi fu ele maliu se o ka mai ki hai o ka ia vai da o nga fa pea o ia nga malo si o musel e vai le asia le ia o le numera la mana ia foi fonga lo numera lo fionga fatua a numera not Samoa ingo le atua e te vala usa o mai ia te au ia o le o fata si ono lima fa fitu o ta si lima o fata si ono lima fa fitu o ta si lima ia te vala au mai ia ia noa ile asia ai le osesi ia polo bala au mai fo ia tau ile me alo fa ile fionga profesa ia Dr. Afalo luanga lau sa lele root fa fika kele lava ia ila to e wanga le lema so tai mai fo itu samale fa nga me alo fa ile fionga le ile tato profesa ia taluai ono telefone ta pa fasina kele yo le pisi wa Ili ropo ngia iku e pisi e ke fongi. Ke wala au mai e te au ile asia. Ia mai te wala au mai fo i te au ile
se tatou mea lo wha le fionga le profesa pe a whai te le maua maile ta pa au whaasina a la ne a fo itua malau numera lau fionga le whaitua a se fonga lau numera i ruma le mana le atinu pe e mana ia so ta sao ati a o wale ke mana malam ke ua o ngā se si o wha makalanga pe a whai le maua lau fionga whaitua ia le pe atu lau numera ia le e ua whai le whakere fongia Amelia e fai telefonia Amelia e me te na ia ma na mo mo vai e de ma fai na vidi mai se si pare ma na vai boa e mo ma na tangata vai e de se me fai mo fie le me le o ko so o kan ni vai ia o kan vai ia ma na mo ma de tunu ia de la wa pasia de vai mo pena sa no ia le tinaya ya Ameria le la mana mana le ia vai ngana ona tu nanga se te mo le wo mai ia se tanga te numa tato pokalame ele mama foi a telefone fa matala se me fa pede i numa tato pokalame Malielegao mana foi telefone ona upu ele tango fia foi upu telefone ta tal e a te mineia o lo Llama o le filima ti apolo no tu langa foi o lo tala i finali me fa porkiki i le tau whamamanga i porkiki le anga lo tu lai mesio tatu tu numa porkiki pe pelu ia pere fe mo fia tia peta ia e se ala nganga le li wa taitonu pena sa no ai u ia e lo pole e se sio faina fa no longo menete ia on vai folia io o le iPhone na tatu pokalame o le Maota Samoa Viiga le tua fala i lua tu se mea a fai ele manu ia pai e manu ia foi la fai a fai ele le to ina ele le tamba ele le lo matua ele le latina e fa penale fina ngalo le tua finale e fe tonto ia e fala o ma fa fina ngalo le tua ia ta to fa dau ke sha de tua ma lo tu sa ta to tu lo tu ne yaso la na e menu me la finale a Ameria ta ua ia ta ulo sa noa le la ia ta ua ia no mana mana ya te tonu foi lo langa istanga ta fina pe tala tau sua ia ai do na nganga ta le fe au le to le foi o tato poka le Maota Samoa o vi inga le tua a fe manuia o le bai na mo le na vi inga le tua ta yesu o te le ko sempi ai mo to le ia o fa vinga o le kare sia fa tonga ale tua fina le tu le lo te mafofo o le vinga le tua e wa so mai Amelia fa ta se foi e le wa tu fa tu ai no e ba ia le na ide vai o le vai e o lu ano fa tu tua o lo mai ai le fa marulonga e te fiwa inu le vai e te le manuia se lo ngai ave ato ye lo fa tu tua fa ta se ma me ia fa matala tu Amelia ia tatou la ia e mo te foi mena le pisa tatou sa mo fina le fai e tatou montanga tatou matua tatou la ia me i ta mama tina i lo la leile ave foi le tautua ia mama dad ia ka mai trai le vai le no fa lo no moto sa mo vinga le tuota no mai to le fo pe yo mena na ma fo no to mana fai mo le wala le la ngai ta mo fia ia i le mato maftanga le ta mo fia fu le mato maftanga uso mo tu fa fine le mato te fitu fa a u fa no le pokalame te me mate mo ma pa e tata no ai te le mana fo fu no malanga o te le mana te fo fu langa e te le to nga vai o sa na solo mo ma e te nga te si vai le le ta mai ai no i o ka a me ka mai no ni pulu po ka mai wa ka mai ia finale ia ona fo ni ngai dalo ona se se o le me vai a fai la va tu le vai le a se ai a fai la se si ke le ala fai o telefo le ala na ma foi no io mala mo ia i mato mala mo me monia me dia o va ve no mala o le nganga le vai e le ai ma se me fa pe e ke ka ma ke inga le vai le ai lo ke le maro lo vi le li ai lo ke maro lo vi le li no vinga e se un macaco pena mele pe mai ai no te no po se ku si ke wa e fi wa fa mai po a mai ia o fa mai ia o a o lo ko e finale e pan fo mai fa ma a so va de ko ki ngaro va se vai fa mai o ka ye ma ka fa mai wa ma ke no mo a va ku wa lua fo mai a veia o ka fo mai e ki le mo yo
Melania. Melania. E le fa pe ke do ke Ka lo fai a de fia ko. Ne, se fa kala ku pe la ngal nena fe. O le na lo ke akai. O le nga mele vai se ko foi fa ina fa se kala le vai da. E lua o manga ai fa mai. Ngai ke malos. Mai ma vai nga mai me ka mai. Ya, o le na fe ko ka ki mo. Ya no ma lo ya. O le na ma fa vai ya me dia ia e le fai mofia ia tole forta to tana o le whawhetai e si i no mole atua whawhetai o mwhaina e su mai whamatala nei mea lofa tawala mai ate o e whamatala atu no maru le atunu o te fia lava me lia o te fia lava e sosoani ta mamiti na matua te mo mana matu la tala ai manui ai le ai le manui le wa ei vai no whanongo ai o whasara lau nunga Facebook wa misa ai whai vai ma tangata o le mua o fiu tangata whaatani mai vai ia lua ngai o ngā palawa vale mai tangata le o ka vai ia ma mea na maton fia rotu sosoani a me o tele mai whamitalanga ia wa lava ia tangata palawa vale mai a tau ne pea tau tala i politiki a tato atinu wa lava ai lewa toi ofa atu ia e mānei a live so tai mai a tia tato vai te ofa atu lau soa whau Iesu Kiriso a tonu e sia o ngā media o te le manao e te fua e te e tinana e loa le sungai aingu ia por tau sala for Maota Samoa Viiga le ATUA e o te pisi o lau pisi ia e nie te moso wa mano te malo lo wai e o mai nei aso na wafu martai au te pengal misa e sau mai te mi te pengal me fetato live fai foi tapenanga wa feta tanonga mapapastui e le ai se te o te maro loai sa ni foi na venga sa ni po krameta le le fe me ai du au dia chawa ia mana ia manga do mama ai du wai da vai vide ai du pe vidi mai ono te manda ia o le vai dia e finale ia wo male i le matu tu sia ia le ia tangata la ia ha mo la tomatu e le o matu monai matu e nei to ina yo te lo ne da wa me fa so to le mai a la to ha ma vi ele li a la to ele ha ma vi ele li bota to fa no ke sha yo le tu nanga mo na le la o manino ia ta to la ia i New Zealand le o sa no mai a finale a Maria e pe fa so tai mai nei ia to le fo nei fa so tai mai nei Maota Samoa Viiga le tua ia ne fa so tai mai le e wala me so tai mai te email ma telefoni o le telefoni le moni le le tai ma fai na tari la telefoni le tele ia te misenonge sa wa ese misko ai sa ese misko e le duska le ngar telefoni e le ke kai o kana goska ko ke le mana mai se longa ke mana mai longa minga me na fa ngale email o te polea pe te no foi i Lucia America sa mangi e ma fai la vana so ta ia tu pina le ia o te vidi mai tu me no mera na vidi tu le o le fo o fela o langi tu no foi vidi tu ato le fo ia por la para umi o que da vai ato le fo paul bia ia o tu le vai ia de me mo bona foi na le te mena tu Emilia ia ona le te lo na o New Zealand ona New Zealand ma o se taria do ia la ia por sabe ia tu sai tolu suma tolu atu no uia wa resta lai nai le vai ia e whaftai lai le atua o lea wa resta lai nei Australia ma New Zealand ia ngata fo i leo pangu ia o tātou i uporu masawai ia e whaamaru ko i ki lava ona o le tala fia wa iei le Samoa mua ua taine le vai ona ua tele le Samoa ua whapena ona o iei le whaasoa ia whaftai ai lai le atua to i titi ai ia Samoa i lunga le makete le Asia ona whai ngofie no leo nei o tātou tangata i Samoa a mo le taimi le nei whaaso tai mai le tātou Maota o Viiga ia i le fionga ia tō le afoa ma le fionga ainu ia ona mātou ngā lulu e whaatasi lea ia a wale whao i nā tō o le vai ia te oi ia ma le whaalo lava ma le si mea te o e whaama mana tua tu lo fionga faltua si te fa malama wa ye si tangata la wa mawala to vai mai o la na inua le vai le fa mo si te fa malama le a le vai o o le afo isa o le lei lava ia le saunoanga a inu e ye nisi wa toi wala au mai
Toi wala au nei tangata. Ua makoi o ki ngā inga. Ia o whai mai o le ngungu sa ngungu awa o vātu le ti ngā. E ala lana ova le ti ngā. Ua ova le inu i lea. Ai ua le ai ma se vai auli. O lona winga, o la ua sao whai le ngana whai ngofie. Le vai i le tuli leo oe nai ngungu. Ai le iloa le asia pe whaafeon au mai fafo. Ona ele o iai se vai. E o lua le asia ma le tele le vai auli. A whai o iai leu Kenton Water, that's even more better. A ia lua i le tolu lita. O lona winga e tatau ona o le whangu lea. Lua pe tolu le aso. Wa iai so tātou, wa a vatu lua, vatu fo ia, wa tauma fo inga le ia vave na maua le malosi. A lai whai mai le vai, a mata la ititi, a mata le tasi. A iai nisi wa tolu. Ia ona langona lo leo langona ua o vatu. Tu sa ua tolu ia ipu whaapea. Ua tolu ipu whaapea, a le whalave lave. Ona fesili atu lea, e fia lea o whai o le water. O ngai, ia e whaminga le lua ipu vai, i le asu. Matua le mawhai lava i le asia, o le mea lale nā. E te matua i e langona ia le fula o vai, langona le tinga o le tuli, langona le tinga o le tuaua, o le tuaua e afo i e te loa i le toto maualunga. Ona o lai alanga mai le asia, I need help. O te mana o mia le sosoani. Ai lea ila se me mawhai le asia. Ona ele ai se vai na te au mainga i fafo mu sele ia, le ua mana o le asia e mai fafo. So wha mole la le mamalu le atunu. A whai wainu le vai e te le o malama. Wha mole e ala ona e ti ngā ina. Ona ua ova lea, e le wha apea leanga le vai. E le leanga. E saunga le mu. A e ala ona e ti ngā ina. Ona ua ova lea. Lala ua matua inga lue malo sia le asia. Inga lue au mai. Awa le mawhaila le asia pe whaafena au mai fafo. Ta ua la a whai le lava la winu vai o nait wha masani. A mata le tasi le pu lea. Tu sala pe tasi le lua lea. Wha mole. Tasi whawhai ngofie. Tasi le lua le lita. Le lita le vai auli. Ia wai kei whapea le vai auli during the day. O a o fo ia na maua ai. La utala sa o lava o fa longo atu a foi o tamanga o lava ka kifia malolo ia o le mena tupu e fai mai e kasi e tot nanga le lau te tau tala atu le experience o mawai o fa longo atu no tua o i wa kili anga te wa o vaku o veli loa ia e fai mai le tala le teini le lira a melia fia o fangu vainga e fatuna le luai pu vai ia mai le teini o le hala tinga ina lana oi e le mawhai le lua ipu vai le tino oe. Vai le tino oe wala pua tele. Ai whaafere nā lua ipu vai le aso. Ia o lea la lea wa owiloa. So se taimi ana o te whaalongo i nai wa ti ngā me se mea o lo tino. Ia o te mawhau ai le o lava lau vai auli. Once lo e koe back up lau vai auli. Ia whaalongo te fo i lea ua toi. Tā ua i o le fsiri lea. O na tele i o tātou. A whai e te sila fia. E le mawhai ona e tau mawhaina le lua ia malawa le tasi ia pe afa foi. Afa foi ina ia tau mawhai ona wha maasani lau tau mawha i lita ia lua wa tātou e le inu vai. Ia pe ole afo i wha asoa e tā ua tele le fesili le na fesili ngi ai. A wha apea foi e te tinga ina. Aua te popole o le nā ua ngā lue mai le vai e au mai i whafo ia musele nai whale tonu. Tā ua whaataitere lava ainu u mo le tūlanga. Ua whaatai mo le whamalama ina malo le atunu. Wai, sa tala noa mai fo i se tasi oso. Whai mai o la umala na mai e whatu a ia i loina. E tasi le inumanga ia e lua ia lita o le vai o uli tauna o na tau mawha ia. A o wa foi o te le inu vai. A wa talu ala ona inu le asia. Ia wa lua ia whangupa o kuku. Yes. Ia o tau whai lava na ia maua malosi. Ia o lea lea o ngā talu ai le atuai. Whamulu mole fo e mai malosi ai le nginga i oingu. Ia wai o lau fionga whaitua pe fo ia. Tapa au whaasina mes fo le malo le atunu.
O we ala na o anu fo mai fo ile chipi. Fo mai fo ile ai o fo. O le au mai o le pepa o ile le ke le vai fo mai ma wa runga. O no lo mana o ka o mai me le ia mai. Ia wo ka fiu. Kala ku nge ka usanga ko era malala ka usanga o vai ia o mai a fa. Oiso. Ele ai ma se winga nga o le ofa le al me lai o ke popole ia. E fa pele o cara fo mai fatto. Ia e ka ilua va ia so mai a kuilo ko longo wing. O le ilo le ia fa mai o no fa ina io oliva. Yes. Ele ne fa pele mai. Ka ilua va ia so mai a tuilo toto. Pa pe ia sa o ila sa bo ke koko pe ke suku. Ke fiwa me kam fai e kuni akuna awar pai pa ai. E fa tai o te loa le tulanga na le o tatou o mai si ui o le tatou wa whatatau ngon tatou vai dea ia a whapea e mana o se o kalvai ia o na vini mai for example na vini mai ia tia le te tāua e whapea o nai whai le oka whai le membership pai ana whanau e tene le watu nanga na whamamole amelia nang loa tene o fisini loa nei le o saulo le whamsota e fia ma watu nanga na whamamole Tu sa a o i tatou iai pe le vai. Tu sa o le vai le nei. E ma fai ona e linginga se spray bottle. E ma tau lea fo i spray bottle i le chemist le travel bag. E te lingi lai le vai. Ona e whanga i leo ano o fonga. Na e tari tonu le te leo le suinga o lau vai. Ma tau lea a inu. E whenga tā ona o mai le a sia i lungo. Ona o le vai o museli. E wawela o na o i a ano o fufonga. Ia e te wa tele tangata wala tau moli mawina le suinga tele ina ua whaia le tūlanga pe fo i wau. Wau sa le mawhai ona o tilo la o telefoni pe atatangi. Pe au tau mawhai e reads the message. Ai whaafetai o lea ua mawhai ona o tilo la o telefoni e au noa ma le mata e mawhai fo i ona send. Ia o tūlanga na iai ia le tatou vai. Au e te whewhepe e le haima se poison o iai ona o le vai o musele. Ma taulia le ua vave ona o i musele o tatou tino. A inu fo ila le vai o lona whaatulanga ina. Ia inu ai le i fulua o loa. Early in the morning. E inu fo ila empty ia le la walu whaamon Ia e tusala e ala la na whaia le tūlanga. Ma taulia fo i whai mai fo mai mana tau suenga. O paste ia tātou te whaonga ina. Le ua tele ina leanga ai ma fau tangata. O le alatu la le asia i to tonu. Na te kawa ina ia lea. Ia le chloride le whaonga i tātou. A whaapela e o i lo whafonga. O le whaatau e whautua ina. Awane i vave o le whaingofia o na whora tu low lava. A ia whaapena o na whaata amilo i to tonu o lo whafonga. Ia o uma i vai panoa o nifo. O loa. Ia e tari tonu mai le te leo le suinga o lo whaalonga i o loa. Le toi whaamalo losi ona o lea. O nei o sao so tātou o tō o loa mo tātou nifo. O le tā ua lale nā o le. Ia ona o toa e suolo ai loa lea. 5 minute. Ia to a inu lo leo se vai no se me whapena. E tā ua lava lo malama i le inuina o le tātou vai. Au le tau. Pe ona tā ua. Tolu se lau fitu sfulu ma le fitu tā la. 5 sfulu sene le starter back. O le starter back lane nā e whawhangu vai whapenei. Ia e ono, iwa se lau ono sfulu mil. Ko i titi lava 1 liter. E lua kulimi. La poa o le tuainga lea. E iwa sfulu mil. Whaatasi ai la ma sampo kurimi na iai. Ia e ono. O le tau se lau fitu lane nā i nei Australia. Ua iai lau membership fee. E ono sfulu tā la. Whaatasi ai. Ma lau delivery fee. E la tu sao ai lava ia lau oka i lau Maota. Le nala iai le tau se lau fitu 5 sfulu sene. O tātou i New Zealand. Ia e whase lau ma le tolu. 5 sfulu sene. Ia ono le rate ma le FSS inga. O tātou i Amerika. 2 se lau 5 sfulu sene. Ia le package la lea e tau o le personal back.
E ala ona ta o le personal back. A fai o oe lea te ngase. O le anganga le company, ia na o oe a te tau mawhaina le back lea. Because they last for 1 month. E ala la ona fai mai le company, faa mole, aua e te a, sia ina pe e te tuwhaina. Le anga e kango i sia, ona le maua ato o toa le oe, le langona ma le faa longona e te tau ona e maua. Awa atasi le fangu, e sila ua fia tau sanga o tatou mamai. E le mwhai le fangu na e tasi, ona tau mawhai e fō ia ngase ia na tatou mawai. Peita iani, o le whao fangu ia, e lasai oe for the whole month. A whaapela o oe malo wharetua po o oe malo walii. E te taula ona oka le si whangwai, le si oka, ai le I uma le masina. Ina ia tau mawhai lava o lua, ona o le o su enga ma survey. E la ititi anei tangata e tasi vai aso, o lato langona le suinga. A o le tele lango tangata, o le atoa le leo le masina, o na lato I loa leo le suinga tele lava. Mai ngase ia na mawai. E iai package la poa. E taula o business pack. Iai nisi na whaasea ia mātou. Ia ona ua taua ana o le personal back. Ia ona o le manato a mātou. Ia whaapea o le tau. Ia ena whaasea nisi. Ia lawa tilo ifo. E sili ai leo le back la poa. Ia pe e se fede se leni pe whaapea inu mai le ainga. E iai la le back la poa na tau o le business back. E whaafangu vai a min pusa vai. O le winga e se fulu wono vai whaapea. Ai tusala e varu se lau fitu wono I New Zealand e le ailangi kulimi la poa. Ai tusa e se fulu lua kulimi la iti. Ai tusa e wha pusa vai. E lunga la se fulu wono vai na I tutonu. Ia e varu se lau fitu wono I nei. Ia e peia iwa se lau iwa se fulu I. O lo iai umana tu watu le I lunga pe I le sunga ia ato le afoa. Ia tatou package na ia matau. Pe a e fili lava oi. Ia e le tau e tala whea ngai malei. A o le whaata ua ia o lau oro ship. Ia o mea ia te tawana e sila fia. E ala na whaata ua, a e whaafonga mai I suenga. E whaasfulu loa tausanga. Wana o le 5. O le winga, o le tā ua o le whai pea o lou tau mawhaino le vai. E tusa nai a, e top up ai lava molecules. Maatili e maloloina. Leo tātou whaafonga, le talavai le toa ina. Talavai le lo matua, I lea masina, ma lea masina. Awa iai se suinga. Le haima se suinga. Ia alale me le whaonga ai. Awa e se la le oro shipi le masina. Tusa na e lua se lau suutasi. Ai sau ai au whangu e wha. I le masina ina ia wha au ai pea lau soifua maloloina. Ia lea lau a whika e mātou. Ia aono sfuta lau tupe teu I le vai aso. Ia mole mea lea. Wa ele toi anu ele whale mai wa tele tangata. Pe ona mole mau pe na sau noa ia le sunga whale tuan tau sala. Wa pe umale mole mau le steine mai Melbourne. Fa maila na sala wo fiwe whaasoa iai. Awe te fiwe te whaasoa. O te le fiwe whaasoa ona o le ui loa leo ngā. Pe te itala ia te au, o te whaasoa pe ia te oe, e tofo le le vai. O le tala la le teini, wa whai maila na tala. O te le ilo pe ia o le melen sau no ai inu u. O te le ilo po o se mele o te manu iai, se furu tau sanga o struggle. A sau mai lunga le skepu, e sau solo muli. I le ti ngā, e whamea ta amilo na no foto atu wai le ilunga. Ai na whai ila na tala, o le o te tatalo I le atua. E whaamalo lo au. A le o te ena le mea lea. Ai o te le lopo I le ala mai I whaamalo lo ngā le atua. O la utala ia o tō. O le wa sala lau le tala le tinale na. I le wa venga wa whai le vai ia te ia se fulu tau sanga. Whaamalo lo ia mai langa luenga le ave pasi. Ona ua le mawhai ona ave le pasi. Au la na tala le wa whai. O le ato e tuise e vai vodi. Ona o le tinae nau tele le vodi. O le nganga company te Samoa ai. A whai wa manuia. Fa ai le si o uso la esta avale vale le si o uso la au solo muli. Ono le tinga o le tuli whaasua I le tatou vai. Malo sau noa lo whionga le whaitua. Ia, malo foi lo on sa I le maro le atunu. Tatunu I o leo le atal tatou pesi.
ia e whaafitai mo le whaamalamalawai a o le i o le tatou pesi ia o lea na saunoa le fionga le whaitua fo i le whanga o whafunga i le a fo i le mea le elau ai ia o te mole mau atu fo i sa o au sa o whaongaina ni mati o atai le vai mamau e sa whafona o le seina whafoa o le seina o toi le ele o la va ai mkuai va ai me ngā o mafo le seina e ke o koe whafoa o le si whafo o tului la mata o koe oki e loa rai ngā la va ai a o pe o ese mea le o koe mga o la mata ia e peta i ane fai mai loa leo Emilia e hao ngā fo le vai e tului e o fo al whare velale e le ila se whangu le a spread ia wai loa fo i kako i Samoa e kulo whafonga manure tunu pa ia lolo fonga ngā le ma ke anua e su e se finga whai lele o kongu e kakau ma le suasu si pungi ia e kulo ia i o fonga ia kasi ngā ai kia o ke whakarisi i mo mes ia spring e ia parangi ma le si pungi inga ngā le kuku al si pungi o le vai kulo ia i o fonga ia vai koe le lei fo vai koe kiki ane le le ia to atoa ai ngau kama ngi ia ele mwhai tau fo ile mga o mi le ale vai mamao mo koe o le vai ko ala ora au kisi masira emo mai ole ko ale le ia al pese le to vai fo ile fa fonga mai Samoa i u ka ua ia le kakalo ko inga mako mu ngi la va fia le atu vai ai isna e sauna e fitalai mai ia mato oi eles kamaron makongu me fa ia pa makongu ai se me o me la vecas ia va pe kamaron o le mo fa kau ko o sengi sixen mo sengi sixen e ka o ko pe fa ia va o ko ia me foi le que lo muere lo po fer ia fa me le ka no fa ia va le tu ai le fitalai mai ia mato ai se me amate manau ia ole atu ia te oi. Ai whapenga foi oi. Ai se me ke mga wa ia mako ole mai. Le asia le mo forosia. Tali mai ole atu ia mai tali mai tu ole fai a marco. Fai mai. E pa ka. Ai ke cara ko o ke. Ai pese le wala fa fa mai le malo le no. Alo. Ia ole le i tatu insidia. Oi. Me na na fa per tali mai ole atu fa mai atali ia ne vini tole foi o ka se vai bo o los no ma fo e de no po e de ta no ma ia ia le tu langa na ia la ma ma ta tu na tor se la fisu mal fitu ta la e sa wai la na io vai e fa vai como le petile kasi ia de natena e sa wai na malo membership tu na ia le ngata foi na lo ia me o kai lo vai no venga de FCD de FME chat to le foi fa fiela ona mato member ia de tu fa fonga mai uma de tatu poka la me ona chaulole amelia me chat information uma lava no venga la to so ta me a telefone ma ne to so ta i bed di media telefoni lalu tatu poka la me to vai lalu ngai ai stop telefone at big port ngai lalu di mena di lei pone pito lalu moto samo vinga le tua ngai tatu i melinda wa tele temi e bili mai tanga te tia a o no atu e le sinu mela e masania o tele tadia e finale e tele la pisi se longa se tanga to mo listale to no la o telefone ona e le te te o fatanga se tanno ia tia bini me fosi si private number e de ma fai se longa te ma number po ai lo te tala noa iai e po fela va longa te vidi mai e de tali la va to le fole no me la se longa ma number to le fo po le vidi mai se longa le ke text mai to vidi le iai ona pui nga to le fole no ta po kalame i lunga la email ia me fai ana email mai wa te lo ai wa de se pelo lunga le email mai i le tatu email na por telefone le to le fo o fa fitu lua tolu fitu lima e na lo vini me kan lo text mai o ai mai no mela le la e fa tau finale e va o mele e su etanga tala pelo na reistanga ta pi tau fale ama ia e mo ele a na le va no chiaro le ufficiale le e aver tanga na e o mela tato ele ni me pelo me mo e i fu tanga te pala vale me telefo e mo e telefo ia wala na ia no mo vinga la tanga te sa ore la vini mai ia cha a vini mo le cha
Tolu se la fitu ma fitu tālali ma sui sene. O la veailo membership, longo vinga live, pepe fena member. La veai mo le kiliva kolo vai nenga iai, ia la vea koe loa ma mea ngai whawhang pulu ngai iai, ia mau kurimi e lua. Ia, tama i kurimi na sampo e ono. Ia, e ono. O mea la ia, e la vea o markol se la fitu tālali ma sui sene. Ia e mga alo lai kia me whapisingisi. O na titiri rono le baru se lau fisu mo le ono tāla. Ia, la me le aro e whapisingisi e le anu te mai mela iti. Le no peke mangu ia masinga ngā ia vi ia le ri. A whapela man masinga e mangu ia mawhaianga e marono moris masinga. Pe anu e pia. Ia, tu sa o lea foi. O le peo na tau whamanino atu. O le tā uone nā le whai o lau oroship. Ia, ok. Ina ia whaaua o pea mataulia. O le walewa na tātou mamai. Ia, a fua ia ina e te tāua na whaaua o pea. Ia, peo lau na whaaua o whala au walewa. O isi le whaaua o whala au lua tau sanga. A wāti le ina e mai. E lei masau malolo ina masau fifi o maua. Ai as supplement lea matului pea, e te langona le fia. E te leto i no le telo tangata ia wa iai ua. Wa uma no whai lato medical check. Ia le wa tipi ia lato ona lea wa poe back to normal. A wa lava ne tau fia se vai se whala au me le fōma i whamon moli. E inu lau vai lea, inu au whala au. I le tau fia au whala au, o na o lau fōma i lava, e whai mai al whaatanganga nā. Ai ua tele tangata ua tau fia al fōma i. Ia, wa lato ilua, wa ala no i lalo, o le Asia. Ia, mela le mo le mamaanga, a whapea inyo vai alo inu ma le fōma i, inu peo vai na, le aia ma se meo tau fia. Ia, o le vai lea, ia, e lato e whai whapopo atu iai, ia, mantoni o le mele e se me mina ona le vai. Mela lea whina le iai, e tātou whala au masani. Ia, inu pēr me aru siaki fōmai. Te ia whan mai fōmai e toi. Ia, o lewa e maro lo, o ne toi dua. Ia, na o mai le nama le pisa. Ia, o le tūlanga na whamanga le tūlanga na. Ia, lea o maru nama e le tūlanga lea. Ia, o te manatu o le la tātou whasolo tu nisi pōkalame. Ia, o te lo foia e le tusalo mālosi, mal mālosi e no uma. Mato le foa. Le la mafsanga e tu le tanuan mato maftanga masani. Ia, e le ngona mawanunga lava na pina melia. O te le foia e se mea. Ai me se amo tumsunga na ngango le ri. Le fo faso atu ai no e fai masui o tātou pōkalame. Me se foi lau whanongongo. Ia, wow. O moko mo mia le vai. E moli mau ai no, te li lopo te mai pele ai. A kongo e angara vai de, e lo oio ke mai. Wale mende, te li lopo te mai. O isi ke, e ve mei poa o se aiko. Nga wika la ia dea. Lea la lau nofo le mafo fau. A tonu e angara, vai dea mo au. A tonu e ai nisi o... Wau te li lope na o isi te mina o mai ai. E lo fania le tuana manos. Paula le mele o te tantonu ai. Pio tu nangana finale o tata no ai a media i lumo mamano le tunu da nga fia ma nga faftai Viiga fo i le tu o no le mo fai ai o mai ya te tonu fo i sa mo me fo i le meli ya tia so fai tau lava e mo fo le ya e pe au nga mo mamano le tunu ya le o fala mo longo atu ya e le ai ni mai la au na le vai lava e nisi me whapapole ina i nisi moa na le vai daf. Ia abatu la mele nei, ia ia le ri, abatu le lei, ia ia po i le ri. Paule me iai o lo tala le ia te oe, o se whamanyanga le tua le Maota Samoa Viiga le tua. O su mai ia la ua whiunga te whaitua, me se whaina wa li, ia e whapena tato whaso whatasi atu, e te lule i o wana whia. Wala ia, te noa la vai, tala ula matu senga pia o tala o rineri, o patu stusa le vai, mo fua senga, i mo meo, po ala vai papenda, ia la vai whara molongo, mali matu maftanga, ia a ia tangata ia e mana o finale, e whataitai ia le rei, ia ale ai, ia le sipilea tausanga, le vela o mane tausanga, e le fiu lava ia amelia e matata atu, matatano atu, langa o le fwea te whia o le tu, ana le whaia, whamasino ina fwea le tu, ia i sono tantonunga, papenda, Nā Maota Samoa Viiga le tua. Te leo te meo te tuwha tua i politiki, mo tuwha tua i tu danga masani loranga, ia au nei temi,
ia ua le titi lau tufa atu ala ua tufa atu lunga le me alofa le atua o lo awala mai a melia ia awala mai atu le fua ina whamatala atu le to le fua i lunga ia whapela i whamatala atu to le fua i lunga ai manu ia vi ia le atua awane i vi ia ia a melia pe vi ia Maota vinga vi ia le atua a batu te le manu ia ai ia vi ia pe le atua atonu ia sisi vai ia prototalanga na a melia moli atua le nganga fia ma le nganga whaftai whaira o le whatau wao tautonu ia e mamau foi le ala benu lo malanga mai ai ia le tu atu nea vanoa whapenana e saunoa whai o mai ai le paia ma mamanu le atunu ia whapea foi ia maua nei ma aina tatu pokalame ia ona whapenana ia le ona tu o le whapea la sotai mai foi le mamanu le atunu ia tatu sotai ia lai le i tu sama oka o finan ai ai foi anu ana sfare tonu le foi le vai aso tala no ai a foi para vale metanga te cha iwa famempa tala papastui mo mawala karsia ia tala nai fatava e pe so atu madanga ma fartel tatu mftanga de tuda ia o le I whamawai mai rale se mana tato mo stato pese se tole sela o le sela la le mai awa sela to nai ai se to se pese la ngale vin male maro le tunu e winga le vai mai se pese fa mo le maro le tunu
Wa toes fuluma le 5 minute o na tale o le itulai o no fitu isini Australia o lo fatalia pia tatu so ta inga male fionga te sili ai vi ile atua mfaftai ne ya vanoa matango fie tatu maua fo i malfaltua fo i amelia ya wala vale sa ili nga malo si o tato to fa fo wina tato malo si ma fo i maile malo si tato te au nai pia mafuta mana yo tato ainga mes fo i tono kalesia manu upe ona tato ele fionga faltua amelia ya o te tatono le ava no te lele te luai o le ua vala au mai fo ile malu le tunu we winga fo i le vai ia pe lava fo no fa so ai lava fionga te le o te mina e tau au mai ai le vai o te tango ate te ia ai sa o toi ma fau ia o tatalo i le atua e te le au wala o mai ai lo lo fa mala fa malo longa ia te au malo ma kale la vati nga ia te ia le o toi ma fau ia ai lo man fa matala do ma le fa matala fa lua la al fa todo se tu le no le asuelu nunga lenga te manatu se si de tamale se si sa mai ata tu fa no asuelu ia patalo fa mo mai ia kalo fa o fionga mas fa ta ya pe foi le percual da la se ya o mala ko fa bon bole o le wo ma we ya mi ya nga le suka o mi le ko mo le bu ai o ko si ma ki pe nga fo ile suka male ko mo lo fa bon bole ia faftai lava asuelu le wa ma wa tu lo fina ngalo male fisili pe ona e fafonga atonu tele ma wa mai ia o mai na le sa o mawai o le toto mawalunga o le suka o le high cholesterol ia ai faftai ile atua ia wa tolu masina na wa uma na inu le vai ai alatu fale mai e tu ile toto i wa to e normal uma e o le toto mawalunga wa normal e o ile suka wa paki le 5 al mesa yesas fulus lua ni mesa ia sa fatonuina au e fatau le masina o le suka to asuka ne le ono masina tan wai ia e fatai o foi le ngungu malimela le arthritis ia malo tua ti ngale na yai ai fatai ile atua ilana fa malo longa e ala le nei vai ia ole is a one of a kind ia sai mi uma fai matu fono tanga matu te whawhetaia le atua e o le mana ma mea uma lava i le poto ma le atamai na tu uina se au auna wa ia whausi ai le vaile nei ai sau i lona taimi sao i le taimi e luluti mai ai le tele o whamai tele mano anoai ia moli mau ese so o se ngase e tasi le vai ai ona o musele o musele ua le maloloina le ua maua o mai ia ngase tau te mauai mauai o le ala tonu ala le vai le nei o le vai o musele o a musele ua mamai faaleagaina lei mai ia le ua toʻuluulu atonu natu te silafia e tasi le fagu pe afape ua tigaina tele le mai na pe afape ua avatu le falemai ua leai se togafiti tasi le fagu pe amanaʻo e soifua afa le taeao afa le afiafi pe afa apea o nai manaʻo ai e maua le ola ia a o tatou ia naua iai e mafai lava ona avatu uma information i le ala le inu le vai ma mea uma lava faapena ao le fesili o lea ua utali aʻu ia i oe ona o maʻi uma na le sa o mauai ia po le tali atu le asuelu tai lava asuelu mo le fesili e ese fesili valo te lolo ua tali atu ia melia i tulaga uma lava po le tase mai ia o famoleina le Laskai la la fionga falkua ami la fionga le kablase ole o ke mo uma mai ole o le suka ma le koko mo lunga ya o ke le mo la ngu ya faskai la ngo ya ko ese kaimi o ka so ka ya kule wa ngo ya la fionga le ke fong ia le lei asuelu fatai famonia le tua ia le ya fa mo foi le ko pa ka yo ko ora tatu pokalam ia le lei soifua ia fionga faltua ia faua ia lau
saunoanga le malo le tunu, mai whamawai le malo le tunu, lo fionga whatu. Ia e utele I tu uale mea nei. Ia mau whamawai atu le pa ia man malo le atunu. Ia e toi a vatu lava le anganga le whaastai tele lava. Ia le fionga le whatua ia ainu u, ia po le tau sala. Ngata fo I leo la ua fionga to le fua. Ona o se ava no wha aulo. O te ta ua ava noa nei. Ava no wha aulo. Kai lava. Ia e le mo tatou, ia e mbole mamalu le atunu. Ua lewa na e sa ili. Lewa na o sa ili. Fia maua se mapusanga I mai tu mau o loo. Mangase ngase o loo o tau mau ai. Ia o te whaiso o le mātou tīma. Ia ilau tīma I New Zealand. Ia ilau tīma I Amerika Samoa. O le tīma I fo I South Africa. Wo ia ilau tala inga. O tangata mamai. Whamei e te whaasoa. Ona o whaile I ta tangata Samoa. O te whaia le tala Iesu ina o wha malo loto o sifulu. Whamei na so atasi ana toi fo I awe whaafitai. Amen. Ia o whaile lau tīma ai. A wale tau teo mai whaafitai ia te au. A ia o tau watu e tā lai e whaino uma masoo. Tā lai le suafo Iesu. Tā lai le vai. O le vai lea o le toto Iesu. E wha malo lo ina iso o stangata. O lau moni mauna le whai tangata. Ma whaafitai le atua soifua. O le na whaia na awe le poto le neita mali. Na ia fili ai oe mau. I le vai I lo le tupe. Ia o lau whautuanga Samoa e. A ua e te manatu whape o te le tupe. Ai manatu I lau soifua. A saune ia le whaalawe lave ne ia. Po le ale lea I se tupe le bank. Ai a tatu su ea le lua afe maua lave le taimi ei. Tatu mai taimi a. A lea ua sau le vai e maua I lau mapusanga ma lau mapusanga. A lea la atu fesili. E fia le tau. A lea o te whai atu. Ai maua le malosi. Oka se matanga o fia o le fia. Amen. A e matua, e te matua sa o loto le fia. O lea ua maua le vai mo le tūlanga na. A e mana o fo I e umi le mawhitanga ma le tamā ma le tina. O le tama lea. A whai fo I te mana o e toi whaelai titi o fōringa. Talavou, o le tama fo I lea. A whai o oele na valis fulu tausanga. O lau tala ia te oe, e toi fōringa mai I le fitu se fulu ala ba valis fulu. I le vai, lana leo wa mātou wa ai leo wa mātou tai tonu. O te whaalua ina le sau noanga tausanga. Wa ulenga la vea I le wha mai lea. Le fuala au mu lea, wa u fo isa o kaina. E te ila o friends, I le watu le whale, oka o kai. O te leilo whai ainu upe tutu samare mena o mawai. E wha apepe nei mai. O le mene wa leina wawe na o solo o tino le whala au lea. A wafo ina mapu ai lo vai. Na mapu ai mea ia na tinga. Ai ua avea ma mea wa pela mele wa sela. Tintama ila a sela. Ai whaafetai I le atua. Tolu masina. Lea nga se lau lima valu o kilo ona o le whala au lina. Lea ua pau I lalo se lau wha ono. Tolu masina. Lea ua whautu fia tangatanga I mai fōlinga o Amelia. A le mena iai Amelia. Ia, to atele o friends o wako whamei sunga. O lana o tupu ia te oi. O lana o tupu ia te oi. Se iwa ai o fōlinga. Ia ai whaafitai I le atua e se ana au wala. Ia lea lawa o whaaso ai Samoa ai. Ia tanga I lo soifua malolo ina. Ia maua le mawhitanga ma grandkids. Maua le mawhitanga umi ma tamama tinama le whanau o le anganga le nao o le nei au nanga. Ele o ta ita stau la sefa amon mole. O ta ita o le tinana mawhatia. Ia ai lea ua wha malolo ina I le atua. E ala I le nei vai lea la o sauea. O se sau e whai mai le Asia. A e manuia. Aru e tau. Au e ke ngofo mamanguia langa laia. Lai fia mau e tangata ne manuia nau e maua. E ala le whaasoa le vai. Ia pe ola u tau wānau mai nai le afionga ia to le afoa ma le maota o Viiga. Se ia usau se ia u whaasoa atu. Ona o le toa tele o tātou. E le o sila fia ina le vai nei. Ia pe o te momoli atu ai whaafitai tele la mai lau whaafonga anga Samoa. Au iai fo I se upu wasala. Se ngangana wa le tonu. Ona o le tau mwhai e whaamalama le tātou vai. Ia whaamangalo le au na. A wai poto a le tau tai.
ia e se lava manatu Llama ia manu e tele lava ia toenga le nei asa pati whaatai mo lo ua noa. Malo, tautonu ia o le whaiunga nā tātou pokarama o soifua maloloina, ia mane fionga le whalitua ia Maria, pe ona o tau sila sina ma whaafonga mai ai, ia lava se e te fia mana o oka sau vai, ia pe o stinale sa wala au mai Blacktown, ia i te wala au mai nei te tātou a telefoni o le o whāta siono, 5 o tasi 5 ia te au ilinganoa, ia o kai sau vai pe e aluanga i Samoa le o kaltinale, ia maua lava le avanoa e te wala au mai ai, ia pe te whaaso tai mai fo i le fionga ta pao whaasina ia to le afoa, i le o whawhitu lua ono lua, tolu 5 ia pa ma le e-maili pe a whai e te whina ngaro i lau vai, ia ai pe e whaingo fia fo ina e so tai mai ia te au pe a le tali ina lau, telefoni e tole foa ia ono e pisi te leia le fionga ta pao whaasina i ngā ruenga o le tātou porkalami nei, ia ai Amelia ia o lea ua uma o na whaatai atu ia le fionga ta pao whaasina e tu sai mal tātou mawhtanga, ia e le to e whaasilia fo i se tala, ai tātou wheloa i pe i lunga o telefoni pe ai e fo i se mea mātou te mana o ai, ia ai pe o te whiwalau tupo le ale umi e to e kile vai le vai a sitinale anga i Samoa i lona uso, e o mena ta te wheloa i e lunga o telefoni, ranga le whaafonga mai tina, wa ngalo ia te au le suafo tina na wala au mai nei, whamaru rua te fwea te oe tina, ia e to e wala au mai pe a umar tātou pokalami, ia e mon nei taim, ia o le atal tātou pesele to vai, so ai lea maa soifua maa se whailonga ino le maru le tunu. Ia en tātou tau maa vai ai lea, Emilia? Tele lava. Eno fotupuai
Tasile minute ua te ai nei le Tuilae fitu isini au se talia le Viiga o le atua soifua na langina le au faipese aso fitu mai le ekalesia aso fitu i Mount Druitt pe ona o tau whaafonga mai moa mai ai lungo le tātou wa laata ia o leo whaiwina le tātou mafutanga ma le whiunga fo i whalitua ia Ameria i tu sai fo i ma tātou vai ia te le lava fo i le ao ngā le vai ia o lea ua tasi le whangu vai ma le awha le ua umana inu le ua na le taitasi ala ia inu manga i tasi tai hao tasi le afiafi lea o te inu ai ia le ua whaalongononga tu nei fo i le whiunga le whalitua ia mawhai ana inu lua pe inu tolu i le aso ia le vai ia no ingo le ala to si ia tulunga le inu le to aua te lea le swinga i lo whaalonga tu fo i lo vai na o popole lava i lo vai na o whaapea ua vai pona iwi ua vai pona iwi ia mole sila fia fo i le malo le atunu ia o lua sifulu ma le o noi nei o tau sanga o fia ngai pia manei mea o manei mai o ti ngā o vau pona iwi ia mo ia la inu fuala au mai le fo mai ma fai le tui fai me le fo mai uai ia vau pona iwi ia ata te fai te lava te iwa whaina ia o ta tōtonga si vai ane whaafonga mai le malo le atunu ia te le ala ina le inua ia talo lava i le alii mai se si awala ia fai le vai lea o le fiu o le ano le angiangi sainga ma le tipolo saka whaatasi umana mea whaapuna ia inu fo i leo le sua o nā whara na tau atu fo i lea i lata lota i lo po ora ova le te leo whala au lea le atau si ai lo tatino te mangu fo i lea i o ta tōtonga se iwane whaafonga le malo le tunu nei te ua whaina i nei whala au e la o mai i nei fo mai pe ona o atu i ai fo i lea sulu i ai mo se fsosoan ia ai whaatai lea tua lea fo ua wa uma lea alu atu i fo mai seinga pe fo i ona matou fonga ina atu fo i le fo mai seinga maa ngai fo i ala le fo mai pe na le wha pe lima fo wa uma ona whai ai au para ai ko e alu ki ngā kele le fo le seinga ai ki ngā ia o langona lava masa ili inga le fie manuia o le tuli o le mea sili ai whaafitai o le o ki le sekuri a le si tuli ne me whai eina savani a ka whewhe pe anga o ki uma le lua ai ua uinu la o tofo la i le vai lea pe ona o tō whaafonga mai ai o ana na fila na te ia o tu atu i lunga sa whai a fo isi pisi le aso nafi na umatato a mafutanga le aso nafi tato talanoanga le aso nata pokalame ia so atu mata penanga o me whai ei pese ia o ia ni mele whaasalau ai e whai ei fo i ma pese ale puleanga le kakoriko Samoa i ngi paramata ka penga uma ese ka COVID me whaasalalau uma ai seki ngofoanga la o whai pese ia ka whaanonga kua ngofo kua kurunga te savania nafi whai mese o kala ngafi whawhikai ale atua e lo le anga o pona iwi i o le hale mea la whai pea whapea woki pona iwi whanonga ku ua mawhainga ngā whikongia i le leia o vai la savania ananaki o no whale lana o ma o whaatai le atua pea pea o manguia mai la o whaalongo le vai lea ia fatu mataulia foi fatu a talitonu ato mai na ua vaai i a aoma o Yesu lea sa tutu i fa pena foi la langona fatu a e sila fiaina lava pe a fai e tau ma fai le vai ia le tua whaatai foi a milia ua
Maua mai ia whanguvai e lua lea o inu le wa uma le si whanguvai. Le wa so atu ma le si whanguvai la ua afa. Ia e whaatai te ngona ina lawan maa losi. Ia wa le ifo i se sela lea sa mawai. Ia ai whaatai fo i pe awha ia o ngai le mamarua le atunu u lea fo i vai. Ia tātou te sā ili maa losi ia i le atua. Wa uma ka kupenga o kai fo ia ka whala au i lunga. E sa o ai sau noa ngā a rewhinga le whalitua ia Amelia. A sau whaala ve lawe pe o le moe o le ani ngor whai ka ungole. O le whase lau lima se lau e alu whaala ve lawe. Ai a kau oka sa ka vai lunga ai le whaala ve lawe hala le o ka i lunga le o lunga o penga te whailang. Ia ngā le pau ale mea o lo ka baba ai ata i e sau e ke airiki ngā o pō ngā iwi o ka ngoaku oka ia mai ingu. Kia e le ai a se uinga vai mai e ia la o koe inga. Ia ia le atua i le fo i vai. Talu ai o le o tātou o tātou pokalame e mo le titi sa. Lo whatalia pēa se tātou whataltanoanga ma le a fionga. Tai sili ai sa tusi mai ata noa. A le amataina tātou e eile tātou awanoa ma le a fionga tai sili ia. Fia ia la le loto tala sia ia le pisi le fionga i le sunga ia Tuilaepa. Ia taunu uina i pia fo tātou mafutanga. Ia ai o pese lea i mo le toelo whaanga le whalitua ia Amelia lo anga i atu malona ali i lunga le awana. Ia e mesi fo i le malo Samoa en fia whaafonga mai i le sport kalame o soifua malo loina ni fo i tu lao le fiafi ia ai. Pese lea mo o tau ia liu mai whasolo pēr tātou po kalame se ia ona whai wina. Thank you.
Se fuluma le tasi minute ua te ainei le itu lai fitu I sini au se talia. Le Viiga o le atua soifua no tau whaafonga mai ai. Saunia le au whaipese katoliko mai si umu I Samoa. Peo no tau mai moa mai ai lungo le tatou wala hata. Talu ai le wa mafuta mai le tatou kampani malo se le DTCR. Le whetalenga le fonga moa le vai maunga. Tō whaamo talo. Talenga ia tū na imatia. Lau tō whaafo tō Samoa. Talenga ia wa e lua. Lau tō whaafiu. Talenga le awa mua. Ai o le au tamatau o le tatou kampani telefoni o DTCR. Wa le whaalawilua ino au aunanga. Wa le tautua ino le mamalo le atunu. Tau ngōwhio le fisota I mai ma le fisota I atu I Samoa. Ia le wala au atu. Telefoni o le DTCR. Ia ai me se fo I o le whaunga ino le mungo le benga te whailangi. I se tautau ngōwhie. Ia wafo I lau tusi mai, tusi atu. Ia a o ata fōlinga I pe o na tō tangatanga I fo I mawhaafonga. Ia a o whaamatalatala I le awhionga I le tātou le whetalainga I amutalo. E whaatalo whatuaira I le awhiafi nei. I lau whetalainga mutalo. Ma lo lava le soifua manuia. Ma lo le tautua atunu. Ma lo le wholau ilangi maa. Ia le ua tātou tu vai foi I le masina. Lona sfuluma le tasi. O nei tau sanga lea o le a uma. To I lua lava na yaso. Ia on tātou wha maa vai atu foi le sfulu tasi. Ai tātou wha tā lofa le sfulu lua. Ia ai maa lo lava le tautua I lau afiong. Lau whetalainga muntalo. Maa lo foi le tau ata I ne yaso pa I o le atua. Ja, maar als we komen wie hij in oude song uit op sala. Ja, maar dat zo leeuw mij on hij pijl vola maar. Ja, pijl voor je panua le ngatalo le loloto en mensen pa ponga su tatu tunu. Ja, fatalo fatu el nei tengo le fiafi fatalo fatu foi la opción al tapa fascina la opción to de fora. Taida. Ja, mensen foi la opción ai ya lo sina la opción a dialo. I al pai lava o tātou ofisi whasalalau I tono sini Australia. Ia malol tau atai, malol polau. E mo poi o mātou whatalo whātou le. Pai ia si o tātou tunu. Manatou tau sā mawhai ngā. Ia e le te sae wina la. Uri tala pai pāpau anunu la su tonu lau o le fō. E mo moer mātou whatalo whātou. Ia wauna le tua lo whapalele manus whatapai taulanga. Ia lo tuli vai fa no manu awale manu ia o tatu tangata ia mesele ne vai temi le wala la to foi vai va wa api le uli wa tatu o foi fai ungo le neto sanga ia malol fai talo malo foi tapoi tonu le wa mai foi na tonu ni foi ia so I mal tapoi mesele o tatu va tapoi a maxisi ese fatalo fatu pa ia so tatu tunu ia pa ia lava I ainga malatu tama foi mo latu ainga ia ainga o tupu ainga ainga te fai fa ma inga ia o manatu ia o to sa ma fai nga langa e tal tonu wa I longa tumunga o ainga ia me puinga le songa pule ma tumua I tua malata o ainga le tai ma va fontifa pe foi tato mo tu sai ia le moto on fala fulu ia so ma vai fanua o mai tulang sa le msala mo I tua malata o ma la ni sai lua e va pe foi le mo sa wa tu to ma li fatui o pulava le tama no tele ia o le so fuma nuia le ke mo le fiafi tele aso le la waso tele tao le la tao ia mo le no le ke mo covid I fa putai le tua ia o ma tala le mala fa lo ma no na von fetalai mutalo le wa fai o fonga ma fonga tamu mori for titi sao ia me se foi ia tato I Samoa e le manatu maulunga leo fatalo fatu tau sala o le Maota Samoa Viiga le atua sunga ia inu e fai mato sui nei ia fatalo falo ia tuai I lau ftarenga mutalo le Viiga le atua ia me sili den tau o tatu maftanga a whanonga tu foi pe talamasani whanonga tu lo siufonga whapea foi le lau whanonga le Maota Samoa Viiga le atua ian whapero le whaftai teri lava o lea foi latu la iatu ia le sunga ia mutalo I le tausanga fau, ma ana nei nā matale atu vetu le karesia ka koriko, rongo vinga ia o le matanga na o tausanga fau, e mo e ala le i o mai le whanau me Yesu, e alo a mata le ka le na wha ka koriko, ia o le matanga na o tausanga fau, lea mato te manatu ai multalo vi ia, whaftairi a lofa mulanga le o le atua,
Ia, au le tūlanga fo ia masani fo ia tātou tiri tatanoa. Mutaro, le ftua tua alfa tatanoa ngā se tasio o tina, se tasio o tina, ia sau e whamatala se vai, msarapo le mo e Samoa, le vai lea, ia se temi, ia te lofa i te marolo, le vai lea mutalo, te leo ngase, ia lea o te leo mai, ia a leo o te loa, a kongo ke ingo le vai lea, ngō lorero ke mai, mai e whafuki leo mai ia lo ke moe, o le vai mo mu sele o kingo, mo sele o kingo, ia pe pas furukau sanga o pepe ka ko misele ia le la mfai le vai ko faola ia ka ke le ola ka ko titisa mutalo esme fia ftala ia la la tu ia pesida tato Maota Samoa vinga le tua ia aftai mana tole taua tele le na vai ia apa pe sei o mal tato po kalame na la família ia no pe tu sa mal vai voi le na mai su ia ole mai e watu elisi toi fie ino ale vai e mau mai ate ia e malo lo ai te viuma mara nga whāroa. E mana ia le, e mana ia fo i le lafo a mulitalo i mea o le tusipa ia. Oe, ane le lei, e renga le angangu o le leila uso. Ia te loa mulitalo. O le vai tonu lava le nā, e au ngā fo i. Ia mana ia fo e whai mea alofa to i fo, i ta pau wha sina ia te oe. Ine nei fo Christmas. Ioe, e le se ngā upu. Ioe, pauan me fia lopo le umea le vai. Ia, ale ma, ia sau no mai. Ia, o sau no anga tole foa. Ia, langa, o le mafau faua. Io. O le tala moni, le tala lea, le tala fatu, o le, po 5 tausanga taluai, o le vai teimi, o ia tātou outpatient tuai, ho lea, po le ono le sutausa. Ia, o nā se wane whaponga ngā lea tunu. Ua ai waluluti ti ngā, i o le whare mai. Moki whano makuala, whapea, ia se i tunou, whaponga ngā, ai kāresia i te uwha amanua li ālang o le talamoni. Pai mai kange o ngā lewa mai se mga o mia lewa i sā, le vai sa wai, o so i masa e o ai le lotu, i isi lotu e o ai i muri vai wa, po i le kako whale vai maunga. Ngā le vai, ia ai awa luluti ti ngā, po i le wafiwa e kau wha ngāle o ngā mantua o le tangata wa, o oval pasua wa, ia ai wa, ia ngā whai ai fua o le tangata o lona ai, se ki mea se vai ngā le vai paipanga. Ia ngā whai ngā kua le o ngā whai mai, oi, o le vai sa o ala, e le lola po le vai. Le ai, o le vai le te whai mai ai, e le sa o le vai na multaru, e le se, o le vai na, o le vai masani lava paun mena, o nai lato i tono mea whina le angai whai ai o le tangata, o le whamanga na o le vai, e lato i tono. Ia lato le vai nei tonu lato le angai mawhau tangata, a le vai le na suma iai le tina le whamatala. Ia te le whai atu se tala whina na whaarua na o vinu, e lewa marunama ne, whai mai le fo mai. O le vai lea, e tō lai tite ai fōringa o tangata. Ia he, o le ngata le ola i o musele. Ai raro po mena, e lua ingo manga, ai te ingo, ai u tau sala o ngupa whai mai, a mai o makawai o kaunga ingo. O whaku, le ai, e kasi a. Le lawa vai mai duma pe eva ai nunga le tato live. Le lawa i duma na o whangunga mai a Maria. Le la e mena o whan, ia. Le la o te manatu ai. Ia le teimi lava e sawai, ia ratu lo mora woka. Moiroa, te manao lava ia e langa lea e langa leo oe se tangata whina leo oe tele na wanga. E ka kauwala nga o whai mea rofa ki oe vai lea. Ia ngana kure le vai le Samoa, wa le whanono, ua lakua le vai Samoa uma. O le vave ia, ia a le ngoa le, a sia le ngoa le vai. Ia. Ok. Ia, lea e whina le te tano atu langa lauwhai ma mango tau sala i mamaftanga. Ia, lea lau mai lau vai, lau mai lau vai le a whina le tina Maria. Mai ala vai atu le fua. Ia, pe me le puwina, ia le e le va ai. Ai tau tonu mai pia. Ia, a lewa mamu, nga ka umai lau whai mai leiki ke fōringa ka ngaka. Ke ia wa whai mai, e le au ngai a ore vai, e ke re mai. O le mai la, pe te mai, pe te le mai.
e toi fa tupu ai musela le tino ia alo ia foi vai no nei vai fa pia tau na fia lita le dua fang E lua lita o le vai o uli. e lua ia lita le vai uli e le ngatala le ola mai lo latu le vai le tonu ola mai ia ai tau foi le vai e toi sau e fafo ma lo tino ia mela na multalo ia me alo fanga Christmas o le toia na o mai ala kurolo ola ia fia mawala le vai le ka fia mawala le to le po ia o ta a mo se ke mi a o sa eu po le no e tem eu fie ku ku pe ai o diu le vai ta no va ele não foi pensar ele o povo dele esquerdo o fa punia lo la ku mano se pio le ai ko lo winga ele ai ko ku pa wa que pa ko esa oi le su engore esa le su engore puru de si ai Wanu ngeri su engore puru ai veia ne que le vai forma com puru le ai lo ai fa assim ngoro ai fa me que ro kulo moku o le po al me famiglia ali va dia la fe me o le puru o po ngai mi si kau ngale puru kau ia mesidi mutalo e tau mai no le o cavale e finale e alutinale o ia na tango le alutinaya a Maria le sua le tina finale no tango le a Maria ia mai lo ia tau faingo le oka e o tango le a oka lo vai fai e toi me alo fan Maota Samoa vinga le tua ia mau pelo malo si tato so ta ia pe i le teimi mo le teimi ia a tau sala e le mo ia nga e fari ngo fi ia mena lea mutalo ia ai tato tele yo fo i le tulanga masan ia tato pokalame ia au finale sa tau tali le mato tatanuanga mo le fionga ia papastui po le fionga tatai sili ia po tai fo il vang fa fai le HRPP ia lomo mortala fia lava ia o le sistemi ia tau mai atanoa no famtala mele tala fia ia finale hei le temi la fai lava le temi fa pitoa to ina fa penala mo to manai lava ia lava le malosha mamaru le tunu e fa no longo le dei ia mea e ona manuia sio tatu tunu ia al fisi masani lava mutalo o le o tatu talonga mo le paperi na po yo ia la se tala nai sa mo fa no le tunu po fia pa tai to le fo o le afo i o tulanga le na lango nai pa no le tunu ia o le o talonga ia e pe vo ile ia e ale va no vo ile se futu na sa tabla va ia la tole sa fi covid ia na va no sa tu au ia lo fo vai o le 6 mm la fo e la to wa to lu va va no to sa o talonga ia i nei tolo la fo tolo ia a sa to tele ai sa ta po ai vo ile tulanga le ia pe o le manga le la ia ta ia ia a no saunga le mua lo fa mo mua ia a tonu fo e tau le fufuanga ia na longona ma le lo fo le nai tama ia i mese ia i la to fo ia fu o gato tunu ia mo ke mata gato tunu ia lo fa na ia mi fu la tu tau fai ia ke mi le ma fa lo ma lo lava pe yo tunanga na no fata le ta longa po ia e aluina te o saunga le tato talonga ia na mo metala ia le tali ia senio ia sausu lava le vi o tato sautonga sausu lava tato vi o finale ia a le talana ia le lo on the way mai tamo senio nei ausitaria a le tulanga ia tia ia e le te tupu ia nei mea ia tato ave tato fatu tua le lo portalonga na o mai fu ai mai mai tato tamata alo ia ona o malo tato fia o tato fano no le pesi fa mai ia se tulanga le lei tele vol mena fai for tato na fia va ai tato fu am tato Cheshire tato man Samoa ia te sisi tu le lo po na e o mai le career o le stamta alo ia e fai aso ale tua tele a temi a o tala na fano longo ai pe le au le tato ia sa matua i la ngona lava o te loa ona voleta alo ai fa pe o tamata alo le leia tato au sa le faina kakala mai la ko kalake
e ka alo le tātou World Cup tarwai, ia lea o tā alo le au lea, ia pētai. Ia e lea toi maua lea wano toi tā alo le fo i sisi taimi, ia al pui ngā le wha mai. Ia e sili atu na pui e laka pi a whina le yungi, o te loa se whai unga le lei te le dea. Ia e, wale o tā longa, o pui ala o whina le o tātou tamata alo. Ia e me se fo ina i uso o lo tā alo mai laitu o lau langi. Ia le talana finale te lo fortato atunu o le atunu alofa. Ia e le mo ia le foi o tala fia. Wa mos fam talanga mo tala o le am painta ta tala tu tato tamata alo ta alo mo man samo. Pe todo tau sang I. Pio le tasina vai nga taua o lo ia te nei ia ua pio ma va no. I. O la to foi e todo sanga fento ta alo nei. I. Ia o mata o tu I ta longa foi e na faifa. E o matala fina ngalo tato Unia I Europa. I. O au ia Europa pe o le wo ma ia e tangata le ia lo peleki ma Australia ma Afrika e ta alo foi de kalap. Ia o ta alo mai e lani mai si tu no ia I Europa. Ia o mawalunga la kapi e aiwa wala tu lo le wala bata o so ia la tu au ia mane ko le tala mai o no mo tato ia mane ia tu langa le na ia au po tu na ia o vai te voi nei ia o le foi foi au o le a po le o la ta alo toto sanga taluai ia a foi e o te me e to le ni ele au a mata o to foi au ngai le o mo pele malo se sai ia fili pele e tanga lai mo foi tan ia o se sala fia ai me sala na isu ho io le leita ala o le to sa no ai to no le o tato au ia la mo lu ko le competition mo ile le mo competition le ai ia ai me sa tato tama fa na o I fa fo mara fa lo o te le leva le tau le swinga le lei fo mo le lumanai o te loa ia o leva ten tam fai New Zealand tam fai finale ia mo le no le a me se fo ia nisho alo le tatu atunu ia ele marolo ono o I lo tau fia ai le tamau ainga na ia ainga Samoa ala na ia latu whanau ala na ia latu alum whanau tare ni le lakapi pe o I le se tar fia whana ia matou nei ia o mese la ia leftoa umatu World Cup leftoa umatu ia leo te lo wanga maato te leo o alum whanau le tunu a le pikia roi au le iei nei Australia mano pleki ia wanga waana i alum whanau mo le au tatou ma nei ia ia sauna mai mutar o tulanga le leile na ia o po le nga fo e Australia New Zealand e nei te au le atonga le na ma le sai el te mili nei le sai le liki ai fo wa ia le tulanga lo ia e o mai fo wa o ai au New Zealand wa o foi nai ma Australia ma fa lo ia on mena tana ia on me tonu ana leo tato mata le malo se la uliki a tonga le ia leo lato au sia le makaki o lato fa fa ina te au malo se tato nei tu lau langi ia o te leo le mena tauna ia yo ele mua mani va e te tau lava no fe la fai ia o tele foi le sao alon fa na o le tunu ia tunu ne Australia me se lava New Zealand ia la fa ma New Zealand e a tonu foi te o te mitsa mo ta alu maleto e mo eleven no ta alu mai to tele foi anu fa na o ma oli ma palangi e fa penau na mo e pele ma ne le talonga ia le lata se e tu mun talo ta tele e tu e a me la so ti tiro fa nga palo tele fa matu vevesi pisi in tala ne fa longo e vevesi pe vevesi me e kwa ia va tai tu langa le na tala fa longo ia ai pial kala voi le fai le vai o le tui mandoa e tel kala le vai ma le usunga ia o te todo le vai as ia la manino wa o le fai taua ia special vote ia e o lo fo le vai as ia o te mile nei e ai le tanto nonga e te voto e fai ni si fa misnonga a o voi na fa misnonga fa le nga ina e to foi le o ispalot ia wa pe fatto ai lo al te mile nei ma mauti noale le sao ngale mo ma sa fi ton
ia ua tautino le solo o le tamālo manino ai le tulaga o lo iai ia ai o le tulaga ale na o le iai e faitauga fa'alu'o le faitau ai a special vote ia taeao ia tautonu a lo iai ia pei o tala lenā e fa'alogo ai e o lo'o valfogafa'a inisi foi o aiga ia ma le tulaga o lo iai ia nu'u ma lalfaga ia ua ese foi nei vaitaimi tole afoa o ese foi nei vaitaimi ua ia le tagata e pula mai ma atatata mai ia ese foi ia le mea palota iai e pule atu tafine le lalona va'a ia faigatauga iloa le 5 tauaga vale le mea o lo'o iai le 5 taumatau ia paua lea le mea ia na o sitili ese nasilafia ma le agaga fa'aloalo o mele mato tusia e lunga e lunga le live tato mato senga mutalo on mele nei te falongo atu I tusinga e sau ia o pusa sa alo li ke kele o kwa ia e fa perta fia mau pe feme o pena o tu langa na fa pena o so fa tai lo tupu I tato fale vai maunga na tu langa mutalo ia au te loa Ia mea umalava ia tātou te taritonu ia e toi ave umane ia whenga pālota whamsinonga. O le tātou nunga mātou ia mātou te whanongolongo atu mamoli mawina. E fwotau sanga le lua lua o whamsinonga lava, whamsinonga. E e fole e le awhina le whātau sanga le toi o le whainga mālo o le fast. Ia o le whainga mālo e le ngaka I le vevesi o le tanu o le whainga mālo o whamsinonga. Ia e re ngalo pea o le whainga mālo na amata mai I le whamsinonga. O te loa fwe e toi I umame le whamsinonga. Ia o talana na lewa we temi nei. Ia o lewa o le pālota. Latu le pālota. Tai por talana whare vese mutaro. Latu le loi, sau le loi, latu le loi, sau le loi. O le mera lewa tupu nei le tātou mālo. Ia tātou tatalo pe le tua. O le na whanongo a taita ia o mea ia na mai le ungan pālota, ia o mena na mai le nganga le tua, ia na umuli mai tua whi au tāua le tua, ia tātou whamaoni, nonga winga, la tātou iau fui o le whamsinonga. Ia, muli talo e nisi meo tupu tātou wharawai maunga, tāte le ioro tātiti sao, whamuli mole? Whaktaito le fua, ia, te tono o le vai aso le nei e whaile lau ngā tongi e le vai maunga. Ia, o le tūlanga le nā o lo iai. Ia api o fai unga lava o afoi o tātou suenga ia I fai leva yasu. Ia le foi o mawhon fai ilo ia suenga ulfale al polisi o Samoa, tātou fai vai maunga lava o le polisi ia e tele na sa ili uma ia ili sto tele. Ia e mai mamalo le tunu o le la na fai ilo na nafi ia results ia po nei kai au. Ia ila tau foi wa mai polisi le vai vase a le vai aso le nei fai ele la ngaton. Fai longa tongi ele vai maunga. Ia fai ele tala to ino voi lea. Ia o lea sa lulu e. Tele la na lulu. Ia o I foi nara siri le aso. Mara nga whaalalo. Ia, lelei. La tau tapu kalame. Te manatu fuina le a na utwaino vili atu. Ia o tunga foi le fiafi Samoa. E le manatu multalo. Ia o le tunanga masani lava. Ia me tato whala Europa. O aise si o laki neve yaso. Whaftai to le fua, na toi whamanatu tātou tunu o le tātou promotion nei whanga solo teimi le nei. Ia e whanga top up le lua suta lape sili atu I le telefoni titi sao. Ia whaanga le tātou atu tupe le titi sao la fo mai ele tupe mai whafo. E te tau na lua se lau tā lape sili atu lau tupe la fo mai. Ia na anga whaafo le sei, o tātou sei le whanga solo teimi nei. Ia e lua se lau tāla e a Australia. O te whanga manumalo ai, e manumalo ai fo I al tangata nei I lana lua se lau tāla Samoa. O le tātou se I leo wa umau na mata watu tātou results. Ia o Tonga, Papua New Guinea, waisi atunu o tātou Australia. O le tangata le I le swafa, o Andrea le malu. Andrea le malu. Ia lena top mai le lua suta la mai na ia o le fitu lua o valu li matasi. Fitu lua o valu li matasi. Ia numera na titisao le sala fo mai na lua suta la. Ia la wa maua Andrea le lua se lau ta la Australia. Ia o le tangata fo lo wainga po la wo po ai po ilisi le na la fo mai tu. E fo la wa maua lua se lau ta la Samoa. Ia o le
pautuanga lava le mamalo tātou tunu lo pui eli tau fai top up le lua suta la pe sili atu ia po le lafo mai fo io le lua se lau tā la i le atu tupe ia na nga va le entries ia mo tātou se ile ai vai asta kasi maranga whalalo I malo lava me sili leo mo se ai nei au se taria mo le na fina le a me alofa mo mato e sau Krismasi ia leo ta se atu multalo i ta kredi masan pastai o le tātou kredi masani o le pautuanga lava le mamalo le tunu o le download le tātou app o le app le o le titi sao o le telefoni ia o le telefoni le na i whai ona mauai i le tele ma le ananoai ia o tātou plant le na ia fo i tala fia unga le mo oe malo ia ai mese fo ia le tangata i whaongaina i tātou plant i whai na ia ngā mo tangata i whaongaina le interneti ia whape fo i la tau e lafo fia au susia ia po o le talanoa fo i le talanoa fua le telefoni ia e tofu ale ia vaenga ese ia le tanga ese afa amnuianga titi sao e le tanga tasi o le ala fo i le manai i download o lau app le na ia ana po ai le telo isi vaenga e tātou plant sina ilunga ina e maua fua mai ai mateira ia e whainwhanga ina isi apps al titi sao e pe o le vaenga leo le vai teimo le musika o teimi nei o ti music o le mātou app le na mo musika ia e mawhai e ona whaanga ina tā umai peso kisimas tā umai kisimas o wale ona lata kisimas ia e mese fo la le mātou app le so ta i elfe autostusia ia e o le pep e mwhaien tala no ai lisi tangata ia mawili ai fo i telefoni e mwhaien na vili ia e tena wala i lunga ina ia e mawhai ona maua pe apa i download le tātou app le nal diti sao ia ma le tele ma le ana loa i tātou credit ngai lunga ia e a uma ona luluna lau telefoni ia e whanau maeli tele o isi manuia ma le ngā whaaloro uma lo koe rulu koe whangap ia o le mkwa mangi ala ia ku whafunga mai de talenga ia mutalo ia o le le ia se me le mo me se whamunjanga tatu o tatu se ile pe una whamtala atu ia e o foi tatu kwere masani o lo mai e foi is whamunjanga pe unto whalunga mai ai ia tatu se atu lo tatu Sky TV mutalo Pastai o Sky TV ia pe la le ngale Sky TV o talonga la kapi se la tulanga le sa ai ia matalonga mamelo tupu wale foi fanga solo ia isi vai ngal taito fitu ia una vai no isi tato awala to tela la tunu o lewa ta penai ia me se foi ia nisio o la to lo matamata ile telo talonga mamelo tupu I fafo ia le taua le Sky TV ia to tela la tunu o lewa o le mapu ale vai aso ma le to telo le tunu e manatu HRPP ile e tatu a Sky TV ia mo le to le nga faftai ia o na lofta o le mo kisi masi to le fo mo le mo tatu ai na Australia ia New Zealand ia afi faisa me alofa ia ma nei ale la fo mai lole fai lo ai ngale nei to tongi mai nale na le watua fa before tatu TV ia ona whaongano no TV wae o le meta o e fo te meta o fo le mai o se le ni mo le mai e la faina le vai ngai ele a fo tau putu o faso o le tau o TV to le fo o le mai e a se vai na fa fonga ngare no e o manei le mai o na faile o le mai ia ona uma fo le nga ai o nga fa o Sky TV mata i nei ke pese ai tai ao si vai to ina las foreli ai mata I Filipino malata intial tina las tona ia pese lo la sa e mau o tato Sky TV pero ta o na Sky TV ia o se famia ngalele mo tato maranga falolo ma ne tere mele o fitala I multalo longo winga e mau ai mal soi fu maloina wa mata me fia ia I final Sky TV ia mangalo e tu ai ngalo I funele ngalo me uma to mo fia ai mahal we no ma fo de po kalame mo po kalame no e me fo la e kasi da ke me ka ma fe da so Samoa o so ko ma ngai ke ya okay lo le ka ko se me lo le ka ko GPS mutalo tai o le GPS solo fanga solo pe el terminei o le o tulanga I ta vali o loli
o ta'avale laiti ia o tele ta'avale le wa iai o le fo wa matana na iai si vaenga fo mo va fangota manisi vaenga Iole tulanga le na tato TPS e tango fie ia toile leile ya unanga le ai fa ngai ngel temil nei ia fa pe via fa ngai na I tono lau ta vali fa tuanga ia le ia le se traka e tau se mel pensin tau se mel pensin ia male lopo ferme le anga ia ia wa alu ta vali te wa alu mo ile awala ia ai te wa ilo atu lo wa inga o pela o telefoni le e tua ia po se va matua po fe se me wa anga il mau manga pe ai ia foi ngai lo atu le traka wala e ola mai ta vale ma ia o se ska vale se ti fu ta vale to ina lai e fa le tonu I fu tua ia ele o nga fu ko se fe mai ia po le vai te mile ni sao wala wa ye ko se le to le fo ia ia fa oi ia ka uanga TPS e ko fa manatu mai a oi ia e ko uma ko alo ko ngil vai aso I lau sao ngai ke e ia pinga luenga le lua vai aso le moe usul va vea ai tike leo le wala o so ia wa ho ia ko ki si mas malanga fa alo e o ke ia la ka ka e finga ringa mutalo e finga ringa I le finga le ka vale maro wa le ko surfa fit ka usanga kamalanga ia o ngai da kusala pe sao ia mo ka ko ia de nga va ai ko surfa fit le ka usanga ia nga fa ko mai le titi sa vai GPS ro ye umalava mena ia fia mo de pui a de ngata sao au le loa ia me se foi pe fa sikele o se si ai vi mai ala lo me de ke ia o me manga ko kupuni kem ia te lole ka se e ko lo tato Skyty amne tato me finga hotel le lava hotel manisi melo ia lava ia tato falo loa ia matato telefoni se mele amul talo tato le yola vai le tato lava hotel le tio le na tala no mai mo foi fa pe finale le chafa pe finale fa tau telefoni le sa do se lau monto po ale o se la fituiva ia le no uma temina ale o do se lau fa iva o la sa e ma le tio na fa pe fuli le kwene se tano te fa na me fa mo le mole na mutar fa tai ole manto fo ie ole fata malo na lo ole promotion na le sa fa nga solo ele pe promotion fo le promotion fo le tau malo la ia tatu promotion na la ufata wa telefoni al menos ele te milena ia ole matala wa tsala to lo promotion na le masina mo telefoni ia file te ira tau sanga to la fa nga istanga te timi nei tanga ta isa fa mo le telefoni ia abu tau fine wale u fanga solo le si va nga le mo le fil ke ta to no o le top up le sulta la o la telefoni e fanga solo ile ma to timi nei mo le Ford Ranger ta va ia ko ia se fo ile tulanga la yel malo le tulu ia wala to lo ole ala le ta to mana no ta ingal ta to company ia mai ko tsanga betul fa fo ia manu ia au ta to ngata boinde ia la ta to ta vale le tele mo se ta vale fa pe to le fo scutala ia se to lo fo pa fo ngala tulu ia noi la tu le va ola pe ole mo se ka vale sisio ko kelo tato ia tawatia ia se ai ta la fu ka usanga ko ni ka vale mo se ka vale le uma ko mi le ta la ina ko no se fu ta la top up vai lo ki fo ai lucky le se ile ta vale ia ka ilo fo ile e ke me vala au ko ki sao ma va ku lo ki e isa o le kala mo le pauta o no paula ia no o ia o maguia ia ke o le kulanga e ka fa le mana mo mato to le fo wa le la via ai mato ai te no ta inga e long pu li ma malo le to le fo ai me so ta to ai nga ustali ta vili mai vili mai ta mo fa ia se vai ko ki fo ki sa top up la ia wa ma lo po recha ia ai se e ngofo ka lua i se ka vale
Fou fa pe ya ta wala makwali le ya telefon. Ya pe o fa mi yanga vo ile. Mo Awal mo ine. ndo. Ya o ta po wa matala mo ke la me malangang pa alo. Ya le la ta se tu le vang mun muli ta pu kalame. Ya fai me se tala ta tu lava hotel, wa le te vai atu le o tal tala ma di to sa wa matana anga ya tu ma maru le tu no. Pa tai lava o taon ma tu wa fe po les forili astofi ya esel mana yo fa ili ta tu lava o taon to le fo. Ora so na sa ma sa nia na se ile sunga ya ila li tu na i se tasi ko yo tamali o loi me ta musika. Ya man tele o isi fa ili le. Ile tato lava o taon fa vi fianga lo yai. Ya o le tulanga lo ia to tele yo tanga to le wa mata na pu le mo pa unga ia ma tau ma tanga vo ile celebrate time ia ma wati fia ia o le time le ia for ile ma la sto lai vai va ile our happy our mel tai au e tau le po suma tas o aso ia kasi ai ku la pe lua ia vai kemi o le happy hour le fa ia le po le happy day le ia ya pa pe fo le sau mamalo le tunu wa sau ya pia wa umala nga ko nge ka mai ki wa ma ngai ke le fa ilonga wa fi ya o ti ngai le fale ya maka mai ki ya va yo ta ma fe no le lava ama ka lo o su ka si ka ya ma ngai fo ai por kolo le fias ya wa fa ka pa ki malanga pa alo ya le te sau noa tūlanga lea e mamori mai whai whamanga le i tele taungo fia ma tūlanga whapena whamavenga fwoi mamaru lea tunu ta ala te mawhawhawa ma tūnia no visidi atua se tātou vālele ia lea no whanofon vālele o tātou atunu i Queensland ia lau te le roa ia whai mei ia nisi o leise tupe whai mei ia nisi o le loa whai tonu ia fa me le se le tauna tu lo ngola kumbala valele ale lo ma fofa va pe atu lo lava o tau e mo le ale lo le valele fa lo stato va titi sa mo mo le ma to le ngofi kwa la kwa le va la kwa ka o le wa fu la yo se va fa pena ia na mana ia le o me le kwa o me le ia pia e le le vo o kwa me na le no to tata ale faina a tonu le a via lava pion mele tatum tau putau ave multado ya te loa ana fai lava tonu nena fai atu mai se va ale titi sau o le mana na so da professional tatu atu nu le vese ne ya le la wa fa per wa twai valele ya ba ya pa wan mangal venga to le fo o le ku aku lava i lau te lenga multalo ya longo atu tatu titi sau mana mia le tu stato a o le va alele i tatu o va alalo ya tau lo vang mun e ni si meo te toe ta fata tunanga le te lea ta temi fala volo mai mutalo Pastai manato lewa e sau no menino tulanga le na ia ta to faiel tala tula fale masaniai pale upono le tulu ia pala la mai lo finangalo to le po ai ia po mo singa vale ia so agi ia a ko le ko ma Paulo vale le vale le ku sa lu nga ma la pa lo ni ai o se ava nga na to fa mana tu pe le mamalo le tu langa le o tatu atu tupe tupe le ia le my cash o no le vai te mile nei ia wala la te fo le fai unga te usanga ia ai mai se ia fa nga me alofa ia o fa nga te langa le o mai atu ia ai pe o le tele o se le ni la fo mai o tatu tangata o to tele o tatu tangata o a fo i la pa o fa fo e tau sa ili manuia mo tatu a inga i sa mo nei ia te mila la fo mela tu pe pai fa nga ma tatu a apple na o le mycash ia po le la fo mai le vanga le na le click x po le mai titi sao international ia o le na fa io na la fo mai se le e fa intala sa ai lunga le telefoni sa ai lunga le telefoni ia ma fa tuanga le o le mana ia e sefe ai lau se le e ma faina e alu vai faina e alu tala i tua e foi tu langa foi le te alu atu lo le te mi ne le fia fima tua le o te puni ia pa tu pe fa tu tala tai au ai el lo na mi fai en tala i pol nei ia ta u ala le o tatu atu pe le
ia mafai ai ona lafo maite leni tātou aiga I fafa ia e mese lenei vaitaimi o lata mai kisimasi ia mai ai ia o le naunau taʻiga ia faafamāmā avega e malomalo le tunuu malaga faalolo malo lava ia pe le te mafofau lava pe na saunoa tulaga ia mutalo o le aogā ia o mei o credit te loo e matamata tulava matou nei luga o Facebook le sea mea lo tupu o se o tatou atunuu I Samoa I luga o credit ia o titisau ia o le gaga faamanuia lava le atua auaunaga ia mutalo le mo le fiatalanoa iai faamanatu atu toʻatele o le aumatua luga o le pokalame o le maota Samoa viiga o le atua ia o le aogā ia le tulaga lea mesa le tutau credit o ia lo faapena ona vili atu ae faaogā ia luga o le messenger faafetai lava mo le talo ia e sisi mea o totoe faafetai telefo te lo le ua mai ona failaufola uma ia vaega uma ia mo le faafogaga se tatou tunuu ana toi faamanatu pea top up le tatou lua sefulu tālā na le pesili atu na pesili atu ia ona mafai ai lea ona agava'a ia po le lafo mai fo le tupi lenā lua selau tālā pesili atu na agava'a I le tatou se'i le vai asa taitasi o le lua selau tālā Australia ia e leo se tupi le ititi mantua le lafo mai lau lua sefulu tālā ma'inā le lua sefulu tālā Samoa ia lona uiga fa'aliliu pena o le sefulu tālā Australia pe sefulu lua e te talamoʻipa e tutuna'i ae maua ai lau lua selau tālā Australia lona uiga na o le talafiafia lenā mo e a le taimi fo'i lenā e maua ai lua selau tālā Samoa le tagata le'i nei le tagata le'i nei ia o se fa'amiliaga tāua lenā fa'amiliaga tāua lenā mo le tatou tunuu a le tele au isi vaega mo le titisao ia le uma ai ona failaufola mo le silikina e tatou toe feiva'i lea mo nisi tatou pokalame ia a lau fa'agasolo pe matua fo'i la le vaega le tatou Ford Ranger o vai asa taitasi o lea fai a tatou se'i o lea fai a tatou se'i vai asa taitasi ia e manumalo ai I le gata I TV ia e mau ai fo'i ia le PlayStation ia matele o isi vaega le o fa'agasolo ki sao taimi nei lea e se'i vai asa taitasi lea e se'i vai asa taitasi ia o se tulaga tala lelei lenā mo le to'atele le atunuu ia te awa maua ai le avanoa e manumalo o TV ia o isi vaega o lo'o tulaga lelei lava ma le agaga fa'aloalo malo lava ia o te loa le tulaga na o le lava o lo'o fa'anonoga atu le paia lasilasi o se o tatou atunuu me se lava e fiafia le tatou titisao ia fa'atasi ai mai o lo'o fa'apena ana lagolagoina malosi tatou pokalame o le maota Samoa viiga o le atua e lai lava se mea le io ai lo fa'amamaga mutalo fa'afetai fo'i o tele o matou fesili ia malama atili mamalo matili o nei taimi pe o le ua kanto tatou e le media me uma lava ia pei lava o taimi au I tuai mai New Samoa e vave lava le lato matou I luga o Facebook ia fa'apena fo'i le fesota'i ma le tatou titisao ia mo le talo I to'alini avanoa e te fa'atofā mai le mamalo le atunuu moli mai foi o lo fa'aga I le paia lasilasi nai aiga I tono sini Australia nei ma so se vai panoa nei laolagi mo mai lo suifoga mo le talo ia na mafa'auma atu le ma le fioga le tausala le tatou mafutaga ia fa'afetai to le foa o manatua tonu isi ui o le tatou pokalame ia poli fa'agapogaga su tatou tunuu ia tautala foi ma le fa'aitete e maise ia le ia laga o Samoa ia maua I fa'alele maua e matau ia matou te asoaso foi vai maluipuega a foi ua tala ua le tautamali I lautou fa'afogaga ia lafagafo I nu'u le ainā e isi vaega lea na sa taufou le va'a o toilolo pe alo pe leai e taufa'ailo to le foa ia tilo fo'i o leo matou atu o leo ua uma na fa'ailo o le kalisia o nei le atiafi to le afoa ia fa'amalolo atu I āiga antono lea fo'i ua le afaina o leo ua matou atu ua uma ona fa'ailo o le vala'u pa'ia le tua I se tatou tapa'au o tatou tumālō to le afoa patua mai nei sa fa'ailo mamanu le tumālō ia o le vala'u pa'ia lea le tua I le sa'avea fa'amasilisili le fioga ia patu te avasu'e o le fatusapu pama matou ta'apenei ia I le fai tatou pokalame
ia leo matou ua uma fa'ailo le karisia i tatou e karisia le whakasai waiana o le foi ua matou atu o le ua tali ai a nisio le ainga ia ua o tala whiunga lava le matou fa'ailo tatou pukalami sa tau ia ia tutunai foi se foi le manu i tanga i le ngalu ia amana tu le ua o pia i le ea ia e whaailu foi ia e momoli ia le whaamaisenga foi i le whiunga le whaitua ia e mesiponi le whai o ai ngali ai ngasali patu ia ono le tua ai o le maloma le walau pa ia pi o le tasini nā tala whaanonoa au i lea e le se whailoto e le foi se tau pale o mal finangalo le tua ia e tafi malaia le malanga le whiunga le sao ia patu ia a o le nei teimi o le tātou o fiati le tātou pukalame moli atu le ngang whaafitai pa i o au na le tua ia o lo o tala whaautu so sfata koi taulanga talu sia ia tātou whanono manu i le tua ia wawe na maua se mapusanga e tātou ia ngai e whita o whaingita o no le whamai ia e li teime mata tala i whaingitoa tātou whailoa i lea wa o teimi nei o nuu le whailoa i a inga le whailoa i ia e pule lava le finangalo le toi o tātou tangata ia mo le fule ngang whaafitai i lau whionga e tole foi lau whionga tapau whaasina ia e mesi foi le whionga le tausala ia mo lua malosi longo pueri le mamalo le tunu ia e mesi le nei vai teimi tātou whianga iai mi liu le vai usina mani e tele le ia le pulenga me tātou kampania le titisau ia le pa ia su tātou tunu a i se vaenga i fia whaamotu vile mai le ono walulima fitu lua ma oi fa ia po le tasi lua tolu pe papele nei Samoa ia nei te mo le tasi fa tele bol pokalam matango fie ia ai fa so ko ia fa malo le fetalai multalo fa tele ia saunoanga fa alo fa fonga tu le malo le tunu fa malo fa tele o nanga ese o lo tautua ina le malo le tunu fa malo fa yule faiva malo fo ile tautu atu no ia ai wala ngona fo ile fa no ia ona ole vala au pa ia fo ia le atua ia ile fionga fo ia patu ia pole fo isa fai fo ima fa tumutunga ole tato fa masino ngai Samoa ia fai fo io e maliu ia o e so fuapea ngona ai fo fa no talo fai le uso ia pole fionga fo ia Sava inaya ilinga noa ia ona ol bala au pa ia fo ia le atua ia ile lava se failoto ia ilea ia famalo lava multalo fa tai fo i mule tau longolongo ia fa manuia pe le atua i lau talenga multalo ia o taulangona lava fo ile le loto fa vau ma loto fa no o tau so lai fo ila ngona atio ia ai tauiena ia fa mania tele le atua i lau talenga Whianga ia fo i matiu te tonu o tātou titi sea, a i se mea le io i ailo malamalama, ia le atua lo wharute ai manui e whapopo atu lo whinangano ma le malamalama, a wā lava le tautua ino le malo le atunu, e ala i ngā lue ngā titi sea, o manui a whai ngā malo longa nei po, manui a fo i tiu te o le vai asfo, ai mo nei taimi tātou wheloa, i fo i le sa, ai wha soifua ia mo tālo. Soifua ia. Ia wa tātou nunei le itu lai valu, tātou pokalame nā maltiti sea, ia ia ai a foi. A le pese lea, ia mua lava na whaftai foi le malo le atunu, ia o olo o langolango ina tātou titi sea al malosi, whaftai tau langolango, o la top up lava foi por tuluio nai paleni ainga i Samoa ia o lau foi naf so animal por kalami ne Maota Samoa vi inga o le atua fa tai lava lango mai a fai foi wale ma fa mania ina lo swa false ia a me sili maltaua ia o lo lango tato por kalami ia e ala foi lo lo fai nai ainga pele maua lava stupe a maua lava luas futala oka e fia lava to ina malo matua ia ai whaftai tele lava le malo le atunu so animai whaftai fo i lango ina nei pokalame e ala tului o paleni ale nai a inga i Samoa telefoni a titi sa ia pese la le mo le toa ia lo faanga mo le fitalainga ia mo talo ma le a inga ali mai se fo i pulenga i lau sunga Kristu ia whapea fo i le fionga ia le au pepe
ma le paia ma le mawalunga o Samoa o e olo langolangoina titisa pese lea mo o tau liu mai o tātou asa soifua ma so whailongaina. Ono minute ua te ainei le Tuilaepa Luisini au se talia le Viiga o le ATUA na saunia i le au faipese e kalesia a kanana fou mai
I mangele i au kilani pe ono tau whaafunga mai moa mai ai. Ia talu ai o le aso nei o tātou aso soifua. Pau ia o aso soifua le au atau no mai tonu o le tātou po kalami nei. Ia o le aso soifua moa moa. Aso soifua o le whaatonu fo i o nei po kalami. Le fionga le alo sina. Ia futi alo rutena. Faleono ua fitus funu ma le valu ia. Le matua to ina. Ia atu sisira mai to ina mo kwa okay. Fitus funu ma le valu ia le matua soifua o le fionga i le whaatonu o le nei fo i po kalami. Ia whapea fo i la fionga ia savainaia puni puao savalinga mai i Aukilani New Zealand. Ono sifunu ma le 5 tau sanga o lona soifua le pea fo i le talainga ia pasui mika sefo hunt. Ono mai sa i whale hapuna i Samoa. Ono sifuma whata usanga o lona soifua. Ia whapea fo i le whantua ia po le fionga ia punpuao. I ia vi. Ono sifuma vi leota le loa iali i sefo hunt. Ono sifuma whata usanga o lona soifua. Mai whale hapuna lava. Ia whapea fo i ia le fionga fo i le sunga i le whailaunga o le tala lei. E ka le sia me tatisi Liverpool. Ia le sunga ia apelu ia kopo. Mai fefo ia. Le nata wan le malia. 5 tau sanga o lona soifua. Mai a ele. O le ali o a ele. Pai wha le o le ali. Mai a ele ia ua 5 tau sanga o lona soifua. Whapea fo i le atali ia Andrew Manaia. Ia lewa ai atu lunga upenga te whailangi ia o neilo nā soifua. Ia happy birthday Andrew. Wa luas fulwha ia tau sanga o soifua Andrew. Ia me se fo i le mawa lunga o Samoa. O e na soifua mai le aso mua o le nei masina o Novema. Ia se ia. O le whai unga o Novema. Ia malo lava le onsai. Whaaftai tele i le atua. I nei aso tausanga i tele wa whaupopo atu i tau soifua. Malo le atu no. Ia malo fo i le onsai. Malo fo i ma whaaftai le atua. Ona o lonanga le leimo o tau uma. O e na soifua mai i le aso i le masino Novemba. Ia le o tau whaafonga mai i le vai o refa le ngore vai. Asia, ia awhai e te toi fia. Ola uma musele o tina mtoi whawhawina lo tau le lea. Toi whaopopo whaatele ina i tau sanga o lo soifua. E mesea ia mātou i e mama. Le tau whaafonga so se ngase rava. Ia e au ngā ia i le vai o musele. Ia o le whaina wala au mai nei tala le sunga ia tala i le vai ia tala. Uma loa le tato po kalame so tai atu loa fo i le vai. Whaaftai fo i le wala au mai. Ia ai. Fua e se me te fisau noi a soifua ia a lea o le a usu pese mo a soifua le malo le atunu. Ia le ne. Ia manuia tele ia soifua le malo le atunu. Talsia ia i le anga lei o le atua ia te o tou i o tou soifua. Sanga whaupopo pea i le atua ni tau sanga stele mo o tou. Whaifoi o maua i ngase o tino. Tele awala le li e o mai ai malo si ia te o tou. Ngase o lo ofea ngai ai. Ia, mes fo i o nai whanau whatu atau tupu ai. Anga leili ma puipuia mai whaamai ese. I ono a whaina ai o tau whanau. A ia manuia tele tau waso soifua. A lea o le a pese o tau waso soifua. Wa kau flat li piango. Ko whaafonga mai leo piango. Papenga umare o langa o ka piango le la flat. Ia flat li whai man makwaango. O le mkwa okay. Lali, ala mo kakala no whang. Ia wale, nala tapes. No, mo ki piango kako. Ale leo le anga ngai piango nganga ma ya. So se mea o ngai. Alon lei.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Manuia toa sofanau, manuia toa sofanau, manuia toa sofanau. Fa'amanuia le atua. Manuia tele a soifua, ma so whailunga ino le malu le atunu. A o le taina mai las pese mo tātou uma o ina soifua ma sino Novema. Ia ai e fia vea fo in nei tu la, e atua i fo i se wha maa whananga, ia i le fionga le whalitua, ia po le fionga fo i asa. Sawainaia i linga noa a Sapolu, sai fo i male bala au pa i ale atua o lo ua fia ngai ai fo i si o tātou a inga nei fo i taimi. Ia, ua tele ia e ua male liuma, ua ma folau fo i le yo lato sa i le langi. Ia ua le mawhai ona mafuta ia ona o sa lava o COVID. Ia, tau ia ina ia i le anganga wha ma whanawhana o le atua i lau fionga le whaltua. Ia po lau fionga fo i sawa inaia. Maua pea lo fina ngalo, maua fo i sau fina ngalo matango fie. Maua lota tele, wai. O isi fo i tu ainga o ainga Ferfani ia me se foi o tau ua matua. Ia ale maua lotele. Ele umi ana alu tama. Ia e folo atua i tua foi matama, matina. Ia ile anganga ia ele o le mea na. A o lava i taimi wala au mai foi le atua. Ia wha atai tele lava i le atua. Wana a mia lana au auna. Tele lana o ngā le atunu. Tele lana tautua sa tautua ina ai foi le maru le atunu. Ia e ala foi ofisa o whamasinonga e pei o na ngalue ai i whamasinonga whanua maswafa. E hifo inisi whamasinonga e le i fia ia wae tātou e ese a fo i le whamasino i le ese umawhi na ngalo mamanatu. Ia ai ele langona. Ia o ngalue ngalawa tangata ia e whaia ma le whamaona. Ia e mauano na tau i mai le langi whaftai tele fo i le o la tau tua o le atamali i tu sa fo i mga aluenga sa whianga o sta mahali i e loto mawalalo tele fo i mga maluru le fo i tamali i sa whai paolo fo i ai pe sa tausia li i ai i le tamaitai fo i o nei ainga le fionga fo i a ilinga noa ia po le fionga ia sawainaia ia tu sai fo i ma Llama ftanga masionali tawia ina ianga leile atua i le malanga sa le fionga i ia Sapolu ia maua sona no foanga i le langi ia tātou te o le tātou tau nuunga lava lea ia o mai lava le bala aua le atua tā pena wha le anganga le tangata ia au wahalo na toi taimi maua pea e lawa fionga le whaltua le maalosi ia maua le lotu tele maua fo i fia salangi umai na mea i le lau fofonga fia ia mai se fo i o ainga na lua maua pea le toa file mu ia tala le tusi ia ia lava whaanonoa ia wai whaamawhanawhana ina i lātou ia na o le mana lava o le atua i mawhai o na whaamawhanawhana ina o tau i nei foi i tu ainga o whaingata ua tātou iai ona o pēlenga mamae ia malmaftanga i le olanga nei ia a o tātou te toi whiloa i le ola a tali ia pe ona tā ua i tusi. Ia le pese la lea ma mole atua i fo i nganga o whaamawhanawhananga. Atua i fo i ma whamanuianga. Ia so i fua ma so whailonga ino le malo le tunu. So le fua pete fia saunoa a la tātou o sa o tātou pese. Ia le ai, le te mana o su le pese le e tia ia le fefe. E ma mole atua i olo whaanga mole fionga ia patu. Ia e tu titia mutusi o pol pese ainu. Oi, oi, o lea lae e whiangai nere tā pese, ma le tau whatuina le pese. Ia la vale atua, ia na tā leni e fua i mai a tātou,
Te le fo itale ni le fionga le tapa au whaasina. I le ngata fo o ia o le tāpese. Ia o ia fo o le whatu pese. Ia. Na ala tatu ia. Ai whakua o maua leo se whai pese. Ua siri nga leo le anga laulangi. Sa tau na le na o le tāina o nota e a onga. Sa tau fo ina onga i lona leo. O te whaelonga leo te pa au whaasina i le mele sa whaiele Christmas i fo i le a kero anai a leo sina le atinu. On makua pao hao le leo. Ia me se fo ia pese o lo i lungo le on makua whaale e kōngura. O ke pisa o le lungo whangongwanga. Nai ngofo ma kala i aku ia lo leo e lei. E vai oi. E leo le leo. E leo le leo o le whaku. Oisoi. O le whaku mo le nganga. E whai ai se mea. Pe le leina no leo pe ke leo ia vao. Ia pe ke leo. Ai wharengo le si vale. Ia show. Ia maua le whaku o le Viiga i le tua. Ia te taritonu. Whina le ainu. Ia ese teimi le tāmai tato pese a ulofa tuai. Ia le whionga ia pātū. O pātū te loa wa lua o whamsinonga wa whai le whianga ia pātū. E lau whamsinonga le whinale i lau tusi atu i tausanga iai. Ia me le unga o le so whamsinonga na mai le whianga ia pātū. O pātū on mātou nui i waiala. Ia whinale ia le leita mā. Ia e ni mosi teimi le o te talanoa ai. E masani ia whinale o te vai e lunga o iero sengi mai unga o whamsinonga ia te hawhi ai. Le whianga ia pātū, ia tātou loa, o te tasene i o tamā ua leva. Leva runa o nanga ia Samoa. I te li roa po le a sisi whamasino. Ia taru anu e se le whianga ia pātū, ia wa tele a mea wa tutupu mai tātou whamasinonga. Sa tele foi le whaitio o whinare to tele ia le whianga ia pātū. Ia leo tātou vai nei e le se tae au tātou whamasino siri lei nei. Ia wa tele mea le whitau i tutupu mai. Wa le te taio mo se whaela whangi o tātou atunu. Me ra lea o le se senga nā o le whionga ia pātū te vaso e. Telo te me whai mana whasalaunga. Ia longo mai o le atunu. Ia maranama tu la fono. Ia lewa ame le atua. Le se whai loto. Ia le ngata whai o lo uso. Ia sa whai naia. Le whionga ia sa whai naia. Ilinga noa. Ia o le foi o te loa pa me te loa se ai e te loa matai a spenaya le te matai a ANU i linga noa e tu sa umaru a whaheu e le manatu ANU ia whai ele leo whatau waa to le foa ni manu tātou pokalame me se rau whafonga man matu senga ia mo pe oele lotele ia te loa ia e le mwhaina awai o tu Samoa i tau ainga ia patupuina pele lo fo le tu ia tu ia o le fui e mo le mau tātou maftanga e te le mo fultino marosi ia le fui wa tatonu wa ami le tu am ia nei taitai am ia nei taitai am ia nei tama o bala mai le tu tele ana le angal venga le ia o fai tātou o tunu me tonu na le e fai se sinanga o ia ngal venga le ia se tangata wa uma ia lo fa mana vai le tu tala mai talo ia le temi mo pele ainga whanau noa, ia, whanau le atua. Wai loa e whai meile upu o tusi pai a. O alawa upu tau talai, o alawa upu e te batu e lo whamai senga, batu ai e tasi lava a le a vea le upu le mele tusi pai a Yesu. Yesu lava lea a tatu le o ia Yesu. I le papena tatu te le maua le mawhana lea tatu te nau ia maua. Ia se vangana Afrika lenga keliso. Am uia le whanau noa, a vai whanau inai tātou, i la nganga nei whamarurua tu tātou. Al pese leo, te iloa e loa, o ma tangata pese lea, e li tāma pese tama e mori ato tātou lo whangawa na ar, na nango whenga wa kire lo kau kala mai ia te au i pese. E aleo te leo tu siese pese o la te manao, ia o pese atu i pe pese mai o wo, ia telesia, ia pese mai, ia whinale, ia te mamatua, ia whinale, ia kome, ia lo whapena, sai pele, ia lo whapena, wharonongo mai. Ia te mana pese whatasi pese lea, a lewa ngofu maka o kore leanga leo leo, ia saule mai, mai sau leo tako pese, pese la lea, ia te ia le fefe, so ia le whawai vai, o si le fialo tani i le alofa mai. Ia au le taina la, au le taina le pese lau fionga ta pa whaasina.
Ia ona o lea ua e talanoa fo atonu fo i le whaina whaafonga mai le malo le tunu. Le fo ua e talanoa i au whaamasinoga i lua o whaamasinoga sa whaia fo i le fionga i a pātu. Ia na o mantua leo waso o Samoa o Avtavale. Ia i le iloa la e le si Avtavale. Ia o au te ainga i le whatua. Ia sa wale o le Avtavale whailan tala wa ata. Ata le Avtavale whaimai. Ia o ana pō na mato woa i mtautu i le Maota o le fionga i le whamasino. Ia e api o mea ia tati whaalongo i ne vaitain, ne watupu. Ia, mtaoia. Ia, na mato wo ia i male. Ia, mtaupu fo i whamasino. Ia, kele lai pala maalona. Na o male ahinga lea. Ia, na o atuale atali le leia i le afo i whamasino ma tala noa ma whamasino. Ai loa ia o tau whaiata la fo ia whaperere whamasino. Ia, o palapala malo, o te whamalo lo watu. O te le tali aina, le angai whainga tāla o ngā luenga. Te le ngā lue ono o ni ainga. Ia ai o te ngā lue ono o wala o tautonga na whai i lunga o le tusipa. Ia, o le ala maala le tali o le ao o iai, suesu e ngal mta upu. Ia tō malili, ia o le tali lava na o tō mta upu. A tō palpala malo, ia tō e fo ima o tō palpala malo te le tali aina. Tau lia la o le fionga ia pātua, mana ia o na maota i oile. I oile i taim tāutu. Ia i la mali fale einga o tō ina malo matua. Ia, a tate lia o tūlanga na, kua tamu mo tāpese tea. Ia sau no? Ia le, ia tāpese. Ia tia ia le fe so ia le fa vai vai ua sila pia lo tangi e le alo fa mai ia fai tali le pule ia na mea e fai e mafuai tau pese le pese fa feta ia whauaulo sanuanga. Ia whaftai, ia ua umanei la le talnoanga ua toi foi ia le ainga male. Ma la tau palapala malo. Ia alto ina la, e whailo na whale einga. Ma ana ia te le fo whale einga o lomtu, o to ina ma lomtu. Whai fo i mal whale suiso. O le maane ia o te le o le businesses vai. Ia ua saunei la, o tala le Avtavale le whamtana mai au. E le roa le Avtavale o lo ainga le whailanta. E sau atar foi le o vau. Saulo mamai. Ia saulo le o le whaltua. Ia ua whaapea mai lo le whaltua. Ia, au mai i, usala la e ua whaafo i mai el toi. La, e whaisi vamba mauli, o le Maota o to ina ma i mele i whale. Ia ua makele mai alo matua i whale inga mai. Ia amai i kalo whai, amai i ko palpala malo. Ua vai akulo makua, o le koe ore le ainga mal palpala malo o povi. O la lai whamtala i el tala lai. Mole me o le sako. Awa ana o sisi whamasino. Se manue, e tu umane i mea ala whai whamasino. E ala whamtala talo. Ono wha lea mo ma whawhau o te ata. O te le wha ilo ala i o te ainga whaitu.
Ia o no whaile mo mawhawha mo ata. I le tala fo i le tuspa ia o le afoi, o le totongi o le whamalolonga le na whaia, alenga koe ka moe wa koe foi ma auro ma rio ia na, awa koe ka moe a ia a tiasi o i foi le ngo koe ki kia saulo o. Ia kiasi, koe ka moe a kiasi tuli loa, ia koe whafoi mai ia aulo. Le whamatala tala, le tau, le tala la tawale. Ale o ka mino mai lo mama o fau. Le ala le pelala le o kiasi o ngo koe ka moe a kuli loa e au mai le tongi o le whamalolongo le pelale. Ia ele tatonu foi ia ele tau mate foi se no whanga le foi o le foi tamali o le tunu. Ia tu sa foi mana nga luenga sa whaia nela langi. Ia mataulia ia peila va foi o le launga foi se mato patele ni aso. E tatau na whataua lau tapenanga. Taua lau tapenanga nei. Ia wai ai lava le tau i o ngā luenga i le aso atali. Ia ai whaftai foi mo le pese. E ui ana pu le pese. Ia ai whaftai foi mo le pese o ngona i foi le. Ma whana foi o le loto la to ia ono le alofa foi le uso ia po le afionga foi. Ia ai ni nganoa ia po le fionga foi. Ia saba inaia ia ai o tatonu. Pese le a walofa tuai mo o tau uma. Me se foi waso i fua mas whailunga ina. Ia, liu mai o le tātou mawtanga ma ata noa te sa.
Toi luas fuluma le valu minute o Natale o le tula e iwa isini au se talia le Viiga o le atua suifua na langi ina le au faipese e whakasa mai i apoli mauta pe ono tō whaafonga mai moa mai ai i le tāua o ta mai te tonu a inga ia e sa o le leilava ia upo le pese pe ona fonga ina le atoa le fia pe a whai le e se tama i te tonu a inga ia e te wha mo i le pese mai o te wha maonia le pese ia ona o lea fo ina o sauai i le awala le se te umi lava ia ai ona o le maftanga ua a mia i le atua ia o le mea fo i lea e fautua atua i fo i mo tō uma lava o e o lo mafuta ta mama tina ia le tu pa mātou tina o le tu pa pito siri na wha ono ina i ta mā tele lava fo i o teimi ia e wha mawalunga i fo i ia upu e tau tala i ele tu pa mātou ina i ta mā o a inga ia ono o lunga fo i o le mea fo i le wha pia o lai e tilo atu ma tilo mai ia ona sanga alua i ale o le CNN al tina lātou ai e o lo le teimi fo i lea ua te ia o ke le ilongi ke anga fo i alu le si a ngofo le si ke le i o ia ana pau te anga le o te iloa o le te anga ona o le maliu o rara aua le atua o se whainga tātele le nā mea ia o le mea la le ia tātou le i tū pāwai vai ia wha mā le sau ta mā le ainga pule halawa tu inga ta mā iei ta mā o lo ainga ia ona sa i foi ia ona pau foi o le ta mā ua mafuta foi ma oi ia ai ale le ia oi ele le foi ta mā pule halawa tu inga ta mā ua foi mai ele atua te lua mafuta ia ale le ia tātou le i tū pātina ia le foi ia le soifua ia ma le alu foi lumo o ainga la tau ma soifua nga fia e wai po le ala ma fia asa e a o mai lo ala bala au le ola ia ka ilo a fo ia ai talton ia teimi al nei ia talia fo fotoanga Maota Samoa Viiga le atua ia a fai mawalunga tina e mawalalo tama ia o le teimi al nei e lua e ai lalo ia tina ia e tu pe tama i lunga i faila na tiute o ia o le ulu le ainga ia a fai po i whaale o atoa le alofa te miani e wha atoa le alofa ia weke le iloa po le ale fuafuanga le ali po aia mua o aia muri ia e hao o mai lea taimi ia au le mafuta fia pea ta mama tina ile nei foifonga ele ia o le whamatalanga na ia a o lea e tau whai atu fo i sota inga ma le fionga i le li i tustala le fionga ia atano o le salin tene na whai el tata pokalame ma le fionga ia atano ia nā tau sila fia umana anu motu ia o le mea wa wha mamai atu tata pokalame ai toi vili mani toi ina ale wa talpes wha mamai o le mea na tupu ai sa whai se misa i tatono o se o lato o tupulanga fo ia inpia ia ua wha misa atu fo ilai si aingo atanoa. Ile nai i fo ia nai aingo lo nofo fo ia atanoa i le maoto atanoa. Ia na tu le lea tato pakalame ai alu atanoa e fo whawhita uli le ole awin pia. Si whai mane whaafonga anga le malo le tunu. Na o malo leo na fo whawhita uli. Tu e sauro leo to e talsanga mai to e tu watu a se tolu minute se itau seki mai ai. Ia le ua usuru pese ua umona whaamawai o te wawai atu fo ila o le alata fo i taimi tau te whaamawai ai a le nei lawai whaatali le e tau su e atu po whio o iei tato whai news o le ana su atu i atu ila epai le whionga taisiri e wa fo ilan po kalame masan ia o le ala saval au mai ia o langona fia fo i a le nei fo ila ito e tau mawhai atu i el telefon ia a nei lawai e tatangi tak ia maua fo ile ona sa ile malo le atunu. Tau te sila fia ina fo o tatu stala ua matua lona soifua. O le mori mau o le nā matua o soifua. O le lawina mai fo i o whainga pālo tale ana o manei le asfarili.
e sau whaalua, sau whaatonu. O le mea le o ta tilo atu. Wa umar tapu o triple. Ska mai ke mea malu e se diro whai ngoro o sauri. Ia, le whina le te walau atu ai no. Ia, te misalo to te ti walau mai. Le no winga. Ia tasi fo ila le asu e tau fo i ona ave e le asia. Kaluanga e ngofo mai ingo le vai wa e sui e ngei po. Ia, wa e ngofo malaula o leo le anga i luman mamaru le tino. Ia, e ngofo me fa mai o le rei mama fa ma atanoa. Ia, whakakani la sa lo mea mo ia sa lo tanoa fa matara a koa ia me le sa noi. Ia, te loa ta te leo ia atanoa le fata tali. Ia, e tala fifia mo tatou. Mi tatou sa e wala ref, te masa wala mai. Ia, e toi motu. Ia, a lea e finale... Na vili Queenselani, na vili ya Solomona, Solomona ni la Solomona. Leila na telefoni tu mai, sa vili hei, fa surprise po le amile na bala mai hei, tono la u imedi, ya, kita to fa ndongo ya Solomona. Ia, malo lava le on sa ile malo le atu no. O lea lava tu atu le ava noa ia wa fo ile tatou mafutanga male. Fionga ile tai sili. Ia Tuilaepa ia talua ila leo sau Tuilaepa lona lua. Ele avela ia tai sili. Ave se de mai de lua mafuena na mai tau sala leia. Ia fatalo fatu le nganga faaloalo i lau sunga Solomona ma lo lava soifua manuia le nei foi tula le afiafi. Ia fatalo fatu fa malo foi. Tatua, tatua tunu, malo soifua aftai. Tōku whake ia, i lau sunga tore po. O leo te bata tua ili. Aftai na. I whitau inga rwahenga leo te aftai ai whainga re. Leo, o le sunga sa velio le. Ea o ai mai tātou whainga. Ai malo lava. O sa velio e tasi e sa ele upu finale. E tasi ai afe. O mawai fo le ata le afi le mario. O pela fo inga suanga lungo nei maftang tai malo lava tautu. Ia, malo fo I per tu langa tato pokalame. Maneia o te moana telefoni. Ima walau te tato whasoa. Te minei la ia lo whaftai fo I le lango Solomona nila Solomona. Tanga maunga tato pokalame ono le tato te afia fatasi mana o tato ta mama tua matina matua me se la fenga tofi le tua ia e aula vai a tato ia malosi ia mo ifo e malosi ma fofa ia e tato te ava fo ia langa le fa no me se la fenga tofi le tua e tanga maunga so mona fa taila fa malu to fo na mo no mela video tu la te fatal tali no mela vai ngale fusu mo so mona ia te loa le fusu ma sa video te loa ana fa pe o malo ia sa video o levantu mai no mela video tu ia no upo to le fo ai fa tai tele lava ia e to ni e no mo le menio la fa anga foi le malo le tu no me se foi nei tau ainga ia ai me se foi ia tu langa no ia isi o tato tu no isa mo so mona Ia, kai lava mo le no ia le se ia tu no ia te o ai polea na ole ia wala mona foi le la mona ole il la au pai le tu e spesi o ono tanga ku malu sia pa malu mai se tu foi tanga fa no ia ai fa tai po kane fa tai ma tanga ia e fia lava ma fa na e tiele le loto fa lo mo poi pai tau atu I comengia al tatu maftanga ia fia ia ma ma futat ia ai was no moria tolo fa nga ma amanuanga tatu maftanga nei fia fa tai ia ele mena no tau sanga tua ia e sistemia o ya mo mai na so atu le mas male yang falo fa tai ia le Solomona la fai do foi ia sunga ia in u ia lo fa mo popoina ia masale o maloi on tano le tu sia tu information ia mo moli mai edo la wa lo tu lai wa foi le fionga le tato professor ia fa pena tato tatano mastoina ia lo ngasa se fusitoina lo aru wheelchair ia le wo te me fa na malo for Christmas ia fa pena na ia in u le nganga
seu foi le manu ia kangai foi siku ia le ala o ma foi sili lava le tato o malava ia ia lava fai ai vole ma fai fa tele lava le nga le fa manuia le tu ia nganga o foi ia ne se deni fa manuia foi le tu lo fatasi me tato proclame ne temi ia to ia o tato proclame in tato fa ma vai le si sa ata no si fai mai po le ale tala ona ele tala le wa mo mai finale o taiao leo mana oia ia le fionga te sili tato te tala no ai ia te manatu fina le o tafia foi la e mana ia o taiao ia lele si tala mai pe sa no mai foi ata no te sa ia confirm mai ia o tato tala no ale ma tato tama foi o to tama atu le fionga ia papastui ia tato tama le o papena tato fia fa no ai ia wa foi sino mana io se tato atu i Samoa ai terminei o fatali atanoa ia vini malo atanoa ia paulava ngama mai tato news ia taiao le volongo mai ai e fisa no mai ai le sunga te sili ia wa foi tato i tato te fia tato atanoa ia ma fa lava sol mona fa tai lava ta mo fa so ia pa tai po ia le ia manuia lava toi ngole ne fia soi foi mai manuia Foi ia sol mona to es fulu male ono minuti ona tale o le Tuilaepa i Samoa te le lopo le almele tupu mai telefoni atanoa o le e vili foi ia le telefoni foi le telefoni ia ale lava ile o so tai mai ia ono o le pe fa le tonu mai pe ngat fa ilang ia ale foi vili atu telefoni ile o maua mai foi telefoni al tato tu stala ia ai mana ia foi ile por kalame na ia foi ile so atai au ia no winga pe foi dinga mai ia o le ala atatou fitu atu. O le ala atatou fitu atu. Ai mamoli whaftai tele lava i le mamalo le atunu. Ono o tau wanga le lei. Ma le tau wamana ia fo i ma le tarisa paia o se whaatala ula atu. Ale nei fo i por kalame li ma vai vai. Ia i se tatou a mea alofa i le afionga fo i profesa ia Dr. Afualo. Tu sai fo i ma le tatou whaataltala noa ngai lungo le tatou penga te whailangi. Ia whaatai tele lava i le malo le atunu o e na wala au mai i le tatou por kalame ne. Ia ai ia fo i o le aso to na i le ala asau nei i le aso ono. Ia i whaamuta ai ia le tatou whainga mea alofa. Whaamuta ai fo i le wala au mai mo le tatou whainga mea alofa. Ia o le hala wale tupe ua. O atu le aso to na i wa maua ia o le aso. O le mea alofa lava na talia ma le fia ma le anganga whaatai nei tupe ua maua mai. Ia ton foi ia o le afufonga umatu le aso to na i lea o le asau nei. Ia matapunia alo ia i loa le tatou sa ilinga seleni. Ia ai tāpena le ia le ainga ia mo le whainga mea alofa fo o le Krismasi. Ia ina i ainga ma whanau o le ala mawe whai a le o le tatou sa ilinga seleni lea. Ia awale tatou sosoani atu tatou profesa ma tatou whai mea alofa atu ai mo ia ai whaatai tele lava mo i latou uma lava ia o e na fsotai mai ma sosoani mai foi i le tatou sa ilinga seleni ia ai o le tai foi le wala au mai e ala foi i le vai o le asia ia o lea ua o winu ai ia ua o fia i lava to i maua foi il malosi ma whaatai ai le atua ia na upopole lava whaapea ua whaale tonu ia upona iwi wai whai mei le tala le fō mai whaapitoa lea na te waaia lo soifua mālōlōina lo uola mālōlōina o le fuala au lea o te inuina ia e ono manuti ai ia o le tala na manuti e ono manuti ai ia pōna iwi o le tino ia maono vai ai fo i pona ai verti lona winga fo ringa mai wale vai mai a wa vai ona ol malosi o fala a o te inuina la vana ma le faitete ti nga la vaona o lo o ti nga tele mai ia ai no na ma le faitete ia fai ole tilo fo ile tele o ngase fo i e a fua ona o livers ia po totonga fo ia o fa le tonu ia po fatunga afo ia ai te tonu lava nga le lava le atua ia le ala wa maua fo i le avai ia whaftai le avai le atua la ngona ina lava te le o
o le mahalosi ua toe whaafo I mai fo I le li e ala I le awai. Ia le wo vai atu fo I whangvai le o whai mea alo wha mai ai fo I le whalitua. No inga le ala atolu ai ia whangvai. A mai lo whangvai whangamua. No inga le ala atolu ai I le o whangvai. Whaaftai te le ai fo I le atua ia ono le fo I fo ai. Tu sai fo I ma vai la au ia wale so I fo ma loloina. Ia ai o le pese lea ia e momoli atua ia lo whaanga mo I latou umanawa. O e o whaafunga mai mai o lo tusi mai. Ia e me se lava ia savelio, kālo o whai ia savelio. Ia e na o savelio lava, ia ai. Lea lava I whaari lava o na ia fo I langona. Ia whaafetai I le mau o le tō whaama le tō vai fo I o savelio. Ia e na te fusu tō atasi I lava ia, wā fo I lana lango. Le vai ngā wha upu whai e le whaatua I le atua Samoa o tati po le fast. Ia o lo o lango ina fo I savelio ia. Tātou ia, tātou te na ona tātou whanongolongo lava, tātou tapuai. A o le nganga lava ia tātou Samoa uma, ia manuia le soifua malolo ina, ia ma le tamao ainga o le atunu o Samoa, a wana ia tātou ainga o e o lo nofo mau I Samoa. E me se fo I tātou te malanga atu ma malanga mai. E le ngalo lava Samoa e pele le loto mane nganga o tātou. E o le mea lana le tātou te ese ai, ia ono le ese o tātou talitonunga. I le manuia, ma le leo se tātou malo wha pele Samoa. Ia tole a fōa pe e se me te fisa uno. A lea o le atal pe se lea, mo le whaafonga mai o le malo le tuno. Ia nanga lea te whaai atu oka. O whaia singa omi o whina unga le whai. Ia se I whai, sa o ilo le whaafinge. E ngā wa aia kua le whaafinge fo I le whaafinge. La le a sausa o maa, ka mo e sa o mai ale ka mahaloa. E wa aia kula ia whaafinge. Oi, e le ai, e tutu al mea le sa o ka mahaloa. A ngā wa sausa o a. A ngā wa aia kua whaafinge o ki e koe alo. Ia se isa ura, sausa o a. Peres whaafinge ngā a. Ia. O ngā ro whawhawhinga ko ngai papu. O ngā le whawhawhinga e ai lisi o makai la iki ngai kōrua. Ia, o kala ngā whawhawhinga, kala kura ngā whawhawhinga, kala mani ngā whawhawhinga. O ngā whawhawhinga wha mai, mai angoa, mai kala e sa sena o ngā wha. O mai nana ka ngā mo kai sasar kam tiki. Mena le ke sau moai. O umana ke mir sau. Ia, whai keke. Whai keke o kala e whai na uso wa keredoa. Po lea mele wa kupu de. Yes, I sau. Le tala fina le atanoa ia tiau. Mai tala tustala wha peo. Lesi internet o moa. Lesi internet o moa langa le fia whai kawa. Ia, le ala na ftutu na e loa ma le whionga le tete sili a Tuilaepa. Ia fina le tuina e pe tai au le awhalevalu. Awhalevalu la te me Samoa. Ngole awhaleono te me tātou. Ana e wawe whai mai le tala manu ofisili atu ia mo talu. Po le hale me watu po le internet. Ioe, le o te le mana e tu uso e mo talu tu langa na. Te mana o fina le nana o te le toa. Po le internet, po le laptop ma wale whare ton. Te le wo whai atu ia murtalo. Te ua i mai maua murtalo. Ngai le hanga no masi. Ia ngā makamuri ele o mau matanoa. Ia le ngā nanga o muso ke wawe. Se o wai pon mamasingi le whare ko. Po internet, antarana. Le mo se internet. Le ala le na whai leftuna. Au fia foi. Te mana o ia biela songa fua maso le fionga ia papastui por te sili. Mana ia. Wa te doa o no tatoa sa pia le wa fina le na malaunia le sunga ia tanoa. Ia tato mo le song fua. On ma toa mana ia lava ia tia. Le ala na bidi me nei ia tia lunga le penga te whailangi. Ia alanga le te le matanoa ma mutar. Le ala o toi vili atu rei lunga. O rei fwese mea. Ia mangala. Fa saulo ofisili e ko vainga. Ia, e ni fisidio le lava fai la tau a fitumainga. Ia ai te manatu. Ia o le matou maftanga nei yaso. Le mon mawina e soramona, lila soramona. Ia e whapea. Ia o le tūlanga le nei fifi lava e matamata ma fai tau ia whinaunga ia fai lunga tātou penga tailani. Ia le ala wa maua le aikia. Kongu wane na mana o le tātou mauto Samoa vinga le tua.
tatanoa to tato ia fai la wal fituna inga ia mai foi wa fia mo wal ponga ata ia mo foi pawal me ma ne tele wali ai ni me tau ia so ia para vale ia la wali to yeni na me ia o le mala tato pokalame atonu ave tato pokalame fai ma pokalame e susulu to mala is pokalame ia papinala to mo wala nganga le fa tawaina e tanga to bili mai cha mo moli mal fa tai o le fa tawaina o la to finangalo telo finangalo tato atu enu no fa pena na fia fa leo atu o Samoa fia fa leo atu e ni me e me fa leo tu le fa leo tu tono al Maota Samoa vi ingale tu me sia tanga tamatua langa o te re malo si pea e fu te mi o te vai ai e fu te mi o te pano atu la pa la vai dalo le malo si le final ti apolo e le fu sa moni mai fu e fa la au le fenga ya patele te o nei mai ya patele tau ya telefo ya mo pe o le sai mai fai tete foi telefo ya mo le vo sai ya finau la vai le moni ma me te tau no fai ia na ia o le e fa pena no so mai foi la fenga renga to fele tua fa to ina tato pokalame ia le fu malam ia tu langa pe tato fa man fa so nafi ma le fenga professor le ia tato pokalame e halu lava sa to ngona la vai nafi di sui le na fa to me nafi o to dia ina fa tuanga ia o manatu foi o lo ia fi au taua ia no vinga se fenga fa matalanga se fenga upu so se ia upu le fanga ia ana nganga le la tu dunga loto mama lo sao ia per tu langa na no mato maftanga fa taitele lava fata simai ia mata mai aso vale falava au pa pe foi sinava ia fa pe foi ia Solomona le fto amanta to tanoa ti desa maka ia fe mai au le tausala ia tai lava na tausala le vivi i mai tangata ia nanga lenga ta wa mato fa peo ia de simio ia na me vai le atonu o manga i uno vai verso ngi a kongo kirkir mo vai ngo su yo fodinga ia paura pangs fa tai tele langa le fa tai fa nga me adofa mo le afino professor ia le wa ta no menu mela le lo me alofa tu atu vaiaso le wa tu tasi vaiaso o vaiaso le la la me mo tu tasi tato me alofa ia na tai la ia paula bank le wa ia se ka o professor na professor e makamuli ia te lo foi o professor le tanga te fiola ia na nga ia mo au ni ele foi se la ka professor ki a kol me ia pa pena foi pulasi mawala e fa tai lava fa tai foi mo famanyanga tato maftanga ia tina tayana malo lava tina fa tai lava e sili lava ia tato ia no foi sini ia le ava no lava di situ o tato peno ia isa fia tato mai tato tata no fatasi ia nango Solomona lai o Queensland ia te loai lele maloko ia Solomona se fala lave nei ia sa lo tato peno sisi aso le lo alu tato waso a peta no po kalame le taia mo le fionga ia papastui pa le sunga foi te sili atu le epa ia lo minga wono tato waso ia to tasi le aso le tu e tato maro lo e lo foi ia to tato ba sieni se loti ese fa tai lava di fatasi mai fa tai mo famnyanga ia tina te yana le umana faiat famnia le preto ia e tina la carona your best ia la carona le na mai te fatu nganga fina no de ana nafi ta wen belen tu sia man nafi ia che o lato te tilo ai i mania la ofisili mai no fia ofisili ai fata tali mo se o teatro no mai le fionga ia papastui ia fa pe foi SL po SL fata lo fatu moto Viiga fa tele la vol fata mai fa moniele tua pito lio sangato fa tai pito lio ia toi fu manuela o fionga tole fo fa pe foi o dua fionga tausala ia ina noa ia mati malanga ma fa tai tele ia Lia Roberts fa tai lava fata mai eni atunga vaia fa tai lava mo love heart na moana ia vi ia le tua to fa mamia vai ma fa mamia tu foi ia fa pena foi ia savedio ia fa tai savedio no me alofa leua iai no me alofa ia tu umata to me alofa fa mau tono tato po kalabe wai o aso
ia mai aso ia o tangata e tupu mea vea da se mea tātou te whioina whapena fua voi nisi e tātou i tātou whaia se mea rei se tangata whapena fuina whai me tangata mo tātou ia tātou ia awani tātou laura o vale isi pokalame whātāua lava nai pokalame ia lei e fuina lei ia tātou whainga prokiki i Samoa ia whapena fui ia kori leota korisi whaftai lava uso le loro maualo sua whamatai korisi whaftai lava le whaasoa whaftai fui le whaatasi mai tātou pokalame whamanuia lava le atua ia tu le uso whaftai mo ngalunga leo ro e whai e Queensland a wafoi le paen whai le HRPP ia whape fwoi e seta ramsanga whaftai e seta leo o mantara noa ma le tamaitai Amelia ia pe ia finale ele o sao o ia Amelia a pe le la whaongan mo to sa mo vinga le tua ia whapenana a wala tuai ia te tonu foi ia ele si me ia lo mano o fai ai e whetaria o mawsosoan a o loa la vai ao ngā a la tu foi le vai ao ngā ia tātou o maharosi ia te mine whātau vai manai tō ina ta māmatina ia lea pe o le tō ina ia pātū te vasu e lo walau le tua ia walau fui le tua ia mesa mātua ia lo whapenau na whiola ia la whapenau lo iena ia la tō whanau ia me alofa na kismasi vai papa ia o leo no whanonga le vaidin whameito le foa ia whapenau lo na kango lai kan whaifeseu ala o ka mai po ai lava le whainga o ka ai o ka whakaikai ia o finale o Niki Wila ia pamolmol lava pe mau nei me pone ia te loa lava o mana se tu ia ku e paunomo ai ia pia pini mai ia ai u ia po wa foi ia então fai dai ia vai mai uma information ia te po na nei ia na fatu ranga ia ia fa pena foi ia ti lesa maka marol fa soa o te mana mia le vai o le o mawaina le email e o ka tuai le pusa vai pa manuia tele le tua e le whaasoa pa tai lava ti lesa maka pa manuia foi le tua ia te oe ia o le RJS ia o le vai e whaakupu maso ia vai da ia e whaakupu i maso ia e mua la kupu musele pina RJS a kupu lo musele ia whaangau me musele maso nonga winga no poko ke vai me disi dua masingo masoa aku ia to le fo ke mingi so whakaikai pe o lai o musele wa ke mingi o awis ngaka roa pepe ia finale ai nuu talo fai a worto e inguinga na whala au batu role vai le na e whatuanga na mo e tai lava SL whai mai a wako i mua ngā whala au ia e ingu role vai ia le whai mai e savelio ia o le vai so se mea lava e whaolai o lo umai musele o tino o sore ni ki ona a maro si sa vedio e fusu mun maku vai sa vedio au ke so nga fama kala mai me ki wa a maro rosi ku ro vai nga ola ya te do te do fa te le mo sa vedio fa tai na vai do nga le tatu maftanga o ve la va oi ma fa te inga o ni me o pena tu fai lani fa pena ya la caron fa tai Amelia o le sa o matamata ni mo mau po kalame li toya ti man matu e Samoa to e whaalola whaftai lava, ia, lea e tasina po kalame no whapenana tu mahalosi mo le vai lea, ia ale maua le Maota sa mo vinga le tua, ia lea noa ia timanu matua po kalame le whaalola sa moa, ia nā lo mau mai ei le vai lea, pia whape whaingatā, so tā mei atatou, ia whapena so tā ia tu ia timanu matua, ia whapena fo ia Paula Banks, ia sole le ai la au te le fia fōringa kau ai whaftai lava prada, e le lei lava leo o iai, whai mai ei whawhawhinge. Ia ai ala ka rona, nongo vinga, ia whala au whanene nen sau no toa inu. Ia whala au nā leo whai mai ia le tuwhina ia Paula Banks, ia tato alo alo esela man whala au nā anu. E mai, ia e le lei ia lai tangata whinga le e kau miki fōringa. E kau miki fōringa, e kau whala pupo ai fōringa. Ia ai fō, e le. Ya, okay, ada kafe aku nak faham kalanga finga leo kan kai manga fi fala po ala fodinga. Ya, peida ya kene fa pe o fa aku kinga ngoi fa ka fala ya leu ta to do. Ya, ele lei moisi. Yo ele fa no fe tu fa de tonu fala ya langa na kasa ke minga wingo fala ya sa o le ya chawa ya si le chawa ya la ola i le vai ya male ma fo fa le
ia le te lo ia ia le kau ni me yo fo kula wasa o kona yo kau fo ni ia ko fa me o lunga la vol fia mana o mian ma lo si to le fo ia ga vai te fo I lunga o pe wai le fa pe o si se fala o fo ile pe o le mele na fio mai ne fa tu ale ia ameria ile fa pe la se fala o na matua sa si ia o kilo kwa ia I lunga ia share mai fo ile ke kilo atu ia ia ka mai ma lo si ia po ngai vi ba te ai ti nga ia o ke ia o ka kwai ia nga sa e ke ai ki nga ke ai ia ai fa vela na e folinga ai wala po o folinga wa ia mai ele fa pela wa se ele ma e se ai to fo I mai lava le ma no winga ta o filon ia tala na to le fo ia la sa wala fo makala ia ka ko ia o fa ke o ka be ko fo ia me la ia te natua ia o le tulanga na mai tovi filimoni ia pala ia tuloa mo se card membership pa mo to le fo ia mai tovi ia na o mana lunga na so tai mai lo so tai me o to ia tia pe so tai me lunga le email ma na ia le email wa pa no sa lo bilia tuloa ia finale le pulasi mawala le bo mana no le chatu ali o nia fa so tauloa ia fa mai a fai o le vai mai le tua o le ala mea e taunga tai ia e mania fo I le tūranga lea ia mantua oe ali o a inga fa so tauloa ia e le taunga o fie le tua molo si le fia e taunga tā le tua e le ai fufoi ngā menga mamana le tua e le mwhainu tatu tau via le tua ia a o tūranga fo I o le vai ia o le vai ia le na mai ia e fia o le vai e ti wha pia e saua mai o Utah o Amerika le vai e ki e mo por kako vale le la stuck o I fe foi I Brisbane ia o me ha tau tupe le to no fina le le faina fa tau le ola e le faina fa tau pe fa pe me la família tua ia fa pe e te lo e kaunka ia na fa tau ia te o le kaunka ia fa pe faina le e te fiola ia na te dorme tau na fai wa e le te tainum faina fa tau le ola le foi mo mau ai no tele na tupe fa ta wai fo ala au tele na tupe ia le foi sa no amelia o se me ta mo fie ia na ta to lo le ia me ta mo fie ia o me ta mo fie o me na e vina le va vina pala lo tino le pe lo tino tu lo me le ma me fa pena ia a ta to tara no lo I meni o ta to le tara no lo tau ai o ta to no ta u po le resort e mo mai ai wa ele fa pe ala te tile tau se mea o na manu ai le ai pe ta pa wal mea mo fa ma lo fa tu ai ta to ai ai lo o se vai mai le tu le ai e tara ia el moto Samoa Viiga le tu se vai mai le tu le wa na ai mo me ta o vai sa de cara sia ka koliko e mo ta to vai fa ta la sea e fui a vai finale de tene ne vai o le ola mo vai mana le o le vai de tom fai fa mam na matu ia lo ala vai de anga mo e ia de simo ia ta to no lo tau tar vai ia mena ia de pensa se le fia foi to le fo o le winga na ta to le fo ia na fa matala fo ia e le sunga ia le fio faltua ia Maria e tatou te tilo ia I te au ia aiele ngase ia nasu I fua I le saunoa I le tau o le vai. Ai te au ia a o au lea o talatu o tolu tau sanga o le I loa pola mea la whai lau vai lo tuli lea o matonga fiti na o ka lea whala au o te le kilo ngi kau te tilo I lo o fia malosi. Ia le ngata fo I le se mea whai ngō fia le ana pongi. Wai le fa pe e te tatalo tu lo tari sa o mai lava le atua le ai langa lai mo ni mau tu spa ia e o lava o tatalo ai lai fa la lave le li o lalangi ia ka ko va ai nga duenga kingo le li o lalangi kinga fai mai fa sa fa to sina ai le ai fa ko mualo li kuku ai lua ai alu le winga na mo ta o fa la lave fa pe na fo ila fa tala le fa metu spa ai tatalo il mo kwa fa la lave ale li o langi lo tatalo e tu wai ai na o lo tatalo ai fa fofonga le tu ai lo tatalo
Ele se mea whai ngō fia fo in mon angpongi. E lo mori maue e lo anapong. Ai ala la mana anapong fia mawal malosi. Wala ngai le au mai tātou e le tua fo ine mamai. So i fua malolo ina ia le la vale la va male le faitete le so i fua malolo ia le ma fua ina ma. Me la le telefo ia ai le ngase na tamali e fai mai tau le vai. Ia ai sau no pe oi tau le vai wala ngai au ngā mo e ma. Ia te aua ia o le ua o fia la vai ia le fua o fa mai fo e le fio ngai le faltua lana mea alofa mo tatou porkalang. Ia le la le stala ta ua sau ele vai ia o fia tele la va fa tai tele le a o le koi ai u. Ia stala na. Dei e le faina le sa le sa nuanga le ali o ai a nia paso tau doa le sa le yalo na manatu fa tai fo i fa mania le vale tu ia tu fa so tau doa pa o le nganga o se fa manga nga to le fo i le fa tau ina la va ta to i le tau le vai ia ai fa tau ina le ola fa tau ina le malosi pe le sa no ai u te me ano no se le ni o kale fo ala me fo ia mane fo i fa tai tai pe o le ai te ne sa fa penana fa i le tu nanga na fa pe o taki ke e la va o ka le am ia ai tātou loa, e le ka ngofira no fole tua, e ka. Mena e le pa Samoa tinana tele ti munga mawanga e le mangalo sami. Po a le ke leo vai kafe, ke leo ki munga e aru ni moang sau, e le kai mangalo. Ni papenane alo fole tua, ni ala la fatune, e o se mea awala mai ia, te tu loso se mea te tongi le fi e o ka mai le vai, te tongi le fi, au do te mafofo fa pe o ai mo se polo fiti le ai i le fatruina le Maota Samoa vinga le tua na mea e ma lava le fatalaina le Maota Samoa vinga le tua le ia te ke enga nga kulanga pe la le tu e tala hala o atu si tatou ata no pe maua ia o le te vai atu o 10 minute te ai le iba le fo o tatou vai fo i taimi tau i fo ona fa mutal tatou po kalame nei po la fionga tapa fa sina pe a umana lau ia na fongaina ia fina ngalo tau autistus. Ia vitolia sangato ia sei to famanatu mai a telefon famamole a telefoni le o fa fitu lua tolu fitu lima ia male fio male e no telefon famamole ia le ia tina taiana ia mangia peso vino le tua ia fa mai soni men ia mangia le vai ka ke koe la kiki ai te a sai ai ia le moi soni ia sa o le ia e le mafaina o fa te koe le kiki se na pa wale me le no fa long pe koe le kiki ngo fo dinga ia o lo ki ngo a ko a ia ke le lo al meski lilo na ya ai mani atrai no enga o luala male su matamali ina na te wo fia light e bene mengan la se ai ma finga la se kam ka vai o le vai dia ma soni na ma ai e kama ku ma se faia vai aso ma ke ngoi vai dia ia nga vakura ia le fa pe fila kitu ses na ngofun fa de nga u mo maku vasenga o le makalunga maku vasenga ia pa pena fo ia finale ia fa to fa mai foi tina taiana ia amelia ia o le time nei e le nei o le tina kaimi le nei o le kopea o le ngulo o le vai ai le isola le dad le fo ia o le kopela fa vai ia sola le palangi kia ia so ia ko ke leanga sole ia la ngala ke mangi fa mama bele e lo se vai finga le ko le kiki e sola o le vai e ko o lai mute ka si fa le ai oi ona na fa tua tuitina se fa fo malo le sua ia fa pe ia da sabilio le fa pe mai o tu malo le fionga ia te va su
whanewhatu sa polu, ia o whamesenga ia mori mai sa video, ma sa video ia le maua matou sa video i Samoa, ia nala heka, ia let's go Amelia, ia o finale, whemai ia pulasi mawala sa video, o fia le fas, ta lofo istoina, ia whamasino sa mapuai Samoa, ia mo i le lei, tasine ia whamasino, ia te wasue, sa tele nuna whamanga i tiro ta puiftoa umatu. Te le whamanga finale. Ia e le whapea lawe tu la whai e le atua, pa use toa, tu lai mai se toa. Le o tātou loa temi nei, ia e tō tēnei tangata le whiwhi e te upu lea, o le mea sao aia, ua ma lepe tātou whawai. Le mea sao ma le mea moni nā, o so sofa le whamasinonga tātou whawai. Le o mai whainga pālota, ia o whape nā whuena ve ese umai. Le tātou whai e nei, ia tēnei loa e tō e tau no umai tonu papastui, ia o ma lepe tātou atunu o whainga le whamasinonga. Ia le te le whapeo te valo ya ai de foi se fina uma cafela le tato te ai uma bele tupu tato uma ya pe fina fatu a enu de te mi fato am ia se o lo tapua i da mi tono le tua ya ai po sa on mena te tapua ya e le mea na telefone nei foi te fano no ai pe foi o le fotuanga e brown lena fautua mai foi te mali ia te oia nafi ia e whaanoa noa ia lo wanganga ma tangi u ai lo loto ia ona e tango sao mai ane i tangata wai e le na o pauleo se fautuanga le foi nei e foi fautuanga na wala mai ia tea nofo ale ma faufau totoa ma faufau atili le atua ia le angai whamasino tātou e le atua i tātou ngaluenga e pe tangi u lo loto ona e tango sao al tangata i le beauty o tato pokalami tango sao mai ai i le mea lea e autu ai tato pokalami o le finau i le mea sao finau i le mea moni ma te e atu i whainga wha la tua i le au ngā mo tato umamana tato ainga ia ui lea ia whaftai ai le atua te le foi tustusinga i whaaftai mai foi ia te au i le asoa nafi ia whaaftai i le atua o wai o manatu ia o manatu au mai le atua te foi i sao te o foi a whaapea le tala tusi alu naona e alu lava whaitalia o matu watu upu lo ngutu ia wake i aua o mai ia upu na te tau tala atua ia nafi ia e whaaftai i le atua manatu natu atili ia i le whainga o nei po karame to le fua. Ia o te nofu na o te le malo loe ma whau atiri ni tā upu lea. Te tun fo i o le finangalo fo i lea o le mea fo i lea loto ia i lea li o lalai. Su e se awala e tau fia i po karame ma tūlanga i ono tautatala atua ia tu lou lava sa mo al whaafonga mai. I lungo nei ala leo i le mea moni. Ia lea e su e mafo whauati li pea i le mata upu lea nafi mo. Mafau toa pea i le atua wha mole a mai le poto e wha soa le ia i mafau i le me tauna whai e ia lo wa uia langona. E tau mau pea tātou i le mea lea na mata mai tātou pokarame. Tau tala i vi ingo le atua ma. Ia a whaila e te le fia i le tāla i o le mea moni e vi ia i le atua. No hinga i le au ngāl po kalame le mo oi. Wai e le o nei mea tau tala ia. Ia e le ni mea whaapea i whatu. Le i o upu le fia tau tala ia i langa le au mai lungo pe ngati whailangi. Le fai whaanongolongo pa u mai lava i whonga o e o lo whaia nei po kalame. Mo in le. Mawhama. Ia o le lai fia tali. Ri isi le mawhaina tani ia tatu po kalame. Kua whaingo fia la mana tani, wa fo ilanga fia mana o te e atu i upu ia. La mea la man malo ai nei upu mtatou whaanongolongo i upu. Ia a whai e moni fo ile wha maoni le alofa. Ia wa tau fo ina musu ma avestu alalo o laitu. Ia tuia na mea o lo tau tala wha mawalunga wha penai luma le malo le atunu. Ave ese tusi lima i o lava aenga. Ia he
mafau ma tau tala mai ni mea manuia i Samoa. E tātitia ia nā mea o li toi eli mai o mea ua tausa ngā ua uman whalawasi. Ia lea la toi eli mai runga lale mea na le au mai ai nā taini na tutupu ai nā mea liu se fulu tausanga. A lea la toi au mai na ua vāri fo ngā vaa. I mea la mea le ele ave fo se musunga i o lai tu uia nā mea ele fia whaafonga i nisi o le atunu. Ai au mai ni tala fia i le atunu e whanongolongo. Ta mau a hainga o le a hanu ai luma Samoa i o tūlanga na. Ia ale mea ana o sirina o whanoano ai to le fua. E mua mai lava le upule a whaapea o la uli o le mali e toa ia. E te whanoanoa leanga e le aise mea ta o se la uli se mali e toa. E na o la uli lama. Na o mali e toa ia ila na au manga o la uli o mali e toa. Ia ai e sili lava le whaipea o le mea sao. Ia a whai fo e whina ngalo la uli e. Whapipi e atua i mali mali e toa i lona soafa. Ia nā alu sa o le awel whamasinonga wala. Awa pule awa ala tau whamasinonga. Awel whamasinonga i fia whapipi e atu le mali e toa i le siu. Fia whaison siu mali e toa. Ia ona tūle po le ale tala ua. O le mea la nā e sa wali mea sa. Awa na lo wa uia na ngona. E na ona fia au mai ia. Ia tau whai pala umatu fo ia sua whai ala uli. Kua aku fo i mamako whai mako siu mali e toa. Ia le mea la nai tau ai ona tātou o pia i mea sao. Veila o le au mai o whalongolongo atu. Ia ele ai ua umana whaasao i lumo le palemene au sisila mai moa le mamalo le atunu ue le ngata i atunu i whafoa Samoa. Tu e whaasao o la uli polota i vao Fosi Smith. Ia ole na. Ai le ise la uli o le mali e toa. Le mea la nā pe au mai le hafoi, le fautuanga. Ma nei al fotuanga talia ma loto fia ma le anga whaatai. Ia ai le whaapea o le ahalu ai le ai. E tau hoi ona whaasao lai tu. Ia ona malolo ai fo i le maneitu. Wa ale hai ase se mwhaina tali. E tali lava le porkalame le Maota Samoa Viiga o le ATUA. Le anga i whainga tālanga lai whaalongo. Ia o loa una tau so atu laua fionga tapa au whaasina. Ai o le a tāli peselea. E momoli atua ia lo whaanga mo tau au tusi. Whaapetai tele mo i lātou o e o loanga le lei mai le profesa. Whaapetai tele fo i mo i lātou o e na mala au mai le Asia. Tātou umalawa le ala tātou winu le Asia. Po haila o tātou e wawena la i titi. Ia, ali pese lea mo o tau. Se i toi tau mawhai atu lava atanoa. Whailo ala ale maua atanoa. Noinga leo ale a tātou olo i tātou kōmeni. Ia ma tātou tau mawai ai loa nei po. Ia o tala atu lea e. Toi tala noa i fo i neim tā upu. Tanga whaati le ne mawalungo le Viiga o le ATUA. Ono o lana whaasoa whare mawhauwhaunga i ati tātou o lana whanau tole a fō. A tate leo tātou pese te mana whao mapea le mātou vaenga. Ia no tātou pese me tātou whao mātou ai loa. Oia le tua piso ta ia atanoa. Mara o man mafso tai matanoa lo man whai meritono e atanoa. Oi ia. Ale na whaapea whina le... Fia mai tātou telefon. Ia whina mena nei. Ia le na tātou sa pese ala toi tau whaitasi. Ia, na tātou pese lea se i toi tau whaitasi atanoa. Ia wale mori maingo tātou telefon wale ala o mautinoa. Tai au le awhaleono a tātou i nei Australia. Ia e tātou te wheloa e ai mai tātou te sili. Ia Tuilaepa e fo inisi o le fia mai tātou pokalame nei. Ia ma whaasea mai le whaingoa o le te sili. Ia Tuilaepa ia whaamalu atu i tau ai finangalo. O e sa whaasea mai pokalame nei. E pule lava le pokalame nei ia na ia pokalame whaangasol. Mana tua foi. Na maa loa ia le vaenga whaupwhai le fast. I le whaamasinonga le na whai lalo whale ie, whaatautonga le na whai lalo whale ie. Na maa loa, ia tango whilo fo i an vaenga o le fast, te amatu pala, whaingoa matai o whaamasino lea o Brenda malona ali, ia. I le aia se sina tautalangia nā mea, o lea la fo i ua whai fo i le Maota Samoa tol matu pala fo i o le fionga I le taitai a Tuilaepa i o le sa taitai il tātou mālo i tausanga I tele manuia ai Samoa
alu lumo le tia o le tai sili a faila te le fia iai au wai ke koe whaanongolongo mai po kalame ngei mai mau po kalame ngati oi ia al pese le mo le tuelo whaanga mo o tau uma o e fia e wala au mai tatou po kalame ai se i toi whaafso ta i le tasi la val tatu stala le o ma whaafso ta i atu stala e le ia se mea oi ia e ia se mea te loa la tu loa le whai ungon matou ia le te le foa ma vai lo te lofa fo le maru le atunu ia le uma whai aso le li ia o le te toi so atu le mele nei ta le ia so nanga e nu le tatu whanonga o malava no mo le whamisnonga mai lola ia o lo suafa matai dai atu nei o lalo ai mo wai mano ia ave lalo ai mo wai mano ia e ia si o te na mea ia e va pe o fai atu o ai mai ia le lo fai fo le moto Samoa Viiga le tu le fionga le tai city ia o le mena na e mo wai ia o to tele da mela le a fina le tato te tano ai le mo fito to le le mta po na finu o te lo le mo ma ta no inga vaenga le vaenga le folo ile fai la unga le anu ale kade sia le fa kwai nga uma fai kau fe nga kwai fai kau fe nga fo ka pungi lo mal kuspa ia fai mai lo ia le kale sia o tato la unga na a fai te lo uso ai te alo fai le tua le a faina inga la vaenga le feika ia le pe pina le nganga le ai no te mana absina lo tala na fe nafi le nganga ia o te talia ina nga e ia me ta wala mai ton le lo te o inai le o te po te tilo o mai ai me o mana la sa o le mas be se pina le ia ale po to ma wala to o foto mai foto te lo tama tua fa pina foi bala au mai tau ia au ne o fa vai ia o te manatu lai ala fu tali ina no ngo vinga la ia o le foi la to tamo fai la vai fa leo la vai al fina ngalo ma mano le tu mes la batanga ta matua wa to tele la tu lo ma le lo to tele tanga ta yo lu mo me ta inga to tele a fina o le au la wasa tu lo la va sa mo to tele na le ia ne di mala la to mele ta no ia fina le mena na le ma fo ino fa tu o le prover ne fa matalanga oi ave se oi lo e su ia tu le po le fa na ata fa ia tu fa me o la va fa ia ta mo fa ia fa su la fa su enga e fa o le ale o me fa su enga e ta mai ia e le lo fa su enga mena na le te fa ia tu te ta nga fu na le firma professor Fualo e ma tu la fisilia o la tali mai le firma professor Fualo me un malaf fa no io le loto e fa no longo foi pe o lau sau noanga mo tangata foi e pe fa le la to ma fa no longo foi lunga pena upenga te fa ilangi i le tala no foi le stamadi i le na watu nei ya tato ia o upu e tau tala ia i le tamali i te le ta ua le swafa upu e tau tala ia i le tamali i ia nga i Tuilaepa oka e matautia ai o la uwa ai ia i le soifuanga o le tamali i tono sini e le sona ainga e le sana sona ainga i nei le sa ia whaonga aina stasetina e whai mo na ainga e nofo ai nei a sau noanga ia sa fai tai sili Tuilaepa oka e maniti o tatino i le te leo le ngaluenga fai tai sili sa ia tautua i nai malo Samoa ia a o ia whaupunga ai ATUA e loi le soifuanga whaatino e le isana mea na whai i nei sini iei mase e le ifo isana ainga na tia e ina i nei sini e ilo ai o stamali i te leso nao ngai ia upu ia o upu tu la foa ai la ia ai fa uma mai ia la fa matalanga to senga ia ala fa uma tata por kalame la fionga tapa fa si ia le io te lo le la tame ia tu pe fa uma tata por kalame pe o tu langa na taua ia chau sa manga le o taua le pua malafo ia o te lo ia fitau le ia o taua le pua malafo ia la fo me fo i pua nei la foat ele é stato me mo pa me tato fano no po fe me ele sa o me me ton tu langa foi au tato vai me sei ele vai me sei tato po kalame o lo vai ton o la vale point
tato tanoa I point ya oni tato tanoa e pina le o tadia foi whatuanga I ngūri na mai aua le se kia I kai maru o tai au yo me o Sa o mana ila whawhinge lau whionga le pau whasik. So ier kau le pua malafo mai, kau isi pua maku inga. Ia, tūlangana ia o te manatu whina lea ainu te musula vai a whaina si whina ngalo sesi o te whātawa I umalawa whina ngalo pe o mānai o le mea whai a sao e le wha pe ese mea e latu latu ale whai a sao o le tele lava tuitu i atu ia e mawholea ia na umale manino leo matole o le vai e na vai le po ai sa po ai e ata o ai tangi o ia tulanga o malawa to tele o tangata nei sa o ele au tele o me la to te faia fa me sa o le ai le sa vali ai ma tuale fa maoni tuale sa vali ai le ngata le sa vali ai le ni me mautu e faina la to faia e le ia la po ata fa nga por me fina le e makapia mana ia o le tele ana tangata le nei o le o fa punga o mo to amar losi o pe o poto ma le vai ia ma to fa le ton o lo to fale e le fare ton a fare ton lo to fale na te lo na te fare ton me na ta te fie fa no longo tangata o lo le leila to lo to fale tangata o lo le lei me uma al tato fina unga le fai ia e batu a mai a batu a mai ia ia na mo se me le mo se tatu atu no me la na fina le te mafafa vai ta te alia uma fautuanga o le si me la ai nu e fia ta tu pe a wo vai tanga to no fa ma la ia o vai ai o mai o le ngata mai o isi mo fioti o me le ia to lo e fa ma la ia se tangata pe te pala vale se tangata e to e fo ia toi ia fai tete la tangata whapena, ne me ane wa e nofo ma whai ni whapunga whapena, ma. Ia o te whautu ia joe, ale fifia oe, ia tangata fifia. Pe fui oa, te whai tete fwoi o ni tala, te le te teo whetu ua ses, te le te teo wano pala vale ses, whai se, aisia, langa toi fwoi mai a tia umala whana, e whapena masu whanga e mena mana ai lo fa no ngai fai au venta la to fa vinga le ya me va pende to tele la o e tanga to vai o fioti o mamai te vai atu ko inga te vai atu ai sia o le me le o le loko inga par pala me la le o ni fa peta to vi to te fa pe ai o fa pe ia ka ko wo pe no lenga fai ke menga o le final e o te dia I fitanga te ela to fautuanga ia la fote lo e musu ina fe na nga le di le la ba ta le nafi o te se tia e kai manu ia o me o malaya e fa nga lo ma fo fa ia le talatu na te do foi lo o man matu senga malo matu senga ia te le matu senga le umana la watu la to swafa ia o taiao la ki me pea la faita to pokala me la so taiao la nga le o le fai pata si mai atanoa ma le te sili atu le epa le nei aso ia o leo fa se fulu no vile atanoa ia te lo fa le tonu le internet fa le tonu manga po ese me o tupu Samoa a la so taiao ia la mataina la faita to pokala me la so fua na to le so lua ia mane foi tava tato marolo pa vitato to le so taiao pa te tali tato to nga mata te sili atu le epa le so taiao ma batu foi tato fe sili ma tato we vat vai ai tato le yo tato nga venga masan tala tu ne lo fe tai dava mo le no ale to fafo I lo fionga te pa fasina I o numera a uleana mana o mai le mano le tunu o le o fata siono lima fafitu o tasilima o fata siono lima fafitu o tasilima o numera le fionga te pa fasina o le o fafitu lua ono lua tolu fitu lima o fafitu lua ono lua tolu fitu lima ia fai wa lim so tai lima fai ona mawal te pa fasina ia vala au mai loia te wa wa oi maua la vaitemi uma sei vangana wa e vala au mai I se telefoni fo ilea ele ta ua mai le numera ia na maliele le mafai ona o talina le anga ua tele lava nga oi fo I nei vaitami e vili mai lo se numera fa pena I o te fai tete lava e tali wa tate le ilo po ai le tate tali iai ia ai sa mo lo atu no pele le lo to male nganga tato por kalame na mo ne yaso a fai fo I wale tau lau sila mai tato por kalame po ua
le tau tamali ia fo i se upu le fionga ta pa au whaasina ma lo tangata ia e whale o le atua lo fina ngalo e ma ngalo ai le au au nanga le Maota Samoa Viiga o le atua ta manuia lava ia tiu te mawhai vol nei vai aso manuia fo ia tapua inga mātua i lawa ma Maota mai se fo i nei whanau wha ma losi pea moa o onga ia wale o toi umi fo i ai ma lolo manuia whai ngā ma lolo nga nei po le mālo le atunu tātou toi wheloa i le aso atai au wha atai fo i tustusi mai ai tātou wheloa i le aso atai au i le Tuilaepa Llama pe hapule alofa le atua i mamori atu lo soifua ma so mātou wola ai mo nei taimi wha soifua ia Samoa lo atunu pele mai le Maota Samoa Viiga o le atua. Yesu,